Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
te vivi atu i le tua ona o lana fionga, o te vivi atu i le lii ona o lana fionga. Ua o whātua tua i le tua o te le whiwhi se mea, e whaia tangata i a te au. Lo mātou te mai o le langi, ia vi ia lava oe i le nei fo i tai au, o le tai au manino ma le tai au te toa, o le tai au sing-singi o le asa fau e au mai. Ua sang-sangi fio mātou loto, ua mātou mole mawina lo wha maoni mau wha monianga, o le nei fo i asa fau, mua nei tai au na mātou le whale ma le loto fia i lo toa, pese ai o vi inga lo mātou tua ua o le taulanga o le whaftai ma le vi inga o te tau. Ma ono mea lava lea i a te oe, mātou wifo fo i o luma le nei tai au, mātou whape atu e pa ia lava oe le atua mamalu, o e lava o le atua mamana, o le atua siri ese, le ai lava ma se e tusa ma oe. O e lava o le tupu ma le lii o lii, o le atua lava oe o atua e soifua ma le pavau, e o lava i le wha mavau. Le atua oe la e le vi inga lo malu le atua oe, e pulu le mātango fie, ta mawha aftaila o mea lofa, o le ola faua mātou maua re nei tai hao, whaaftaila o lofa o le fua ua tuta, e manu ia whainga maro longa sa tō whawhai o tangata o lewa e whaapopo ni a sa fau, lo lato sui fua mo na mātou ni yola mātou o lia i fori ni a stofi o luas furuono ia iaso na masino September, mātou fo launga ni fo i tausanga, e sele matalasi marasiri ese, o whaumlianga mo i mātou lo mātou tua mātou whapeatu na nei tai hao lau pule lea. O le mātou malanga o nei aso, ta mawha mole o mātou tuinati o ao tau te mai e le wholaunga a whai nei. Ia au li tia whaiwale a whengai ma le tinu o le nei aso fau e a mai, ala whangia fo ia onga nei a mātou whanau ta mawha mole, ia maru tia lava i lantou le paolo o ao, ia o sa ili lava le poto e ala ia o onga, whamuria fo i ta mawha mole i whaiwa, o lo whengai malim ta maitai whaia onga, ia o lo ngafa malea o oina na ia mātou whanau. Mana tua pesa mo le tunu e pere le loto i ele manu i o lau fio, i ona taitai, ia mana i o mātou te ngata umalava, mana i o mātou a inga le ngata i Samoa, ia a o le alala fo i mana pāpa awai, i so se tafu o le nei fo i Kelope, whaamuria fo le nei a tunu o New Zealand, o lo mātou nofo mama wai, ia o le nā fo te talo mo a tunu umalava o le nei lalolangi, mana tua le talo le nei tai ao la tō fia aima fia whenu, i so se vaenga o le nei Kelope, mātou te tonu lava ta mā o e lava le atua e malia e manao i mere lei umalava whaamon lofa mafuai e tusola lātou manao o le nei fo yaso. Nei o mātou mātua, tu asin sino le tunu ma le tāpo inga fo i ma le talo le nei yaso, te tolu aina lātou le māwhana whana loa lofa e whafo i sia pela lātou seifua laude le tino, siri lava i le nganga. Me umalava o le amwhara mātou whaira nei yaso le whatalo loa i o le tunu ma le tangata malane whain, ia mātou whaia lava ina ia fo i vi inga i a te oe. Ta mawha manuia tau tua, ale Radio Samoa nei yaso atoa, mātou wale mātou wala au nei me amalawa e ala, swafa maramalo, Yesu Kirisolo mātou ori, mora mātou whaola. Amen. Oh
o le tua o le viinga langina la pese korisi fa au I piula le tua mo oil radio Samoa for lima iwa tolu a mo ina wata tonu ia le tu lai ono. In this update, the Public Service Association believes job losses at Kāinga Ora could cripple the housing market. Changes proposed yesterday could see a net loss of 321 roles from teams in urban planning and design, construction and investment management. The PSA says the ministry is meeting goals and its workers should be rewarded for it. National Secretary Dwayne Leo says the housing sector depends on a strong ministry. To basically build these houses, you need an organisation and structure the size of Kāinga Ora. They're talking about putting it out to community providers and the like. Where is the proof that that will actually happen? The Northland MP's working on getting some form of compensation over a toppled Transpower pylon for his constituents. An inexperienced, unsupervised maintenance crew from contractor Omexom unfastened 3 legs at once, cutting power to the region in June. The Electricity Authority report analysed photos of similar jobs. Minister Simeon Brown says it suggests too many nuts may have been removed 3 other times. It found the outage cost the region between $37.5 and $80 million. Grant McCullum says he's trying to get Northland a goodwill payment of at least 7 figures. Meanwhile, Dunedin residents will be pleased to see Aurora Energy stay local. Dunedin City Holdings, which is owned by the council, had recommended a sale of the lines company. City councillors voted 13-2 to retain the company in a meeting yesterday in favour of public feedback. Mayor Jules Raddick says the decision will force council and ratepayers to tighten their belt. We simply cannot have high council operational and capital expenditure without rates rises, as you have seen in the papers, in the order of 10% year on year. 4,000 Tertiary Education Union member staff at Auckland, Massey, Canterbury and Lincoln universities will strike for 4 hours today. The union says pay offers have been inadequate. That's news. In sport, 2 NPC rugby at New Plymouth on Gold Sport. Here comes the drive from Taranaki. Riccatelli looking for a quartet. He's got it! He scored 4 tries before tonight. He's scored another 4. He's doubled his try count to 8 for the season. Riccatelli having a field day. Taranaki have beaten North Harbour 31-25 to go third on the table, which included hooker Ricky Riccatelli's nose for the try line. Tim Southee's absence from the traditional captain's press conference ahead of the second New Zealand-Sri Lanka cricket test in Galle has raised media antenna. Coach Gary Stead made a rare pre-match cameo instead. That prompted a question about whether Southee would be rested after a return of 1 for 87 from 30 overs in the opening fixture. No, Tim will play tomorrow. The match starts at 4:30 p.m. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mo bora nei tai au no fa talofa mo fa tulo mo fa tuli mo foi le tele lava male fa lo sa mo lo watu pele le pahia male malo lo fa fa anga malo le soifua mo wia ya fa malo foi le tano ia le folau manatu le o tato pio ma fili tupetoa ile lofa le tua mo lo lofa tunoa o tato mo wai le nei aso le asa fo le asa fa ile tua tato di ori matato fia yai tato pot patia le anga le sit ese o tato tapa o sili le langi ya le fo mo mo lo tu si fo mo mato malosi o tato sil fa fo lu mo lu ai lo tu le nei tai au e fo ye per vi inga ia te ia alo fa mai lo tato tu mo tai le tato fo longo nei aso ia matato fo lau le lau lo na lo fa tato ye nei fo ia stofi o lo fo no ia aso September tato fo longo le wa fe lo fo fa me lo fa fa por kala me maro le tai au Radio Samoa for him eba told Amoni of allow to to funga to lot of na for Natasha va alone senior tato Facebook mari YouTube Radio Samoa Sarah Taspatema fianga pesta LJ lo sioma to ora nita vai many to voi no se pa ele to la hiva ele tai oneni of allow Natasha malo le so fu mo good morning. Good morning malo for so fu la sunga tavai fa pe for sunga Natasha le ni tai au fo Fata alofa ma whaafelo ai atu, pa ia mawalunga Samoa, vi ia lea lii, whaata fiti, polo kalamel malo tai au, lewa tātou tū vai matu a au mai ai, malo lava soifo manuia malo le folau.
Malo soi fala le leilo sunga la o vai fa pena foi fatalo fa sunga ni o flau nei tai au vi ele tua ta so ria mai fo ile nei so filo na nga le Samoa a beautiful fatalo fa to you all malo le soi fo manuia malo ia o ka ko pa o fo ni tai au fo yes ele lo fo ta tu le o le vai aso le dei le opo male le sila fiula tunu o le Mental Health Awareness Week o lona whaparatani le na a tau wha Samoa o le vai aso e wha manatu ma wha tau nai ia le amari e ino i la tau o lo o iei maftianga o le mafo fau na o ai o iei se maftianga o le mafo fau o kako uma te fu mata tau me maftiai mafo fau i le aso ma le aso ai a vera nei vai aso ia ma se fo ona nei aso fo o tatu iai se fai ma a wala fai on tatu tu di vai le tua e lo fa mai wana o le tua e atilan sila fanga ia ka ko umama me o lo mafti ai tatu ka ke fiu e ka wa ia ku po me o mafti ai ni o fo la uma tasa de kai o lo e la kilo na o le tua fa pena fo la o sila mai a cha ia fa pena tatu umalava a le me sila on tatu fai ia tatu te talo ile li so so de mai ia tau ave o tatu tinga mo tatu maftianga lo fenga ka ko le sini ka wa so la ta vai o au tu la so le nei tu hono Thursday o lo no winga o le so o tanga po le so ya fa sa moina sa o la wa vai la le mela wo ya vai tatu mo le balo le no alo fa mai ka ko so o ngi ya yes ai mela le connection o le so ta inga o le mele leile na o le asef so ta inga fon tatu fai male tanga le ngi ya so fa mo o se connection po se so ta inga e ma fai ona tau ave ni maftianga ma fa ma mai maftianga ro fenga i mai ni ya so ya de le u ma ngi kiri nga nga ya so fa mama ai ko so ya kiri sa le ma so ave i ma fa mama le fenga le so ya ma akiri fa ma fa ya nga ka ya o winga yo ka ko ya le alo fa mai le tua ya ma ya tatu nga lu fantasi ma fa ta waina le yaso ia mo yese so tanga tantou ia ma nesi foi tanga to lo maftia le mafo fau ia ma so tanto so tanga ma le tua e ma mai tanto venga lo fenga ma tantou ia le Aure ngalo le tara bokalame a reto le ola mai a pasta la fane ko por kuata ile fitu le tao nei tara ba vai po ani mena tupu le spos fulono se tema le taino fitu fa pongo talfo le kan protania pe tala fitu e le tao ne oni sina on tara bokalame moli tu la mo mo bokalame malo le tao ai o se vai ngama nei lunga la walam tara ba vai fo le ile tala o le tao Fatalo fatui ave ta vale o malava lo lunga tato wala sere nei taimi o taia o lo whailoa mai ele waka kotahi Auckland Transport o lo o maa le pisi o tato wala sele nei taimi. So longa le nei masaunga le mumea uma a o alo atu malo le atu nuu tiute me feiva o le aso tofi. Nisi ua mai anga luenga nei taia ma lo lava le wha malo losi. Ai manatua ia usta ia ta ia la matula fono lunga ole awala ma ia manatua whailo fispao. Hey, make it click. Tato ulwe li poti le nai lunga o le awala le nei taimi o le tai ao. Tautua Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ina wa tula i mele taimi lea ua 8 minute te ai leono. Malo soy fua. O le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. O le vai ngā watala nei tala le tau, tamaki makaura au kilani no whanga whasalunga a le Radio Samoa, se fuluma le luolo i le malu lure nei teimi o le taiao, wingo le tau le so, o le whasolo ina awa oa lang le leini so teimi whasalon pa utimu ni so whanga au kilani le fiafia na nei, se fuluma le malu le maurunga na le malu o le airborne tātou le so, se fuluma le lua lona mawalalo taiao pe au lia, o le whasolo na awa ofo ilang le lei pa unai wanga ni so whanga au kilani se fuluma fitu le maurunga le malu lufa ma wina mo tātou le so taiao se fuluma lona mawalalo. O le wanga yon tua atu le mawai atu le alangi le mwila sto nai, Whasarapa nangi le deile sa awa ola sa ngafua so lua pa utimo le sa lulu o raba yaso luma na iatu le ata maile watu ele tua e la tau e mai le tau la tau te sirifi ai le tau o nei matai au ia pa wari mo le au dio kai au
Ngai ke wa mal talo tau la vai tau ka ko le au ia kai hau. Ia o fa mabonga na la mai tau tuna mai le nei tai hau fa nga solo fo le pokala me malo le tai hau la tara va vai tula ngo ile tau chelo si vai ngo le sila fa pena fo le tau I Samoa. Ia mani so vai nga o le kelope o talo le tau le Radio Samoa u na to fa lo ngo le taro company le. So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu o katopa e anga va umai le se ie te ono manu malo ai I le 5 se launtala cash e whaiele I le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e se tali e ia ngā whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Sa follow tele July ono o le lui tau mo oe ma umatanto umo nei foi tai au. Alo fo le malang manuia malo sopo o pongo tato por kalame o le lutau mo oe fi faitawina tala la apostolo Paulo le kalisi Tesalonia mo muala Tesalonia mta po fa al foi po sfumar fa fai mai awa a faitato titari tonu o maliu Yesu mo tu mai e fa pe foi ona o mai ele tu fa tasi mai e o mo moe ona o Yesu. We believe that Jesus died and rose again. That's from the New International Version. Talana la apostolon ta watu le kalisi Tesalonia. Mai ua mātou taritonu o Yesu Keriso na maliu ae na toitu. Ia ora kele ia o karikongunga ese. Whamai ele o whamaongia se maliu o Yesu. Wale maunga la farsayo mara kusupu mara waskaulanga. Nga mayu su ia leo fika foi nga feala aku le se Yesu. Mayu e kalai. Nga mayu nga so nga o ia kulongkingo. Le ala ua koe ku mai se kanga kai le o Yesu. Ai mo oe ma o tatu taritonu I le fatu tua e moni lava na maliu Yesu matoetu. Fa pefenga fa maungia menga ke fa maungia le swinga o lo wolanga maloka wa afai ke le karikongu ye ele a ngala loku ele se ka u o le loku yawe pe afai ke le karikongu I le maliu ma le tutu Yesu al me foi la le fa maungia o le upu moni o le me moni o le tau tinonga moni e le ngata e moni, ai malosi, e moni na maliu Yesu, ai na toi tu manu malo. O le tu nga mau awanoa, o le ingi o nga iwi o koe iai. Amen. Ia tau fi mau lau loto, e le ngata I le nei aso, o lau malanga whauau, a o aso uma, e le ngata mo oe, ai whaasoa isi au ngā tupulanga, e le iola tu tau fi mau, le moni o le mau, na maliu Yesu, ma toi tu manu malu. Manuia le tu e loto, I le nei aso.
Samoa tula mai o le pese mai la pese sela o tala vau le kare sia fa por Yesu I Samoa mai whangatongo America Samoa ino wasa fulfitu mana awhala wa tia nei ia le tula e ono no e whafongan porkala me malu le tai aura Radio Samoa sifuli mai wa toru a mo ia se I tatu whatalo pa fo iniu whala matasha le malu le tunu oka e lo sei fo ko kere fuka ko e kare sia nge kai a fo lo lama lo o tatu e kare sia lava nei mal tatu a inga mal tatu mafutanga ia tatu te mafuta ia so umama ka ko karkala ngo fo ia malo fa tai fa te smile nei fo tai fo tanga wenga le o fane malo ka inga ora o le o mawa mai le so na fi o va tu mar tu se la tu le fo la fo vesina mai la tu ngal wenga fo le o facility le tu la I a fa pe o le a unanga tangata la I au nai tonu I o la tu ngal wenga le la ya lai ona le mai el tu lango I fa le wasa ke le fa le tonu tanga wenga le metu sang vai so le facility le ala o le ala le me ala ona vai e se tangata nei ala le la tu ngal wenga fai I o e ta vai o tato talanoa nei tai au lo fa ilo mai lunga o le RNZ the news Matanga luenga lea kainga ora I oe tolu se lau lua se fulu tasinga luenga o le a ua saunoa I le executive po le CEO tutonu lea matanga luenga o le a whaamuta. Mana tua fo I o whaanga solo pea le mata upu lea a le tato coalition po le palimene leo tula I mai le teimile nei o le whaamuta ina o ngā luenga I tutonu lava le public services lea ia il matanga luenga lea kainga ora lea la o tula I mai lea fuafuanga ia o se it's very settling pe le se le mo le au whainga luenga I le teimi nei ta ua le sunga ia tavaile nei tai au pe ai se e sa o le lei tato ai tala nofo I tato bloka lame te le ngaluenga le lei o loo whaanga solo I le taimi le lei ai tali tonu o le li poti le tuina mai le Chief Executive Matt Crockett o loo whaapea le taimi le nei iso inga mai maasina ia talu ai o loo whaapea mai I le taimi le nei o loo underperforming le matanga luenga pe o le tūlanga le na mo le anga I luma o loo vai ia vai mamao ini awala e mawhai ona whaataunu uina pea I a ngaluenga mo lea matanga luenga pe o le tūlanga le na o le tupe lava o le te leni ina ia avanoa mawhai whaanga ina mo tausanga o lo lumanai ia atonu e le mo le au whainga luenga lea la vaea ona o le tūlanga nei e leo ilo silfia malo la tunu le fainga ta ma le taunga ta o lo ilei le nei vai taimi ai apotu langa le nau tu la I mai o le langona le na o lo o tu mai ele kainga o la I nei tai au Langona lava fo le whainga tai lātou oe o le a whaamutaina lātou ngā luenga I le nei taimi ai o le tūlanga fo I le mai tau mai fo I ale malo o lo o mo o mia lava le malo o la lātou tali e le I mawhai lava le kainga hora o na iai se vaenga fo lea kusa o lai underperforming lava lātou e le I se tūlanga fo lea ua mawhai o na mautino ai le tamau ainga le lei ma le stability o le tamau ainga I tonu lava o le atina e lava I le taimile nei so o mela o lo o mana o mia fo le o nga e mai tauina le taimile whaapea o lea lava o lo o e le o so longa le lei lava I le tui tau transparency and accountability o lona winga e mo o mia lava I lātou se organisation fo le e mautu le lei ma le lei lo na whaatino ina le lei a lātou ta iala ina ia mawhai o na whemala mai le malo ma le organisation por whalapatonga I le ai mai se lava langa o tupe a tātou tala noa le kainga ora tala noa lava o tupe so o le tū lale na o lo iai a o le tū whale tonu ai I o le whaina I o ngā luenga nei tangata ta vai sa lei o le lipoti marvavai atu board members to lima to fitu looks like o le to lima la to le foi la vesina mai la to tute pe ona iai as board members Dungo kainga ora ia le lei o fa fo mai ni sona tino e ngā lua I tono mtanga renga le wau te lo to te le ata to ngā lua I tono mtanga renga le kainga ora ia fa mai lo a fio to ia tu langa le stu langa le lei pa va atu o le o tau la tata to I all Christmas
ia o vaenga fo i sile mana mi tatou se leni wa fo tan penanga o le vai taimi faru ku pe lo langi ako ia ai ta si ele o afia to telo tatou lo nga lui tono ka inga ora le fo fu fanga malo o ia very stressful ia wa ia yo te su fo ia lo tanga tai to tono i se vai o nai tanga ta fo ia o le o ia le tala pe ia o le afa amtaina o tonga luenga le o se tulanga fai ngofie mo le lao mai loka mai ki ngai ka mai e moni lava o lai tu pe fo ia fa pe o la redundancy package le ia wa of futuna inga lava fa pena ai o le longevity po le fo le tau singa male tau mafai ina ia iai pele inga ile tulanga le wealthy and healthy o skulanga fai nga ka kele savai ko kausu elenga luenga e ko fo lava fo mata mai ile step 1 ia ona toi mata fai nga tatele le lei o susuenga na Fire University msara pe lua tolu pe o vatu mal tolu University na lanto fai susuenga o tamaiti fana na mai tina fo le o vale la popo ala el poputa obesity whanga perenga na whaingo fiel tātum tau purutai hau. E tele a fia ngai ono a fia ilantou. Me sa mei o a mio ngā behavior ta maiti, a maisi fwoi ngase. Io e te vai. O le susuenga mai le University of South Australia, le olo iai le vaenga fwoi la lea tau medical research, e iai la tau susuenga sa whaatau nuina. Ma o le tūlanga lava, e maise lava i le vaenga lea ua iai le to a tele o na ialo ma whanau, a fia ai le taimile nei pe o le autism and ADHD. O vaenga i o ngase wa whaamautuina suenga le nei. E ala o na fua mai, ona o le afianga o le tina, mai le taimi o la ua maitanga ai. So o le tele la o le afianga lea tātou te tangatanga i nei ai, i alo ma whanau ai le ngata i Australia, lalo langi atoa, o i nei ni usila o te whai atu ta vaimani wa folau. E le i iai se taimi, o ngā over ai, ni tūlanga whaapea i alo ma whanau witi so tonua o ngā amata, ngai lo le vai taule nei. O ka le toa tele, o nisi o aonga ta ito a 5, ta ito a 1 ta maiti. E iaina ia afianga whaapea. A o le lawa mai tau atu, lona winga, o le tā ua lea, o le mata ito wina, o le si o manga o le tina. Mai le amatarina, mai o lona maitanga. Se ia ho o tūlanga lava. E afia le mawhau, o lana ta o mawhawa, o le aka o le obese. O ta o mafa lava ia e a fuai. Ia o leisi tu e ala fo iona puta leisi, o le stress. Wa ese a wala a fia le sangata. I vaenga ia o le wha amanatu la lea mō tātou. Ia ina ia utangia. O le wha awhai lele wha atasi. O leisi pol kalame le ale sa asia ta vai ma. Ni wa folau. O lo o wha atawa ma wha savali nisi o matua o ngā mata. Wha awhai lele wha atasi e a fia le ainga a toa lava mai le preconception, conception te ia o ina ua ola manuel sina. Lele, mana ia le pol kalame wae. Pe ona ta we Natasha foi lele a mata tua le taimi o le tau avel tina le pepe se yo al taimi tu ese na le vabenga le tua o te lola matua ai ola mali pepe o se pepe soifua malorina le lei o le mele para mia o matato ola mali pepe o fa le ton wei a fianga foi lele ona o le fatamala original taimi le ia on tato va ile tauna ine vaenga ta fonta pena ine tina o lo mai tanga ile pe ona maweli poti ia le lei a fa fo mai nei tina mai tanga vai on melanga ko anga fai exercise fa mole ma va ai le soifua maloloina fa mole ia soifua maloloina oi ia siria ton soifua maloloina me alo fa le tu le sa uni ta di tono le ainga io e vai mana tu fo a tatou tanga ila le tunu ile to fa manino fo ile o fa malama la vai a sa mo ia sola mana tu ai mai tanga lo se ta mai tai o ka o le tina o le to alua o lona tina e fai mai au e ke alu i fea au le ai le mea le ngā ta o mawhale niwe whaapea o tūlanga lavana lea la waku mai le talu faulenga i makua i vala lava e fai ai le ai atau ma le filifilinga tina o i tūlana ese ai ia mankuala ka koui Samoa se o ka whaalongo mautawa ai ni tūlanga whaapea i alom whanau yaso i tausanga wama vai au le kaimile nei i nei lalo langi utato iai o ka le tele o le whaale tonu Los fitula jale tula ono to to bor Samos for Lima Eva Tolu amo Tado vai trials lo fanga solo supermarket fanga ia tato foreigns
Po le lei pe lo Se popo aku le. Fa pe o le pu e forensic Silvia, fa be fiang al tai ao. Good morning. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O fuafua sa utafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fastful tolo na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapina ina mo le lua wha moe moe. E o atu le whase lau tangata wala au li etalia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa e whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au loa lo ofisa malanga.
O le AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taofi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale. Talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu Taro Road Mangele, telefoni lua 5 tasi o tasi lua. O fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua. O Valusalau, lua tasi, lua. Mai le malu i le tai au se yo o i le lima. So lua se fulu mal fitu miro tolo talo le tu live fitu le tu mo le samas fuli mai tolu a mo fa talo fa nisi fitu fa fa tasi mai talo programa nei fo tai au fo ale ki karene uso ala fa tu nei tai au fa tai le fa talo fa mai ane lusi mila a fa ali il to lua ona le tau si ai le ma le malu puia le mai tang ya wa fisili foi la tavai ai se ala leng fa ali to lua ma no si le mo o le Orka malo ale lo fasi puki ale. Ya wale ai meno wa nga mana wa tauna nga lu fa tasia ya le ai nga mai fa le ia ma tau si le ia tina o lo fenga mai tanga nei vai tai ya. Fa fi le loto io le fia. Ya tato lo o nai tina lo o fenga mai tanga nei vai tai mi ya kau fa mangifi mai fa adi fa mo mo. Ya. Mama tua. Tato ele te foi le se longa ua ola le tina ia na fa pe lola ia le la afso soangi tama ai le ai o le taimi foi le mai tango o tina o le taimi le na wa mata le co-parenting le tau si fa tasi lona winga la e tau si tama le tina mai tanga le taimi le ia se ia o into se na male o loa tau ia ona tau si fa tasi ale ai amaka mai kai milanga nei wo to fa fong mai o to tama fa fong mai ona mena to na fai o te mana tu al te min fa na wo lo fina le titi o le lau ke ngo fong foi fa i ala te au ka fo poku le ala ku fo mai nga ola le midwife mai fo mai o mai o fa I'm good fa mai le kala fo mai le ya e te lo fa tai le tua ya na fo fanga e wala mai pepe tina awa ana se fa pe wala mai tama elengi pepe la lo e kai ale alo faze ole wing ole tala esa le awa le lo e mene o tama le mato pitola mato uma tama le tinga le fenga i martina ile tawa veino le pepe mal taimi e ola mai le pepe ina ua fai va venga le tu se sina tina mal pepe so le mela nga ile kai nga o ile chano mato le mol tinga o le fenga mene o tina ia le lei vai o kokama vai kom fai o le a foi fucking alo e ia trials a supermarkets o tele lo peto fiele tunu e sile e trials supermarkets e ma fai no poi nei falling all tanga del temeo e a foi e entire supermarkets o tele lo pola vai ma fo le pa tau ba tu initially poti ma tu lang fo le se tau fai ti ile mele o assaults ma me yo au nga o ile o ko supermarkets ka pa wala le mo de poi nga falling o ka ia a wo poi Tato uma i o e te vai manga i wa kwa ke wale box ya ile ya le o te mari fare le chef o le nā ta vai ma Natasha nei tai au ma nei matango fiele fuafuanga lea ma supermarketi o loo whaataunu uina i le taimi le nei i le food staffs North Island o i le vaenga lea e whaapea 25 New World ma Pack and Save o loo whaataunu uina lea trial po le whaataita inga po tests i le li poti tu uina mai i le taimi le nei mai masina ia ono masina taluai whaapea o se tala fia ina ua fesosoani ia mea po e ata ia pe ona sao noa le sunga ia tawai po e ata ia totonu o fale o loa ia a wafoi e fesosoani mo le saunga le mu
tonu o le oe e o atu e whaatau I to tonu an whale o loa. O lea la, o le fuafuanga whaapea, ua whaala I titi eile nu mera oe e ngā oi, ia mese for serious assaults and cases of verbal abuse I to tonu lava o whale whaatau ia o loo tā ua neita e au. O loo whaapea e ovale se lau mon tupu cases ia o mawhaina li poti mai I le whaonga ina o ia mea po eata po facial recognition technology o ia fuafuanga mo le anga I luma ma fesoasoani mo le saunga le mo o le malo le atunu e mwhaino atu whaatau a lea la o lo iai e lelei to e le anga foi ona o lo iai le whaasea Privacy Commissioner ona o iai nisi o le au whaatau o loo whaapea e tatau lava na oe o loo whaatau nuina ia whaalave lave po o loo whaatau nuina ia whaale tonu e tatau ona maua le camera ai ui lea pe antau nita e au o loo maua o mai tātou ia pe o tūlanga na mo le fisosoani o le saunga le mo le manu le atunu ia tau lava ia e moni lava foi ona o le ia te tau al tangata te tau ai ona malie ia wale leiku a ko fōlinga ia I luma I ngā I le vaenga le na. But I le tilo fo I le trial, wa o le vaenga lea. Wa na o se trial sa whaatau nuina I le lua se fulu ma le 5 supermarkets all across the motu. O le whaali la le nā mai I le Food Staffs North Island whapea. Pea ma le se lau. Ia ni vaenga fo I e serious physical assault o longa winga. O le vaenga fo ngale wha o 5 I le kangaka lea lua kui kongo I le isang kupe. E mga ai o le fosi mai le o loa. Na mawhaila o na tau fia I le wha o ngā ina o masini nei e lua le lei e fōlinga o I lātou. Ia moni lava e pei o whaapea tātou e le kaunga ave uma iei o tātou fōlinga. Le kelo whale o loa lai kak sa vali e kokong. O la iei la kou camera la fau kia lo kalo kua uia le camera wa you know onga o le tā ua le nā mo le saunga le mu. Whaapea fo I la le vaenga le nā New World and Pack and Save. Ia I lātou fo ia na mawhai o na tāo fiai nisi fo e soli tū la fono mawhai loa na whawhiso ta I tonu ale tangata lai na I loa atu I le camera lea o le ali le fale kong lala na fa ia sili lo tu o le fale o loa ai se su atu I fa fo tu langa le leila na mo tatou cam se lau tolu se fulu le fai o cases ai na mafai ona tau fia mai I le taimi le nei au le faalinga la le nai pe ona iai pe ama le fa afe fitu se lau se fulu ia faalave lave ia na mafai ona tau fia mai le taimi le a perila a nga ia uni I le tau mafai ngale po le trial len sa fa nga ina ia ta ilo iai po le ase luma nai fo ilele o le whaonga ina pea o le fo I teknolosi mo le tau fia o nei tūlanga. Ia wala te tilo atu I le taimile sa amatai trials ia. O le the good news o mwhai ona po e ina I la tau fo I le sili wa mangko fo I la ala tu tangata nei. Faise pe assault pe ngau I mai o. E koe laku la kai au. O wa isi lia o whaingo fia na po e kem. So o le tatu fia la mal good news. O le ko kero la ko ia whaia la mio lea. Le ua po e uma ma. Ma maua ma le fidea al kamo le maua talo no mana isi fo I uso e whainga luenga I supermarkets. New World ma Woolworths ma Pack and Save. Pa mai e whaia whainga ka mai pe a laku a o se ingikia po o se maori la e security o ai o ako lo sa mo le ai ma se siko a wa fe kola I siko la ki sa mo e muri ai ngako lo ia le na le late tato umolo nga lo supermarkets ia ma security guards all over penana nga lo supermarkets sa ngale mo to 5 ni aso ma lo fa tai fia mawa ka ko ru nga ma lo le loto ke fia kala ngoia o ko I mean no ele afo ele promoting al tanto porque la mal tanto le jomene o gambling ai e tasi le vai nga no ma wo ni se fia ma la to tono fala tonga ia so se tupe fa alo tangata fa tawole ticket loto e yel vai nga tupe alo soswani monisi fo io charities mais fo so ila wa ti lo pa wana vai nga le ya ale pe fo nga mai li po tena po pe ko wa nga malo fia kala ngo e la wa ia fa mo mo ia wa e fa site le o le tu pe fo le fia valu miliona
o ka ngi kupe o le Powerball fo ia na po ia wa tato uma o fo ia ma kwa o le loa pe fa fenga fai ia ia le fa tau o tickets ia ai le tulanga le nata vai e pe ona o fia ia ma o fo le o lo la mana onga talo sia a fa ma on ia la fo le ona fai le vaenga le na e la tau o le manu malo i nei vaenga tu petele wa le la mai tau atu e to a lua la le na malo i le failonga mua o le tato o le vaenga le na po le Powerball ia o ia po le lots fo ia ai le tulanga le na le o le au nga fo le mo ngai charity sia po fa la potonga fo ia e tatau mo no mea ia nei fiso soangi tau tupe sawa le le to se fulu valu bino tolo tale o le tula e fitu le porkala be malu le tai out radio Samoa's for lima tola mo le sia tato le poti wala la so ai ona vatu ai le male tanto malu le tai out fa nga reto le ola mai pasta la fa le copa ya mai fa mi fanga mai Mr. T pito no solo Kia ora, good morning. Everybody knows that Bravo a champion. Solo, bayo, solo pa, manambo aulele. Awe ratayala, awe si umbo, va per masi papa. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Tu maule maule pisi lunga tato a wala i vaenga o malava au kilani le se fa lave lave lo fa ilo mai le nei taimi le taiao. So longa le lei masaunga le mu mea uma o le tu alalo polo kalame malu taiao ina ia tato please. Drive to the conditions. Keep your distance. Alu sau fatu langaina i le vaenga o le awala o lo e malanga i le nei taimi o le taiao. Manuia lava femlanga inga o le nei aso tofi. Tautua Radio Samoa tasili mai vatolu a mo ina uatu la i mai le taimi toe se fulu fa minute
o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa i tātou atinuu, mai le tātou pol kalamele nei o le areto le ola, i le amatanga le nei fo yaso i le alofo le tua, le ati oe mwhai na mai moa ma whafonga mai fo. O le tusia Ioane, na lona mta upe wha, fo upe wha, o lo iei le wha punga pu lava Yesu e whapea, i le tala e winga ia Yesu e whapea, e ao o na ui o ia i Samaria. Ao le upu mo o i le aso le nei, wha auru tala ina whapea, e mawhai e Yesu o na whaia se amatanga fau mo oe. Wa ilo le malanga lea Yesu whai mai, o le malanga Yesu mai utaia, e anga i ilunga i Galileia, lana winga le pito i lalo o Israelu, e anga i le nof pito i lunga, nuu pito lunga o Israel. A aso ia o tangata i utaia, man tue o malitemi Yesu o vaelua ina Israelu i tua ai ngai lua, tu ai ngai se furu fo i lea na ono no fo o i Samaria. Ia mawhaia ilo latu nuu, whaia ia latu tupu ma latu o sitaulanga. Ai no fo i si tu ai ngai lua, yuta mapene amina ile nuu lea tau o Utaia, a Galileia, o Utaia, lea Jerusalem ma sa whai mo latu laumua. Ia ona tupu mai lava lea o le vao nuu nei lua, o le tasi Israelu a o lua. A mata mai le teimil tupu fo i leo reo poamo le tali o Solomona na vaelua i naile nuu. Ia o mai le tausanga fitu lua ti la mo. Ia ua whai ele nuu lea ia ilunga ia Samaria maa ai. Whai eile latu lotu, whai eile latu tapua inga. Ia whai umayame, whapeo na whai ei lalo sauta i Jerusalema. Ina o ola le tausanga le fitu lua ti la mo. O na saule le tupu Asuria ua oso whai le nuu leo Israel. Le ilunga, northern side. O so fai Israelu le laumua ia Samaria le ngol latu laumua. O so fasioti le telo tangata. Ave tangata Israelu mati poti nuu fo ia pulei Asuria. Ai ta ngofi Asuria ua umai tangata nuu e se ua whaano nofo ele Samaria le tangata Israelu. Muli ane ua whenofo ai tangata ele tangata Israelu mao. Ma tangata mai nuu ese. Ona whana nau ai lea o alatou whanau ia leta ua o le mixed race longa winga ua whewhiloi le ngafa o tangata Israel ua elea i le waaila tangata Utaia le ilalo i Jerusalema Utaia ua elea le ngafa le lana mafua mai lava fitu lua ti la mua e o mai le taimo Yesu a toa se lau tausanga o makuai ka ngia tangata Samaria e tangata Israel e tau e tangata Israelu i lalo le south, tangata sauta, o tangata mai Samaria, o tangata whaamala iaina, e o le au mea Samaria, e kaku kalango iai, e ino i le latou amatanga malo latou background, e o fo i latou ele, e le fia ui i eise tangata sau mai lalo i Utaia, mangkua e o pulo Samaria, pi o whaapea, o le tu se sa, o nga oso fo i le kolosi le ritana, o ili sinu o Israel na tau pito ilunga o Galileia. Mafua mai eisa o le ino i tangata Samaria mai o tangata elea. E le au mea wola e o leanga, le au whai mea leanga, le au whaamala iaina. Ngala, e o mai kai meo Yesu, ua iaia se maka, e maka ina i tangata Samaria, ua tau eleaina. Le wheke vai kala finge ina ua aisi Yesu se vai. Mai fine, ele masanging whapea, se aisi mai se tangata Utaia i se tangata Samaria. Wafo ilai loa finge, e ingosia i latou e tangata sangata mai lalo Utaia. A le upula mo o le asone, o le leson, a tonu na e soifua e fo i oe, i lo a inga mo lo tupuanga, e iei ni mea fo i e maka i lo wolanga, po ni ngao fo e, se o le au ngā oi,
se ole au maualalo se ole au fa vale si tulo e tanga te maka fa pena se ole inga ngale se mele le tupu mai ai a fesiri aku fesa we se ka bikinga sa ule inga fo ngale ya ilo o mai no e lo o mai tanga a ke lo la mana ye te lo Yesu ai foi upule fa mai e alu Yesu e alu lunga kalila ye le spiritu e mai fa upunga lo ia e ao ona ui o ia i Samaria ai se anga ui i Samaria e te lenka ko va ai le fafine wa fafine le ir kala fa o leina finge nga sala muli lua ai le unga le tala ke va ai le unga le tala fa moe o Yesu na mana o e ui Samaria ina ia ta ule leia tanga Samaria wa vai foi pe fast food ta upule fa mai tala wo mai fu tanga Samaria ina wo mona la vea Yesu fafine mai wo mai tanga Samaria wo fa longo ia Yesu wala tu ai oi mai foi la tu te nofo mai ona nofo le o Yesu ile ai Samaria yaso elua bye Samaria sa inosia ai sa Yesu ele I alo Yesu alu ia Yesu I tangata na inosia na mana o Yesu e sui le ai tangata ia te ilato mo oe le altu langa o ai e mafai e Yesu ona suia lo amatanga le tua o ame matanga sa ui mai e o matu o langa mo matu ainga e te fio mai lo e matu o langa mau lunga le ai o la fio ia te matu fa tai Yesu amen.
Salma Tautia mai tala lei ma tau le tautua mo radio Samoa for lima i tolo mo no to tolu I le fitu o le aso lua se fulu mo le ono se. Te mo me la tubu le nei aso e tau sanga mo vai. I le tausanga ta si fitu valu ono o le ulu wa iaso le nei na saini ai e le malo peletania ma farani le malilienga e whai e ma whai ai o na whaia alato fe whaata wa inga whaavao malo. Tausanga ta si fitu valu iwa Edmund Randolph na ave ai o ia maulu wai Attorney General I to tonu o le malo tele o Amerika. Tasi valu tolu tasi Robert Montgomery Birds po le ata fo ile sa iai fo ilo na toe fa fo wina le sa ta ua o le Gladiator o le taimi tonu a le na a matai o na faalia I to tonu o New York City mo le uluai taimi tasi valo fitu ono o le uluai palasuki lea po le uluai tau mawhainga le se tasi e mawhai o na whaonga ina le palasuki po le whaamalu lele fo ilea I to tonu o le malo tele o Belgian ma o le uluai taimi fo ile na vaaya I to tonu le lalolangi. Tasi iwa lua fitu St. James Theatre o le taimi mua le na fato a iai fo I se faleti fanga I to tonu o New York City. Tasi iwa fitu iwa na whaapena na whaatino ina ai pesa iai se whaata ita inga o mea tau New Kilia na whaatau nuina I to tonu o Nevada. E ui lava fo ina sa te ena ai sa whaawau ina pea ma whaatau nuina o le tulanga le lei e le iai se afianga o tangata soifua. Tasi iwa valu wha o le nei fo I tausanga na malili ai loa saina ma le atunu o Peritania e toe wha fo I atu Hong Kong I lalo o le vainga ale malo telele nei o saina. Tasi iwa valu o le ulua I Space Shuttle ia po le vaenga fo le mawhaiona whewaa I tangata I lunga o le space na whato a launch pe whaai lawi loa ina I te tonu fo o le malo tele o Amerika sa whaai ngoa ina o le STS-26. Tasi iwa wha na whapena na whaamalo si ai te tonu o le malo Switzerlandi le wha sa ina ma le tau fia o whainga whaai longa lanu lava. Lua afes male se fulu male fitu o le tausanga le nei na ulu wai o ina whaapena ai o na avele ta alonga le nei fia I eile to atele o tamaiti tupulanga ta lavou manisi lava fo I tangata matutua le Fortnite na avea eile ta alonga le na po le Battle Royale avea le ta alonga o se ta alonga pito sili o na lawi loa ma fia I eile to atele o tangata e le ngata I New Zealand a o le lalo langi a toa o nisi na o vainga I mena tutupu ile nei aso tausanga o mawai. Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. E tolu sfulu afe tala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fi soso ni ai le tonga tau sui fuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I lima se lau tala cash. O le ase ina I aso for wale ta tasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas fu tala pe silia tu mai fale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le se. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le MyCash a le Digicel I Samoa e whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovaru se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loa I whaato tonga ilo mauta ini tau le lei toi anangata. E mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, lima whāwalu, ovalu se lau, lua, lima whāwalu. Baby, lomaki! Hey! Oh!
In this update, questions surround government housing goals as Kāinga Ora puts more job cuts on the table. Changes proposed yesterday could see a net loss of 321 roles from teams in urban planning and design, construction and investment management. The Public Service Association says the ministry has gained traction, building almost 5,000 houses last year. National Secretary Dwayne Leo says slashing jobs is counterintuitive. Project coordinators, urban designers, spatial planners and quality assurance experts. It's a broad range, but these are the staff that have been tasked with building up the social housing stock. And the outgoing police commissioners acknowledge police cost savings have been difficult on staff. A survey of corporate police staff reveals 46% of the more than 1,000 workers surveyed were interested in or partially interested in a voluntary redundancy scheme. Some closure for families impacted by Christchurch's CTV building collapse. An Engineering NZ disciplinary committee has found Alan Ray's oversight of the building's design engineer was virtually non-existent, inconsistent with acceptable standards of the day. 115 people died when the 6-storey structure pancaked in the 2011 earthquake. CTV Families Group spokesperson Man Al-Casey says they finally have some accountability. If Mr. Ray have admitted that he was responsible for the design from day one, believe me, I would not chase him for 14 years. Ray strongly rejects the decision and vows to appeal it. A Canterbury plant nursery is facing a $42,000 fine for breaking quarantine rules. Elliott Wholesale Nursery Limited and its director, Jeffrey Wayne Elliott, have been sentenced in the Christchurch District Court after pleading guilty to breaching the Biosecurity Act. The Ministry for Primary Industries says Elliott took 220 imported plants out of quarantine after just one day, despite regulations requiring a 3-month period. That's news. In sport, to an NPC rugby thriller in New Plymouth on Gold Sport. A chance for them on the right, a loose pass, and that could be it. It's into touch, and it's over. Taranaki escape with Harbour having them almost out on their feet. Taranaki have beaten North Harbour 31-25 to go to third on the table. Hooker Ricky Riccatelli scored 4 tries for the hosts, doubling his tally for the season. Australia have maintained their dominance over England, wrapping up their netball test series with a 69-56 victory in the deciding third game. Auckland-bound Naomi Osaka has begun her China Open tennis campaign with a straight sets victory over Lucia Bronzetti, marking her first match under coach Patrick Mouratoglou. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo tūlanga le lei pia tātou mama lava tātou traffic le time le nei se iwanga nā lava foi nei vaenga iti ia o le ala tele o loo maita wato loo iaisina kauti lei la iti lava tātou loo whaonga ina State Highway Spoon Maleono southbound o loo iai lava sina sa iese wha lava tau ta vale le ima maute le atu lata atu i le anga iatu i le taulanga pe a wha pe o loo e anga iatu i le taulanga whaonga ina le State Highway se fulu Maleono o le nala o lo slow down tātou i le taimi le nei i lungo le State Highway Spoon Maleono westbound lanes ia o lo whapena o na awhia i le taimi le nei o le nā foi o lo slow down ai mō se taimi le tū mau mō tātou foi le anga i atu le vaenga le nā te aratu and Massey on State Highway Spoon Maleono mai tau atu lava foi ia o le nā o lo whai lava foi si whiololo mai o vaenga nā o le tele i le taimi le nei nisi o vaenga uma o tātou ala te tele o le nā lava o lo so longa le lei Kilia mama tātou uma i le nei taimi o le tai au tau lava le whaamnatu masani le saunga le mu a o lo yo lava a o lau whaau tau tanga manino mani e tele lau mafuta mai e mai se fo i le whai malanga atu ia ma le toita liu fo i ainga i la tau sa ngā lulu e le pō na pō mafuta mai ai le malu e le tai au la Radio Samoa ina ua ono minute te ai le tu lai fitu Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu upele ni lo lau leitio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. O
mawhai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Marcelau fitu fafa lua fitu. So is never going to le tala o le tau nei taimi o le taiao. Baba atu Samoa lua se fumu tasi o ia le bebelo le Samoa ni vai o le taiao o lo mana i mana susulo le lai Samoa. We got tau le tunu le nei fo i as tofi o le fasola na langi le awa ni so taimi lua se fumu marbalu mo o le bebelo le Samoa le so. Lua se fun marfai lona mawalalo o le ngarol fata fitio tato tala mai Samoa nei vai aso le tato valu i le taio nei o le vavai atu le tala le tau i New Zealand. Jelo bainga New Zealand nei taio fasola awa pa utimul jelo bainga ngau Alexandras fun limar maulunga le malulu fasola fun pa utimul jelo bainga Blenheim sumale le maulunga le malu le e de so Greymouth le vavai atu awa fun pa utimul ma bafatimu ngani so taimi fasola fo ina awa pa utimul jelo bainga Nelson e le jelo bainga Queenstown la fasola ma bafatimu ngai le so fun lo maulunga le malulu Dunedin ile baba atu la awa fo pa utimus fo limar maulunga le marulu mane ayo fungala aule ayo Carissa Carestete o mai tato nei taia malo la vorse fu manuia awa le tau pa utimu mo tau ile so fa solo nangi maro simul sabiri mai ma tus fo riva maulunga na malu le mo tau le fo ya so se mai le tau le moti ma tu pi to la bonunga le moti ma tu kai taias fo maulunga le malu le le so fa solo na awa pa utimu awa udi male fia na nei Boringtone la mua tapu vatasi ai me o me faila nei atono New Zealand langi de leili tau mo o tau le so malo la pasu fu manuia pa o timu le fia na nei fa solo nangi malo si marsa bili mai le tulangi le matu sisi fo ni so taimi se lau kilomita le tula le malo si na sabili si fu fa mo lungo malo lu mo Boringtone ne so fa solo nangi le leili tau ranga langi de leili tau po langi de leili tau roto ruai le so Palmerston North la fa solo na awa po timu awa fo po tibul tela vai on New Plymouth lang de Lady Town Napier lang de Lady Town Masterton e le tela vai o Hastings la lang de Lady Town Gisborne lang de Lady Town Moto Kirikiri lo fa solo na awa po timo ni so times for fitu mo lunga maru lo mo Kirikiri lo ile so tama ki makaura wa kirani no fanga fa salonga Radio Samoa sfun lo il maru lo ne vai ngor taia ba ya tu fa marmot mal taia we ngol tau le so le awa e le time lang le tau Sefulu malabalu maulunga le malu le mo tanto le so sefulu lo na mawalalo taia pe audio la fa so po na awa lang de le pa utimo ni so bainga au kilani lang de le sto na imale so sa awa la so fu so lua pa utimo le so lua na ba ya so lo mana ya tu fa mo mo ya la mai tau era nei time le taia so se tasi fa isana no nga tupe le Pacific Finance Limited mai le so sefulu no se tema se ia lia la so sefulu valu o ketopa e anga va umai le se ia te no manu malo ai ile lima se la untala cash e fa ia le so Full tasi o kitopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sa unonga tupe le vau le lima se lau ma le lua se fulu wafe tala e lua miru te frai e lau talo sanga online ai tasi li tu lai fa atali eise tali e ia inga fa abitua walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Uro tali tu lai fitu le porkalame maru le tai au Radio Samoa falima e watolu a mo ia le lei fa mo manuel nei tai au fifia mai ka ko se fai mafifia mai. Oli. Ole happy lava. Happy mai tato tai au. Fasaka ko ki manga yon ne stofia. Sale. Ngai ala le popol poresi. Beautiful. Yo wa polisi fo ya man zwe kama i pepa fo ye le au mai au uma le na ole tu wa te tono le vai sina vai mafana ia alo na fo lingi ia sina susula ititi tu ulola ia le motorway o microwave. Ya la. Na kongwa ia ona le ia le tau le ia se kelo ngalwenga. Ya le ole fa mna tole malu le tai au tau no faile malu le tai fa bole mo tau faile puti le ya le pising halwe ngala ko le mo pisi foi ma tu te pena to mai le tai au ala foi ko mo ya on fai molesia ka ko wa mi ka fa mo na mi no tala no tu le minister tama potaka ni si fo ba nga taua minister fale social housing mai si ba nga lo ave o minister tala fo dianga swana pe afa le fitu i le tai nei tala mai samo pe tala valu le ne fo tai fo man tuol mai aso nei o le mental health awareness week wala fo i le tanto upu maori le tu hono connection yeah ya le se ya lo fai so tai tanto ta si le va nga le tele ole fa ta wa no le va so so tai matal ta no fa so ya nei va nga ta wana
Pola se men fai ona so na toilesi maftianga lo fengai Malaysia. Ya. Awane e manatu e amo to tasini maftianga lo fengai ma oi. De ai. Olo ye tanga te fen so swani ya te oi. Ya fai fo na to turi matalo e so sa mai le tu maftianga lo fengai matato. Ya le pe nge e la oile awo pe ki montano mo skati. Ono se tai milenia so. Mas kai bang sukasi ya. Yes. Ya, le so. Halo sia ata vai. Halo sia ye le mai foile. Matau ma fai foile le onga o le mele mana o mia. E a wai e kanga kamaka. O le tulanga fo ngale le stability, por consistency. I ko kongo le au pe ya pe kenge foile mo la kapia. Menga le ko anga maka la kapi. E muri ngai fo ka alo la kapi. Il fam sinonga au matsamata. Ai o tulanga foile le e tau lava il fa ya onga. Ia wa so se fa ya onga lava au ta alo. O le ka wanga foile le male mana ia o le mautino ai o le e anga ai luma. Ia le au ta alo. Ona o fofuanga fa pena. Ai manga o mia le ngai kai milo kafia maka ku yo ku mau mai. Ka ko sulanga le. Sawa o te loa na paule tulanga le na tau mau nei le tai au ni se le poti ona sui on number foot. So e ono ta aloi Bowden Barrett ele number foot. Te re rola pe se e Mackenzie le foot peki pe ku ulunga reserve. So pauna tulanga o yai la tatu tiro sutasi nei tai au e la filiela o lo peleki mo talo ko mausta di fe Wellington. E el talo na ele astona e asa nei lima te fitu el po ya le lei ya so nei vanga na nei foi tai fol to mo re Samoa for lima va toru mo ya le lei mai fa fianga mai leone high school America Samoa so mo ko kala me ngara pro tani think a minute on tala no to le fa mesta ya tama po taka yo Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever hear parents say that one of their children was an accident? Meaning they hadn't planned on having a baby at that time. Albert Einstein, the genius scientist, after his lifetime of studying the universe, said, "God does not play dice." Einstein understood that the creator of this universe made everything in it with a specific purpose. It's not fate, chance, luck, or coincidence that you're living right now. So while there may be illegitimate parents, there are no illegitimate children. You may not have been planned by your parents, but the one who actually made you definitely designed you with an important plan. In fact, God's purpose even works with the wrongs and mistakes of humans. Although God himself never makes mistakes or has accidents, he has a reason for everything he creates, every plant, every animal, and every person. It doesn't matter if your parents were good or bad. God knew that those two people had exactly the right genetic makeup and DNA to perfectly design and custom make you. He gave you your unique, one-of-a-kind personality and abilities. You have an important purpose and place to fill in this world. God was even thinking of you before he made the world. The more scientists learn about the universe, the better we understand how the Earth's atmosphere and environment is perfectly designed for humans to live in. A world-renowned scientist puts it this way: all the scientific evidence shows that the universe is specifically designed for the goal and purpose of mankind living in it. So why did God go to all this trouble of creating a universe for us? Simple. He loves us. You were created so God could share his love and life with you. You can't find a much more important purpose for living than that. But the only way you can fulfill your purpose and fully enjoy your life is to live your Maker's way every day. So won't you ask Jesus to forgive you for living your own way and help you start living his way? He can even use your past mistakes to help you learn how to fully live your life on purpose. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Manu malo, o se tala fa solo pito, tu la imaya tato muaya mafasa o. Tui male ma atala fola
Annie Grace le mantale fia le nga kangi mai roinga wala e makar fia e fo le matal fa no nei tai ao ia liua le matal fa no e le matal fia Amene. sawa mangayanga le awar fa no ta tau fia mai Oli ama fia mai tai ao o lo fa tale le Minister of Housing Social Housing tama potaka sa fa boy fa tsi mal tar program le fo tai ao fo pe kai fia ngi annual leaves o lo fia ngai ma ta ka fa ngal ngol ole councilor la fesilia isi pe kedinge la ko annual leave be le fesili tonu ale na tavai mana Natasha nita ao lo failo mai ele Southern Council o lo fesili ngia pe fia tonu le a fai o annual leave days po o aso ia le tu ina mai mafaiana ave leave to tonu ngalwenga o te tari tonu silfia malo le atunu tele o fale fainga lwenga e fa vaiaso o le that's the standard o lo silafia e to tele ai o lo failo mai li poti al Southern Council o to tonu lava o le matanga luenga fa tonu ina the council ma fa apea o lo fa o popo le isi vaiaso ese le manaya pe ana maua fo e tātou lea whamanuanga e lima vai aso le tūlai mai mata ua mai e le Southern Council o lo a vea e lātou i le teimine nei o fuafuanga ia o le annual leave sa tala noa ina fo i to tonu o polo kalame a le au whainga luenga ia ai meise fo i le management lea la mo le anga i luma a va ai ia o pe sila iai i le management ma whaapea e mana ia le whaasoa o le au whainga luenga ia meise fo le management e tūlanga e anga i luma a le ngaluenga lea la tūla i mai ai lewa mana ia ua whaupopo le vaiaso 5 vaiaso ai le o le 4 vaiaso o loo whaanga ioi e le Southern District Council o le entitlement le nā le annual leave le mawhaina ave mo e o loo ngā lulue i lea matanga luenga I wonder la pe mawhai fo ilele ona entitled whaakasi uma la pe tutusa uma la entitlements aso se tangata whainga luenga lava tawai i le taimile nei. Ia ua olo ka ikai lo iai, ia mai se la whaapeo ta ito le whato a saingi saka kong kalake. E tausanga atoa, ia ona whato a ta entitled lea i annual leave. Ia au lea lai mai tautu, awa e usually fo ila, ilo ka ikai lo e whalava vai aso o annual leave. Lea lai mai tau atu, 5 vai aso. I wonder pe mawhai fo ilele o ngā kukusai la kako entitlements ina. Ia wa tangata whainga luenga le council, kusau manga ko. I mean, category as an employee, i le employer, e kukusau mai ata tau. E le se la maenga, e se ngei pikongu. E lo se pikongu fo ngi vale ngi pikongu. Me fo ilele ai whainga lato negotiations fo ia. Ia ona mawhai ele o ngā whaopopo le isi livi lale na walo na winga a whaopopo. E iei fo ila i angi terms and conditions fo ilea o leitua i le ama iei leo aso na i 5. Le ua whaopopo iei le isi whawa i aso. Salola. Ka i 5 o maku kako. O ia i kai ngā me mangai. Le lava whawa i aso la. Whaasau le 5. I think 5 is good. Karo si ai. Ya lele. La vea koe mako fa mo mo nga singa ma. Mau ke fia 5 fo. Fia fai 5 fo. Fabria kos fara ola so e pa mai fa fianga mai a puni le porque la me maro le time. We do some so le me to mo.
love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl, you know it's true. Oh, you know I do love you. Baby, I love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl, you know it's true. Oh, you know I do love you. Sole, eva mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Afatono le tula fitu famili ngas fana ola stofi ne ya luas furuano September mafai fa ngai na telefoni wa matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima iva tolu mo fa na longa tanto emaili ile on air at radiosamoa.co.nz pa pena fo longa on Facebook ma YouTube Radio Samoa awala uma na o melo famili ngas fana ne tayao kau fa vave mai fa mole nei tayao fo le is famili ngas do pitol nei tayao Yo e tawai o loo iali tātou whaamanuianga I lunga o le api o fōlinga. Whaamanuianga le nei e au mai I a inga moangu tutia. O le whaamanuianga o le aso soifua o si o mātou tina I a Luisa Seiuli. O le aso e ato I ailo na hono se 15 tausanga. Whaafitai le atua mō nā tausanga I tele ua ia fōa I mō oe le tina. Whaafitai mō mea uma sa e whaia mō I mātou ma le whanau. E ui sawhia ngai oe ma mai. Ai whaafitai I le atua ua ia toe whaau popo sa isi tausanga o lo soifua. E ui na tātou vala I no whoanga. Ai talitonu o lo tātou wheilo ai pea I luma o le atua. E ala I tālo sanga. O lo whaanga ma whaamanianga lo wasa soifua. Ma yo uso, ma tuangane, ma o ainga uma I Samoa, ma Amerika Samoa. Ai whaasilisili ai alo whaanga o I mātou. O lau whanau, ma mātou whanau mo oe mam. Happy 65th birthday, Mum. God bless you. Happy birthday to our nephew, son, Reverend Simalu Faremo. Whamanuia atu le atua I lo waso soifua. Tulu I atu le atua nisi tausanga se tele mo oe a wale tausinga o le lafu ma moe. O lo o lua ngā lulue ai, New Assembly Ministry. Henderson. Alofa tele mo oe le atalii, sungal whaife au, a oe iai Samoa ne nei vai tau. O lo whaangana mai a Auntie Big Mama, Papa Vai Toifanga, Male whanau mai manukau nei. Manui alava le aso soifua le sunga whawhiangainga ia Reverend Simalu Faremo. That's what's fala out. Olai mo moila wala au. Ya, ia la la di. Walwa kule tofu. La ko fa le maru dur ka au wala au. Ya. Ya le to fa pe o to la wala au. Ai so. Ya le e fo ni ko me o tar fo ni ko mana ni tai au. Ele ma ga ya di na so luo ngo le se tema ka fa le. Busy fo ile a. Fai le mua. Fai ali e. Alo okay le o tar fo ni ko mana ni fo tai au fo se o ko si ki kasi ki ia wo uses le ele o ka ko wala. O tātou wale na, I alelei, leo whanau manuia whai wotol nei aso. Whaftai lawa lau sunga tawai malo, ia manuia tele tautua lo tutoi lau sunga, whapea fwele sunga ia Natasha, Samoa la atunu pele, whaftai tele lawa le mawhtanga le nei tai au, manuia lawa singa o le aso tofi, tātou toi whele wai, I le anga le leo le alii, I se aso luma mo le nei taimi, alofa tele atu, soifua ma ia manuia. O le pese saya ferka ko pese nga wala kurkama saya man pese le family tole pule nga mana fenga Radio Samoa man tana bokala me maro le tai o to was fanau manu ye tele le lo famala nga le yo tana matai le lang
soifua o le siʻafufoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Mai tau atu le taimi le nei lunga o la tātou wa la te telefoi o le naulo o solonga le lei lava tātou I nei I saute whaapena foi le anga I atu I le taulanga au tū. A o lo o iei nei whaalavelave o ata o whaalavelave ia o tau taavale a le o se taavale o lo o whaale tonu ia po se taavale foi o lo o la vea I le taimi le nei I le vaenga le nai lunga o le tātou State Highway se fulu ma le ono. Leo lo mai tau watu ia o le naulo o ia le ata o tātou taavale le nā whaamolmole ava taavale ia se iutangia lava tātou le vaenga le nā Greylin anga I atu foi I le o le anga I atu tātou ma o atu I ngā le vaenga le nā Point Chev o leo lo ia le ata o taavale le nā o lo ia I le taimi le nei whaapena foi se tasi o vaenga lo tau mai tau watu foi le tātou polo kalame nei I nā le anga I atu le nā te Aratu South ia I le Route 13
o loo iai ia nei ata fo yo seisi taavale so e leo mautinoa mai le taimi nei po o le taavale ua pe po se taavale fo o loo lavea ai mautinoa lava ave taavale ia o loo iai nei lanes fo o loo whapena ona le whaonga ai nei le taimi nei so ia utangia lai tātou le vaenga fo le toe divert ia pe toe whaonga ina i whapena lava ona whaau au pea ma mawhai ona whaau au lau whainga malanga i le nei taimi o le tae au o le li poti la nā mō tātou bau lava nā o nei vaenga o lea o loo iai nei swinga lunga o lea la tele mō tātou ai o loo solunga le lei lava ia le nei fo i taimi nisi o vaenga uma lava o tātou au wala mo le maru nā mō oe ma le li poti atu nā mō oe i le nei taimi o le tae au ina ua toe lua se fulu minute o na tā leo le itu lai valu. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Hey parents, me again. Baby Bunting's massive warehouse clearance sale is happening right now. There's thousands of baby products at incredible prices. Upper Baby, Nuna, Tommy Tippy and more of your favourite brands. Our pallets are emptying fast. We're open until 3 p.m. Sunday. Don't wait. Grab your bags and head to our warehouse sale at 15 Stonehill Drive, Woody. Card payments only and while stocks last. Don't miss our massive warehouse sale. Visit babybunting.co.nz for opening hours. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone lolo teimi mau tupe o tonga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e inga wha pitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards wha apea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua wha talanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o ni fo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. We've
mana ia fai masiva mai le tae au se o le siva o le mele le kele e kusa nga fai lau exercise o le tae au pe a siva la kuar pe se siva le se kupe alu ai Vave o le suinga i o lo mafau le fia. E siva. Sa le lue le vai. Asa oa, ala leito e se fulu ma le tolu i le valu o le whatawhiti o taru tala mai sa mora. Nei vasa pēr tala valu le tau nei, le fō whatas mai le whiong alo le pulu le jimana. Ia, mon tātu le potu nei tai au tasha. Whatalo whatu lau a fionga ngal malmana i le nei tai au vi ia lava le atua. O tātou au lia fo i le whatawhiti o le nei vai asa malo so i whomanuia. Ya, ele fai ala uski valtai au mo fai sau lotu a. Ma ia langa. Se lau pasene. Makanga le leianga. Alo le soi fo manuia ma le langi ma fai o le tasala le ngata ile fa fela i foi le nang fa lalo i le stunga le out vai tatu tim ma lu tai au. Ma lo le usu ma lo foi le tautua tunu. Ia, tulang ma sani lava mo lava foi le vi inga i le li. Ilo o soi pua tautua si o ola vai ai le ngata ilea. Ilo soi pua lau leo le tunu ta lofa lava. Lo so le whakawhiki ka kōre o vai aso ia. Ia le tō i lo soi fua maruia, soi fua lau lefo le tunu mo se mātou wola. Whaftai le tō nea sa fau. Io e moni lava tawai tātou man lau ti ma sani lava. Ino i lo au le tai au. Mua lava ona whaftai a Yesu mula sa fau. Sa le. Ja, sa lo ia mo tātou le poti le tai au. Amol mule. Whaftai. So e whaftai atu le tātou tīme le nei tai au ma lo lava leusu ma lo fo i le tautua tunu. Tā molo atunu pele o te whawhelo ai mo whātalo whātu i le awa mal whālo au na tofi le tua so spata fai taulanga pio fo i fionga i pātele ta mai tai sā ali felela i le ngata i le susunga i whātengainga li sea e kopo i malu tautua tono e ka li sea tai tasi ala i le tua malon pinangalu ma lo lava leon sai ma lo fo i le ngaru lue le nei vai tau whātalo whamasani lava a fiatu i lau ma maotere tapo inga le leoa i au sina o le atunu ma lo le soi fo maduia ma lo le fo lau pāptai tele i le tapo inga lunga le tele tono whalwhainga wenga mai se fo i la tō ma nawa mai ia i la tō fo i roi lunga le tele tau i atu i ngā wenga ma wale pa malo si malo fo i le usul nei tai au ma lo le tau si a inga tau tua al tato o langa al chimana ua loa mpalevle vaina tu langa mātani lava pio na ele tato o langa vaenga i le ngata whatauina o sa ia ao lo iai matulanga o lo whapena o na maua e sotani mo le tele o ainga o lo whapena na sulu mai le tato o pizza i tūlanga ua le mawhai o na tariaina ni alato tausanga i le ngata i tāwale ia ao ni sotani tau te leni poi o lo whapena o na mana o mia i se taini vave mo tato o ainga i Samoa palawalawe ni sila ia po fofuanga pe o na iai ni whapaiponga vaenga whapena o le tele na nisi po o la tolo a fele tato o nanga mai lava le amatanga o lo fa wa pe le tautua e o lava ine tulanga o le moa a to le tau le tavale mai fa pena ia o le lava tau fai so ni pe lava no fa la ulo tau sanga o mai o le o nanga le chimana ia o le o nanga la tava fa na pu le o ma pe o ye lo pilngalo ia o le tulanga na ia tau fai lava ina ia fai o na fa o le ina pe e tūlanga ia wha ia sasoni i le tūlanga pe o na iai le manaonga ia po le finangalo o le tangata whātau. Paenga la mua o le tātou tāwale leo le trading a whai o Yeso sātuai. Tu salava pe la vea le tāwale leini pepa a tūlanga fulu wha le tonu le afi po le halava ni vaenga o ie le tāwale pe le uma foina tongi e a talanoa mai pea pe lava no tā ua tele o tāwale ele umana tongi wa sosani ia vaenga whapena na o ila tō e whaongaina o nanga e whaatau tāwale mai ata e mawhai o na maua le sosani le ngata le trade in for cash pe tia le value o lau tāwale whai o na whaliu tupe ia whai poi na sosani e tongi wha umana tele ni au ai tā lafolo iai ele lei lava manino mea uma pe val au mai le tātou o hisa i le telefoni lua fitu o pa o lua fitu o pa o lua fitu ia por telefoni val au fua le o val selau chi mana mea tasi o val selang pa ono lua tasi
tātou te responi walau pōna mō tātou nu tua oi, lunga o le tātou messenger, Facebook, chimana, pāpena le tātou emaili, chimana.wholesaleorders@gmail.com, tātou emaili na sostani po mo e te sota i mai ai. Pa mama nisi vaenga te tele pe e taunu mai le tātou ofisa pe suma mali mai i le lua balu Atkinson Avenue neo tau, Lusulvog Atkinson Avenue neo tau o lo iai le tātou nanga pātau ba. Ale chimana tu pata singa ai tā lafu, le ngatai lea, ia o le tele nauna i o a tātou tā avale fōu e te whirwhiri mai ai. Pelo o whaina i a tātou piki apu brand new cars Al Mahindra, ia le ngatai lea o le nisi fo i o a tātou soswani i tūlanga o a tātou tau o tātou tā vale, o la whapena, na mauas whamtalanga, perhaps o tae mai a tātou numera nā man whalalu. So vai ma tātou team, Ang leile tu e popang matutele nei ato pena pui sa molo atu no pele manuia ni ato pa tu foia. Tai male potile nei tai amori foi faiva ole nei foi sa tofi te valu minuto lo talo le tula valu o ngalo taro tala mai sa mo pen tala valu e le tai nei matua ma lo le on sa isole ko yo ke makai o ri umari ya on fa na nei foi vai kai lava matua so le ai foi ria ko kai e se ko le matua fa malo si mai fa malo si mai fa mo mo fa malo si mai ko ya ngi makai au ya lu foi vai so le la malo loi nei fa na wa ya fa malo si foi la mala awali ia o la on ya wala la voi le la tu wala on o kala wo fa ya so foi la ya tamamtina ngei matai au le fia on sa ko lu la va so uma fo ya sa wa a mesel mangala uma tu foi le la voi lo la ko ya fai la ko uniform so la ko se vai fai la ko kingi se vanga nai si vanga le la i tio la fa mo ya mama dad ma grandpa so so ni fo fai ngong se vai ka ya ya wai a mata mai le fa tau sanga wai loa la val tamai titi faile le lona se vai fa maulu le toting tulanga foi le e so swani foi la ya tato matua ile una yo le fangau ma lo si tamai ti ia ma fai ona tango la val kamai ki ke fai vai ngana nga ia wela ti nga ina tato wa afa ma sani tato le spoon fed foi le o ngai vai ngana ia o le tulanga la na ele o ia se o ingol kamai ki e lo ai on responsible mo ia lava a me nga fai ngo fia ia se fai foi tato mai le le itai time you'll tie out asa le le tatolo fa fo mai kara este ole te na mai le warning mai le for le fire and emergency alert on surviving lo mu ele tuatula yo is it Sydenham, Addington and Spraydon o vaenga na lo te pavatolo ina I lapta ingolo tu na mai nei le taia fo le ono le asua ma to fo ia mana vaina tato le asua fie mar sui fo mana roina so lapta inga mai le emergency alert mo le termine tu na mai te ol fitu nei le taia tato uma lala nei vaenga ia fa mo le tawon tapuni uma foi toa fa malama ina awane el watu le asu tonu and be mindful of using air conditioning units so on I vanga na lo lapta I mai pe ini so tanto lo fa fo mai I vanga yo kara stete ne foi time tai out fa mo mole le le tato fa inga umar nei time tai out ma lo la vanga sese wa la to I se do supopo ia e nga se singa fo ia wal font ma fa la tenu ia le malo le on sai tato fa inga umai o le tu sifo fa pena fo ia Central Auckland ia mai nei sau te oka e ke leo ka fa inga Samoa ia malo le on sai ata mai manto fo e mulmuli ya fa ka worka ka le lo ai ko singa I sia ata fo tai ia le on sai mai o lo te va ia tu e so ngana fai tau sa ili po I fa inga silin fie I tanga te tono New Zealand ia le na ki lo ko manga ia ngai fa inga ia wai le la vei ka ko fa inga Samoa I vaenga ga vaenga pala langi ke den fa ia tu so nga foi fa inga mana ia ma so o le telo fa inga ia la ka ki lo yo fa inga pala langi e fi la to so le fo I fa inga
O fale ainga silion fi itanga te la titilo atu mo fo no piko a ta so o fa senga mai le top 10 kasi do se furu na ke ma ia so le fale ainga li ta vai ia a fa la fo la ma ngai fale ainga ia le lava fo ia la siaka Saren ia the Grove restaurant in Auckland ia Sales restaurant Jervois Steakhouse in Queenstown, Logan Brown in Wellington, Craigie Range Restaurant in Havelock North, Rata in Queenstown, Ahi in Auckland, Siddharth in Auckland, Paris Butter in Auckland, and Mudrick Vineyard and Restaurant. Oh, nga walulat kamale mangaya Waiheke Island. Ma na ia tavai. Ia ai fola mangai casual dining fo ngale ia po vai nga fo ngale ka fia ia sas fala ile formal kele. Yeah, formal South American barbecue experience in Queenstown. Yeah, Bella Cucina in Queenstown, Barrel and Co in Rotorua, Rockets Restaurant and Bar in Taupo, Casita Meadow on Waiheke Island, Culprits in Auckland, Baduzi in Auckland, Tokyo Bay, Tokyo in Auckland, Umami Fusion Kitchen in Tauranga, El Mexicano Zapata Express in Rotorua. So ole tele fala ingarna ia categories titilong e la to sa faile vainga foile faile travelers choice awards more than if we to sang the best of the best restaurants na ia tanto ia kilani tele amainga na titilong ia almost fulu atunu several categories ia date nights, fine dining, casual dining, hidden gems, pets friendly, vegetarian, vegan, bang umana ia asa fu ile tongina la to fala nga o ku mai ma nga ya nga wa ole sales le si to tele ta to the groves le ro fi for 8 to tele ta to na mo mai ta to fala nga ya kilangi le kasi mari lu ka ma nga fo i vai fa nga fo ta to fala nga sa mo e ko ale mo fo uli ta ole sa mo fa usi ka ko nga fa mar ka ko exercise. Mulla lo fa exercise lo. Ya na umalole exercise ol tayo so mataro tala may samol na tayo. You see for Jafa Lazy Pizzo Alu ya Vili ay matau au Luma Alu Saung ilaw ngai luma Alu Iyoy Woohoo Aya au Jafa Alu, yo. Alu, let's pico. Bunga. Iya, baile mangaya. Lalo. Bunga. Let's pinto. Aya. Alu lunga. Alu. Alu yai. Yo. Alu. Lalo. Aya. Alu. Acha yai. Ui. Aya, aka yai. Acha yai Sophie. 10 segundos. Aya. Ai, makwai aka lo mama na vai tsolo. Na vai fafo. Na vai ton. Fafo. Iya. O lava. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher.
O te whatalofo no tātou utinu, o si mai alau whaafonga tala tau longo mai Samoa. O le maua lunga o le tūlanga o i eire tā longa si u o mea mamawhai ro tātou utinu. Whaapere le lei o le no fuanga o lo koleni ma o ina eire tā longa i Samoa. O nisi ia o mafu anga o le maru le ofo o le tātou utinu e au maire no fuanga. E o a o makoleni eire si u o mea mamawha i ro tātou utinu. Wa whaailoa i le Palestere o le tālonga si ua mea mamafa lea la sanga fau o iai le tālonga. Ma le naunau ta inga ia whaalawi roa aloa ia le whaatuina o lea no fuanga po se institute. A o le imaea le tausanga nei. O le malolo si sida iai le asosi si ua mea mamafa e lango atu le whaatuina o le no fuanga. Ai o lo whaia fo i feutu na inga ma whaalawi butonga o le tālonga le nei le rolangi. I se feso swani e maua mai ai. Mo le whaatui na lava le no whanga. Whaalia le fionga tu au Pepe Jerry Warwick le Palestine leo le tāronga si ua mea mawha le tunu o se no whanga o le a o ina ai i a tangata si o tunu o le Oceania. I la tau e wha moe tau si ni o i tāronga te tele wha vau malo e pe o tāronga ale Olimpeka. E le malatu o le mege o le institut sa whaia mō mua i nei le tūlangi le Oceania. Ai pe o le nei vai tau o te le ale anga i fo iluma o ngā pina o tau o le o i ele lango ma stamp le IWF International Weightlifting Federation o i fo le lango le IOC International Olympic Committee ia o le institute nei pe o la fai no le Oceania Weightlifting Institute e patino lava le tulangi nei ia awa i fo i fai nga fo o le whaalatonga laulangi. O la whaonga le institute nei. E uia uma mai a li whaia o ngam tamai tai o le tulangi nei ma laulangi. E ma whaia ina license pe mo o latu license. O le whainga whaule e mo tauwanga whaavara malo. E le ma whaila vai sesio mātou ne whaia o ngam toi ulu whale atu se tauwanga. Pea le e le license lea. O license la lea. O le o mai le authority a mātou nei. E ma whaia na mau atu nei le issue atu nei le license. A e ta tauna afio mai masu mai nei. Le ngata lai leo tatu lau whalivo. Le wa mai full authority. E issue atu nei license wha lau whali. I ona tu langa ese on level ese. I nei asa mo. I whaia seminar whapitoa ma courses whapitoa. Ia e whaase silia ia. O le training lea. Elite training camp. E o mai le lalulangi atoa. Ala lau whai atu lalulangi. Ona o leo wa iai le endorsement of the International Weightlifting Federation, longo winga. Ya, o le a saule solo fo yo nisi, ta penga mo ta vanga lo Olimpeka o le Commonwealth. Ya, au le leisa mo mata ngofi le leile tatu tau, ma ngaia ya tatu facilities. Le fo so tau au mo tatu malo, o fara tongo talonga Cessnock, ya e mission tatu naming sponsor National Bank. Ya fa penana mautinoa ma mautu le ia tulanga o le o matu nga lulu e tuai ia lata le fai uma le tau sanga o tala lo ia le tatu institute ia le nei foli tulanga lo shed e se au fifidi e tatu o fai institute ia o le sa tau fai pitu mo tatu o usina ma Australia ia peitai ta fai al fifili ga le ngata o le fautuanga le fionga le President Laulangi, ya, masa palo taina ele tulangi de lo sen, ya, e fio maya ya au nei, salo voyo se tapula au ye le tatu au sisi, ele nei foi vai tau vanga fa avar malo, le mau walu kwa tapula, e wo ye to telefo yo tunu, sa nei foi le tau sanga tua, sa kolingi, ya, pe o le nganga o le wo ya lango, e fio to mai lava sa mua wan fa mo. O whaasfuru iwa tau sanga taluna o sia so tanga whaavao malo sa moa ma le tunu o seina, ai o le tau sanga nei wa atua i aile fitu sfuru lima tau sanga, talu o na whaatuina le malo o tanga ta seina e peo na whaamanatu lo tātu o tunu i se sao ninga na whaia, i le maoto le ampasa o lea malo i sa moa. O le fionga le tamai te imin stau whaamasinonga, na vea masui o le pāle mia e mamoli se sao nuanga whaafitai ma whaamanui ai foi, i le aso whanau o lea malo. I lana saunoanga na whaeroa le sui pāle mia le fionga matamua vasati siri purufana, le whaawawa i peo so tanga whaavao malo ma le atunu. E pei o na whaawawa i peo fiso swani le malo seina, i le atina e lo tamau ainga o le malo Samoa. O ava no se kolesipio lo o ngai alo ma whanau le sinu,
I University Tono Saina, o fe so soni le tu ya o onga ma le soifua maroloina, fa pele fa le dei o ati na e tau whaato anga I Samoa, o nisi o vaenga o lo lango mai ai lea malo. O le whaamna tuina o le fitus fulima tau sanga o le malo o tangata Saina, sa awai le fionga I lea o le malo, min sta o le kapeneta ma fai pura le palimene, ai maise o sui o isi malo lo ngāru lue I lo tātu o tino. O sue ngā leo I le vevesi a nisi o whana ua onga le no whanga whaatalipasi I Savalalo, I le amatanga o le vā yaso ua mōri ai nei whana ua onga I toa lima. Wa whailoa le komisino leo lea taunu unga o sue ngā I se lipoti, ma ia whailoa I fōi o le aso lua, na whailoa I ai leo masui o pūlenga o ia kolisi e lua. O se whailoa inga sa talanoa I nai nisi o awala I tausi ai le file mū, ma tau fi ai le toe alia ni mai o ia vevesi, o na fōringa mai o tau mawhainga sai ai mua ina ia tau fi ai le femisa ai o whana ua onga, ele o ngā. O whailoa I fōi le komisina ia au a paulongo I tino Filipo le lipoti le Samoa Observer, se atunga lungo le aingo se tama onga na whaamanu alia I lea vevesi, o na o le saralau I lungo le api o fōringa o se tala ua whano le ola o lea tamaititi, ai le sao lea whaasa launga. Wa lipotia I nei le whanga solo tā penanga tau tūla whono I se fuafuanga au mai I Samoa, le au nanga le kompani o le Starlink, le au fuafua e maua ini viso ta inga wha teknolosi, e peo le interneti I se tau ngofie. O le teimi nei o kompani telefoni whaavea I o le Digicel ma le Vodafone, o lo o foina viso ta inga nei le tunu, ai talua I nei na whailo ai le ofisio le pule whatonu po le regulator le malo, le iai o nisi ua latu au maia satelite mawai viso ta inga le kompani o le Starlink, le mafua anga le fia mawai le pule whatonu ia masini, e avatu e siaki ma le stala wha le tū la whono mo le whao ngā ina I Samoa. O le ala ua whaeroa le pule whatonu I se liponti le whaio tā penanga mo le whatu ina o le Starlink I lo tātu o tunu, I se whingalo le pule whatonu le fionga le matuangi se fuata I Purcell, e tā ua le whatau vanga o tutongi e mawai viso ta inga, ina ia maua tangata lau tere ni tutongi e tau ngō fie mga whatia. O le tutongi e lo mawai nei viso ta inga lo tātu o tunu mai kompani e lo ofo ina ia tau tua, e wha amao nia mua ele ofisa o le pule whatonu. E walu pine auro tasi le siliva ma le pine apa me mea tasi na manu malo ai, le au si iu a mea mamafa lo tātu o tunu na tau sinio I fiti, I le vai aso o mawae. O lea tau nuunga, ua tūlanga mua ai Samoa I pine auro, na lato maua I lea tau sinio a whaavao malo, tūlanga rua ai lea tunu o intia. O whailua le whaia onga le tātu au na masii, le fionga tu au Pepe Jerry Warwick, o le au si na malanga wanga wa umanei pe qualify, e tau sinio I tālonga malo le tau pulenga le awhaia I Skotilani, I le tau singa fau lua o luono. Ele koe pōmala ulanga fōi ole. Ele ngi fōi whailua inga, sa longa au si le fia umaku langa al kāku. Au si man kau mwhainga fōi ole, malo kau pulenga po le Commonwealth Championship sa whaia fiti, suva, I le vai aso tuatai. Ia o le nganga tonuna o le matu sa vadi. Ia o le wha leo o le nganga o le wha aftai. Ia ve ele o leo wha tawha e whai masui o le matu wha la tonga leo si singa me mawha e mese fōi tatu au ta alu. Muri le nganga wha aftai le whionga le lipule ia pari I ma tatu National Bank. Ia le manatu o le tasi o le lua o lasi. Ia le lango mo le tu mai o le tau au o le tatu bank. Teimi le lei ma teimi fōi wha le lei. Ia o lo malosi pea le tu mai o le tatu bank lango le tatu sosi. O mele I loa I fōi meo o bank e ile alofa. E alofa e tangata nuko Samoa. Ia le wa lango a po le ar teimi pe le lei pe le anga. Ia ele o fōi lava le soani mai o le tatu. Ia le la e vele ne ia vanua le ne taiao mo le tuele nganga whaftetele. Ia lau whionga le lipule. Ia lau whionga pali. Ia me se fōi tatu National Bank. Ia mal matu talo, ia anga le leipe le tua. A foi loa lau soifua, lau whionga le lipule, ia me se foi le pulenga al tātou National Bank, ia me se tātou bank atoa. Ia anga le leile tua I fuafuanga fua tutoe o le nei tausanga. Le whaia onga le au si ua me mawha le tunu una masi I tā longa le whaia I fiti, le whionga tu au Pepe Cherry Warwick. O stasi o vaenga tā ua wa ave nei le tua lalo le au si ua me mawha le tunu I le malo. Sila ane ia o fia le porkalame o taui tupe,
Mo tangata ta alo le tinu e manu malo le pine aulo. I ta longa whaavao malo e au fiei ta longa le Pasifika ma le Olimpeka. Tangata e manu malo i pine aulo i ta longa sa idi avanoa. Mo ta longa malo le tau pulenga e peo ta longa le tau sini o ai i te tonu fiti. Tala nao le yaso saifua. E si lia malase lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Taimile nei ua amata na whio lolo anga i atu lava fo i le pisi le tele o tātou wala te tele Southern Motorway northbound from Manukau to Green Lane o leo mai tau atu le pisi le taimile nei whapena fo i le mai tau atu East Tamaki Road southbound pe anga i mai tātou ia o le tūle na Green Lane anga i mai nei Manukau o loo whapena lava fo i o na pisi le taimile nei whapena le lata atu on Southern Link Northern Motorway State Highway 1 southbound Albany to the Harbour Bridge mai tau atu taimile nei whaisi pisi o tātou nga ia tu fo i le vaenga le na Tristram Avenue off-ramp northbound o loo mai tau atu se vaenga i ina Crafton Gully i o le na o loo tele si pisi le taimile nei Western Motorway State Highway Sulmaleono eastbound tātou ua pisi mai le na vale na mai le vaenga i te aratu anga iane Lincoln Road to the Central Motorway Junction i le taimi fo i le nei ua pisi tātou westbound anga iane le na St. Luke's Interchange east-west connections eastbound Tamaki Drive e pe ona whaelo atu ma le anga i atu le na Glen Innes o vaenga i o le ua mai tawatu whaisi pisi westbound i o tātou le na Mount Wellington o lo o whai lava fo i a si pisi ma anga i atu lava ina matua ma mawhale pisi i le taimi le nei o lo o wheo lolo tātou i lunga o le State Highway lua se fulu le anga i atu le Manukau anga i atu le malaiva alele i e whapena fo i tātou i le anga i atu i si sifo nisi nao suinga ma vaenga ua iai le tātou au wala i le nei taimi le tai au mo oi abta vale fautuanga masani ala polo kalame lo saunga le mua mai so i la tau te sono sa ia mai la tau faunga ina fo i awala tele i le nei taimi le tai au ma fsa mai le ma lo le tai au lo Radio Samoa ina ua toe se fulu ma le fitu minuto na tale o le tulaiva Moi botu. Amo. O mawhai an au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Luas futolu le wapa i atu lewa i lewe vela le e Samoa nei taimi o le tai awala o te ale iwa i Samoa le vasa muli nei e tu saita a mine e kasi masau i Samoa i luma e o atu lewa i aso o kako wo o kako mau ako lako masau lai ai. Ia oa i ngā masau mau ke mo ako ko le vaso fo ai o le bevela na le Samoa le nei taimi le tau e tu mau inga langi de leo le tau e whasolo na awa po utimu ni so mai o Samoa i le nei stofi lo te vava atu lua se fulu ma le banu mo runga le bevela le Samoa le so lo su fa i lona mawalalo i le tala la tamai tulanga i le tau le telo vaenga Australia whatara whatu pa anga tara pokalame so es vaenga Australia nei taimi le tai au ma lo se fu manuia fesi maru lua le lau Canberra whaoro iai nei taimi le tai au la whasolo in pa utimu langi le leifo inisio taimi se fulu ma le lua maru lu mo iari i Canberra le soani se fulu lua ma runga le maru luli ma lona mawalalo sini Australia ma lo se fu manuia nei aso se fu tolo le maru luli nei taimi le tai au fesi maru lua o tau le so san kwa vai foi ringa sui mai ri kau o kowori pa utimu ma mafa ma lo se savili inisio taimi se fulima maurunga marulu mo o tau le so se fufano na mauralo son ok fa ko po nga fi eri nga o ko vevera ko se fulu ari da ke ari ua o se fulima marulu ni melpone malo se fu maruia se fulu lo il marulu nei taimi le tai fa sono na awa ta mo o tau se fufano maurunga marulu le so se fulu maurunga marulu I Hobart se fulu maurunga marulu e Adelaide o isi mai uma vevela I o isi mai uma Australia Perth Australia lo se fulu
te maurunga le vevela susulu matango file la whaasolo ina awa pa utimo ni se vaenga Brisbane alo fatu nei taia mo le whaafonga mai malo le tanu luas furuiva le maurunga le vevela mo o tole so whaasolo na awa le tau tolus futolo maurunga le vevela le e dawa na vaenga o mana o Australia ma tulanga ono yem kwa wo fo mo ya I singi ali ma vale vave kirenga sui mai le vevela ri anga de maru luoli Tama kilo kaura o kilani ro fanga fasalanga Radio Samoa futolo wa ile malu luolo te vavato le ai fa manu mai ala ka yao kawang fa manu awar kimu fa mone o we can not tell you so ole awa elang le ni so timing to mau se fulvalu e al maurunga malu le mo tanto le so ta pe audio la fa so fon awa lang de le pa uchi muni so vanga o kilani la so ta yao o va to la mana lang de le ole so ko ngai e o yu kai manga ya lang de le sa awa ola so fu so luo o timo la so luo na va so no mana ya to fa mo mana na vai tau So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu o katopa e anga va umai le se ie te ono manumalo ai I le 5 se laun tala cash e whaiele I le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tulai whaatali e se tali e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Apa msia tala mai sa mora nei tai o te fasal la wina mo e pe tala tula se fulu mara lua le so mar fitu po ana nei ole tal sanga le au si o memma sa ole le talo sia ia vave ona sila I fole malo ia le lein tupe mau ana to nei a mai sa la to ole e a foi mau pine auro mai I talonga ia talonga fo I tele la langi te mana tua la pinge aulo a faia kai me faia tu faino pine fo I e ma ko sisi ara fu ana tunu a kalonga vi ole winga on fam talanga ole angi le na ole suafa o Samoa ile la langi ato ona ole tausinio o alo mata mafana wala tino I vanga ia ele sisia se fu asa ngope a le se pinge a sisi pe a pinge aulo pinge siliva pinge apa me tato titiro la tele le o le faia ia mola tino ia pe ola na mari mai tam fainga so fa longa tu nei la tatsanga ala social house si o memma fa mo malo silsila ifo ini tawi tupe tal fe ngai mala tawi man malo mai pin kalo sia talo sia ia le ia le se memma ia in vanga le titila tu afa pe ona fa tu in le institute le na ta wane ta tal mai samo sole kwa ma ngai ya sole mo rungo le tu lango ele si o memma fa samo Ia wala ngona ilo talo to whaafitai. Ina ialo manai whanau ia wangi ai. Ia le tanga vai fo ia le tātou atinu. Wai moni lava. Ole tau mawhai lava ole tangata ia. Wai le iei nia tātou whale taa alo mautu fo ia. Ia o nia tātou trainings po ngi kangaka fo ia. Vatu whai a onga whaapitoa. Professionals. E la tau te au tauin. Ai whaafitai ai la lota loto. Ona ole loto nuu fo i. Ona ialo manai whanau ia na whaapena. Ona alawilo ai ngo sa mo ta longa nei ai talo sia sa ole so nonga ta vai o tu ta ua lava la nei e ta fo ilele ona ave ia ia nei fa mua fo ile malo ia ai ta sia tu pe ile ai o fina ngalo fo ile malo malala to a talia nei le fo tal sang ai ile se lau pasene lo tel tunu ta fo ile va ngai fa o sofia mo ngalu ngol fi o tanga ta matua i ave lo na to e ia pe a o fa ta sile malo sila ya lo e koleni Mare si ingore o memma fa. Mare tupela mau. Ia wa te loto te la tau nei. O le fatu ai fa mo mona tunu. Le o lo fa pena tau sini hoi. Ia ai se ia lo fange. E o fa kasi ar fa ku mar ku pe ka mau ia le le mona tau. Fa ko foi mo lo manai. Au te lo ai le alo ka mana malo i ko langa le. Ia. Tala no le tula nai tau tupe ele ngata foi la le manu malo. Au le tau singa lava i o tangata ta alo wa mankuala alo ngesi ai ke ua mapunga ele patua se tulo ia e tau lava foi la ona ia ni vai ngatu pe faanga fa pena ia wale va ia pe male tau sia foi ole soi fu male sanga le mo ila
to. So na insure ta alo. Wal ba ngan na je life so ne ia ba ngo insure. So na insure mai ya tamam tene ta alo ya a to po mai fe pe na ta wa ta. Yo ina lai fa mo ye le. Ia le taimi ato le ole koe kon foi recover la to wa manuang foi fengai malato wa. Ia. So la ke lo sa le tala na mai nei ile vesinga to mai tia na fa mando le ka mai ki de. So la ke lo la so ngaso inga o ma wa wo le so ro kala lunga de. Social media wo mo de ro ka mai ki. Ana ma ne ya taru tala le mai ngar mal manan na fi la so longa le ma man wi ka mai ti fan ma. So na fa pe ka eso de. O makwa o vai se o ri pe pelo ngai me o social media so mana ko ri pokile ngai o yang makwa o fia na fi no mai tana mai sa mo la manuel ta mai titile fa mai so or kar sa oranga o le tala sa o ale na o le tufu na lenga lai fo ona o fasana na fi ona o le vavetele wa vave kele le halu ilunga ia ona fa o popo tswai lola ia le o vainga fo ngai o assumption se ia ona vainga na ai faftai o le mesili ai ona faftai o la lava o mai le poti fa mau ni lato ia no fa mau ni ai nei vainga le lua se fulu ma le lua le wote ai le tu la valu si malo fa fonga fa te fitel nei va ya so ta to mo fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua longo le fua ma le pa'o. E masani on tātou whaalongo I le lafonga o le muanga ngana lea. Ua longo le fua ma le pa'o. E ese fo'i lona mafuanga. Ai ua whapea mai le muanga ngana lea. Ua longo le fua ma le pa'o. E whapea le tala o le tama o sa le vao malona tina o fulu ula le whanua. Na susunu ola e lea itu o uli a moa. O na vala awa I lea o le tina, pe iaini a itu o sa moa e alolo whaatu e la vea isi ana tama. Whai mai a o seua itu nei o vave ma seali tu I ngā uta o sa sina. Na langona mai le leo fulu ula le whanua. Ma whaana nati mai loa, ma sei ese mai le tamaititi mai le afi, ai wauti ai lava lontina. O le tangi tele ma le wha umi o sa le vao, na ave ai e itu nei o vave ma se li itu I samana, I tufu ngatai vai. Ma whai ai se fia ngatele e tau whaana ai sa le vao. Whai mai na matua whaatumulia I tangata, e o lava I manufele lei, na lofi ane I le malai. Na tu I fua uma, ma faa lea faa taa milo, ma ta taa faa lia lali, ma taa lili le napo. O inae mawai le upu le nei, ua longo le fua ma le pao. O lono winga ua lea fua ma taa lili faa lia. O upu e faa matalai se mea ua manaia I le faa longo. Po le vaai, ma ua tosina iai lo tangata atoa. Ta fefe ua matua mana ia tele le tautalanga le profesa. Ua sengia uma mauli o le au whaalongolongo, ma ua matua lo longo le fua ma le pao o no le fia malama. Ia olanga, o le wa mau. Ia. Ma ngai, ia langa. Ia, o le na, walanga e sao ia tupe na tau la maita ita o le upule no ta whaalongo iai, ua longo le fua ma le pao. Na paulala e te etenga,
e le whamatalaina i a te au le mafu SSC, le mafu anga o le alanga upu. E a le alawa a maila le alanga upu malona whamatalaina. La kako wo ilanga? Ia, ana ia. Ia. O le fua, longo le fua, ma le pa o. Ia, nai mailon whamani anga i nai le vaenga fo i sai, le pāki sa whai. Te o pāki ai kuta vai. Aia. Kalo whai. Ia, so ye. Tala tu. O tala o aso le vavau. Au ke mingi maka se ai kufia pāki mai o kafa. Ia, e ka i le fua, e ka i le fua. O ke fuenga le fua. E whaalawa i le fua le upu. Alo whata mai se ta walk race nei tai au. Good morning, Chris. Amai oi. Good morning, my friend. Wami okchun ni fitao. Vi yelo le fumananga leyo le tua. Ne fitao matango fita au leyo le fo le tua. Ane la fameda le maule mo tato ni fitao. Fema. Ia onu sai fo I oto. Ia faatu ma wina oto loto. Awa warata lata le fiu muredi ya amen tai hola ni ya le tro fo ni fo ya so ya ngal bengo tituma ngam fe afu ni ya so tutere yo la de fe mele me fa malo si le mo tato ni fo te fe me ali fe na fe me ya on sa fo auto wali fu me ya fa tu ma wina auto doto awa wala tala fio mere ya no winga or fuore de nganga or fuore de nganga to fai ya so ni ya ore ya on sa ali fuen ya mana ami ta to de le on sa ya li fuen me ya fa mai ya on sa for auto fa me ya fa tu ma winna auto to no winga to on sa fa tu ma winna to me la ya wa wala tala le fio mai ore amen mea me ia to onu sai ma ita toa ma ita to fatu ma wina to loto awa lata me ia fio me le ia di friend ia ko se awa onga mo tato tsauni po se fa ma rosi mo le pore ngata u mo tato tsauni ita to onu sai mo to fatu ma ia tu mo wina tato loto awa to ido lata le fio me le tu friend ia tato ma mo tato ni tsaio fa mani tele to le tu mo to God bless love you friend mo ne ya so I feel le tala lele Salta o aine Olena fo I feel le tala lele Salta o aine Hallelujah Olena fo I feel le tala lele Salta o aine Salta o aine Ele alo ai se tala fire, Salta, oh, I
Amo Radio Samoa. The Entrust dividend of $350 has just been paid to 365,000 households and businesses in the Entrust district. That's over $127 million we've paid out. It's going to make a lot of Aucklanders very happy. If you haven't got your dividend, check out entrustnz.co.nz to see if you qualify. It's as easy as that. Enjoy your share of the Entrust dividend, Auckland. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhia le mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. Talofa, wa o salmasinga, fale lua Team Toilolo, o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whamal mole vidi maili numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Mātou te fia e whaelo atu wa te tala ina Neili Sandbell Buffet. Mō tau maftanga I le auli ma le fiafi. Mai le aso lua e o I le aso tonai. Lantu mai le sfurtasi o le tūlai lua. Dina mai le afo le lima e o ina tāpuni. O le awha amalia ina lo fina ngalo le mātango fia ma le lelei o le tau maftanga. O saunia mo oe. Susu mai le Iva Atkinson Avenue I Otahuhu. Whaaso tai neso wavanoa. Lua ni maiva, whawha o o. Lua ni maiva, whawha o o. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. Tātou mamatua molina tampajila o ngara nei tai au, e se le kou lili, e se le tau lili. Whamoe le o tuai tampajila o ngara nei tai au. Pese le moe mani peni no tia whaua e whaafonga po kalame maro le tai au. Radio Samoa Sfuli mai me toru amo. Te parila tua sibio polu peo te iloat. Ela o la au ne au le dono. Eo le la au e sua mari. Eo le suka mai silie. O te kua nei e pia I tatanu o le pare mari. Stay my darling toka oi. Tini leo ti ele hanoi. Le ngalo na wani o papilo te. Te manatu ala umasa. Te
i le whamata ni tani e tō paoe. Te ala pele tō tasi. Ai tālo anei se kirikiti. Pei o se moa fiti. Se o pulu moe moe ma se au whate atape. Ae si ka mai se mose. Pei o se moa vilito fito si manu mai vai. Pei o ne wai au se telefone. Say my darling to whaoe. Kini leo ti hele ngaloe. E ngalo awa mia papi o lote. Te mana tu ala o masani. Te lehi le pahamata ni taki to whaoe. Te ala pele to atase. Ilo au mai mai mama. Te la hei ai se wheau. Se au nei pahama. Awa tui alau mea ai. Ma se e malolo ai. Papa koe kodua. Ai so ia e te petalai. Say my darling to whaoe. Tiri leo ti ele ngaloe. E ngalo awa mia papi o lote. Te mana tu ala o masai. Te lehi le whamata ni taki e tō whaoe. Me ala o pene tō tasi. Sawa i pahala tanga. Talau a pua i nei leanga. Vai vai e solo boy le teine le manao i le tanga. Ai ui le au te le kia. Maula maula te pea kua ma te le se aki sa pala pena beni mana me. Say my darling to whaoe. Tini leo ti ele ngaloe. Le ngalo awa mia papi o lote. Te mana tu ala o masani. Te lehi le whamata ni taki e tō whaoe. Te ala o pene tō tasi. Ei, hei. O whawhiwhianga i a mera o whapesene na mataina mai lava musika i la so le ki o Samoa. Ka ki ola ala kai o kamangi e pe a kakangi mai ki kalamasi o fonga o whapesene. Ia ua makua i ko a fōre mōr ko inga malo matua ia malaka whaalongolongo i ngā soa. Sa o le le tawai. Le o mai a rua whelo sulfa o le nā so le le mo mo mana ia mo musika e le leon te pena le ngata le te pena fatuina o upu o pese o fati o pese o le taina o pese o le ala le umi pe se fulu lua se fulu kor se fulu fa se fulu lima se fulu onga se fulu kausanga ka kangi mai ale ki kala makua i maria le loto e langona foi le langona malu
ese lava foi le whaalongo I pesenga nei mai aso na mua, ia ai mai se foi. O le whainga foi, e no fofile mua iau ta maa fau, ai na o le whaalongo longo lava, I le maa nei a foi. E le ngata o le mua le si ufofonga, pa lengi le foi upo lo o momoli mai ai, ia langona fia wa o le afuanga leo, o menge o pese ia yengi ni langona foi ia I tangata, ia langona fia. Whaatupu manatu, o ngisi foi pese o le songa o ngā lava mō tātou. Le nā o wai tōlpu lou I tamali I foi ma alo sa moa sa whapena na tautuaina le tunu I ngā kausanga kele o musika sa iai. Pe nino tia whau, puni ala waa, tia maa, mātulua, whauula, matangi mai sasae, o mwanga ma awhai pese sa iai ngā kaimi. O ka maa ngā kakangi mai, kakangi o ki kala masi o whonga. O I ala ngā, e ala po ale mea. Le lei mo minuto lo toi o le malu le tai au. Ia le ase o tatu tata no fo le nei tai mo le mo ngai kai mi sia mo te mi tatu tata no ai. Ia pe apisi ke fo in por kalame ia o mane le tai au. O le vai asora nei o le vai tai me pisi o nai fana fo o le lot maiti. Ia le lei o nai tu ala fo ma fa manato tata por kalame. Ma tu of so sani fo le o ino o tau loto ma pe panga ka mai ki ole o la tu tapenang. Ia fai atu te o fai wafo lau fai ngā luenga le tua ma lafsenga fai au ngā sāpe hao ta mai ti lan tua o ngā pese ma vai wapena. Sao lo le fali. Ngā lo fali o kako mako se so sani fo ye fa mo mo. Ia le lei o le tula mai o vesi ngā ta mai ti Samoa. Fa mata la se le fio le tunu o le ase au wala. E ma fai ona fo iai. Ia le vaenga le ia awane I toi tupu mai ni vesi ngata me. O la se me nofo ma oe I le nei tai au te sila fia e te tau ana fai. Se kau fo I he whaafi tau lo tu mai man wha moe o le vesi lenga vesi mai ai nei aso ma vai. Ua ngaka I ngā awangi koe kupu mai ni vesi. O la se me tau an tātou whaia. La se me o sit fia le tanu e tau ana ngā lue whaatasu mai tātou. La tātou tatal noi na vaenga na whain whaarilo whina ngā lunga on Facebook ma YouTube o re Samoa. Wa telefon taro telefoni fa so mai pola se me atono e no fo mase me mania e fa no so swani ia wa le sa tatu tala no nei le nei vai aso Natasha fa ilo fo I le atono unai motunga afu fo I man langona nei ai ilo wa tal tununga sa ye ia pe ona fa ari fo I le amtanga nei vai aso e mana ia pe tuli mata I le matanga rengo leo taimi e tu wa ia onga tamiti pe a fai kula lava e te tau ana ia maro le malo I no fuanga ia make sure I awane I toi vesi ka mai ki kai mi wai po o ma ku oroa onga po pase ka mai ki o montaulang ia nga oile na ko falemba e mana ia pe ise ia maro le malo I le taimi le pe afai kula o ia ame ona ina ngona motunga afai lotanga ta fole le ba ia ona tatu tata normal atno a mai ni fina ngalo le atno pola so to silfia e le tulanga la se me e te tau na faia ina ia aua ne I toi tupu mai ini vesinga whanau ia maafia ina whanau whaftai o leo mawaltala o la e so longa le leita matiti le na whamunu o lia ni a whape ana tupu nei le whavelave ai mawaile o lo leta matiti ia wakere la whale to le manmanunga tele ama le vaenga siro na manmanu iai o a onga ta maiti malumanai e a fia isi ta maiti ona o ngai ka maiki laiki e lea o ia lata matua vai fa pena ia le lei tolu fitu tasili mai tolu telefoni na mtala mo lata no e faina fa so mai nei foi time tai out ta lofa malo se fua ta lofa Mr. and Mrs. Benny ta lofa malo se fua o le tanto pokalame vai pua nga ki silfi le leale o fainga luenga tanto le tio mo ngana wa o lo sunga foi le ka ku pokalame o la foi va filfili ia fa sa on ngana ma fa koi foi e ka wa la valo silfi tu langa le mo kai au se le ko ala ma ia le o la so finga lo le me to nei o o ka au fi tawai e ka ko kwa fa maru sia ku la poko a o ka le sia o le wala ga fo ia fa fi ka u dia ai ka ba kikia o ga ro ko fa kupu fa la me ko go le o ga kuri kuri fa ta ba le o ga
Iga ia fo ia fa fikau di de o foi la ia o galok o ia le ka ale malo. Ia fa baro sia kula fo ko pui ai ka baiki. Mai winga de ba fa ia fa le so. E lu bole tu lu. Ia la o to ia kula prada. Manaya mano fa tai mai puan so san mai tana po kala nei tai ao. Radio Samoa talofa. Talofa tavai. Ma alor se fo. Alor se fo. Ola so fin galole. Se o so ani ya. Ma ngai le kai mi ho alia wa. A me se te mi le o ka me ki lunga ya o maulunga la ye pe polisi ma. Lama le ro I ka mai ki. Ai se fainga wanga le ole afa mau le I le tala anga ole ka me ki da nga I lunga ole a onga. I longa o langa e pepa uma fa mau le malo immigrations o nga luenga kustole ole I ke wanga le suenga luenga e sue a ko ma le faila le olanga ka miki ia ora te me malanga mai fafo ia sue uma mai lunga me nga pe sa fa ku fa velave pe ia o nga le nga va lo le ko nga me I nga entai to I mo le lunga I mongwi ka miki pa ma malama le ia o nga uero ka miki va pe o e de ka wala nga fa I me ngi ki wa fa inga le lunga manaya anaya ia ko Wanga ka miki mole o langa ko ka miki. Ia, manaya, sala pasene finngalo, malo fa ftai, mole fa so mai le nei tai ao, Radio Samoa talofa. Talofa la vai. Malo se fo. Malo se fo ia te wila. Ola o so so angi. Sila pier kai mile o ai ka matu a vela ko panga we enroll la o nga a ia. Ba ngai ai o pa ka se ka mamar ki nga fa sa nga I malpule a onga ba bu ko ai kula ko ngole a onga a fa pe a lo ai se sole o le fa nga wole ngali inga la fa onga e stori le kula ko ngol fa amisa a wonga ai se woni ele ai se woni ka usa o e ka makiki pe ke fa amisa ma e fusu Urisa o a o lo ai nga te malo lo ai o le afua nga ka nga ai ma kuier kai ao malo fa tai jo wila le fa so mai e a fiel fa mi se tono lo tole onga mal fa mi se no fa tele a pe yo le mana yo fo le fin ngalo le Radio Samoa talofa ka no fa lo sunga de dia o mare malo le si fo mi ia talofa ia malo fo I de mol por kala me makango fi ia si o manga ku fa ba ia a ku fa kasi so sonia malo o faia onga ma ku wa pe la bu fo le mai runga o blame ngai ma ku ele le ma ku fa vale fa ku como que o fi be me ali pa Carlos sanga e ka le sia mai se ka koriko male e fa ka sa e ka le sia ki le samo ka e ka le sia si le fo le fa fica le bo ule mai fai sala ko ngaluenga inga ia ku fa kasi fa fo ia fa fikauri a wasi no mga mo sa mo ka o mal fa lo ko vai matas no fa tala va tama fa tai mo le fa so ma tango fiesa le mana ia le felano no fa so ma tango a mene le fo ia tulanga o le tapena ia wa o vai nga mana fa no o ia fu fu ina ia wona to mai vesinga to mai a pe ona ia Radio Samoa talofa good morning good morning malo se fo o lo mana ti ai le tulanga le ia o tau na ipo kalam le leo e fanga solo ia unga ai te lava pala tala tai ta longa ma tulanga fa pena kau nga ipo kalam le leo e o fanga solo ko ngwa na lu fa ka se fa ia unga pa ka me ki ia unga o lisi mea lisi tulanga ta vai o ke le wa unga o ia la ko socio kama kwai a involve foi kama kwai I me fa pea o kenge kwai foi ia unga o mai lang kulang fa penga o le si mele kupu e tavai ma fa fonga sa mo o le kelo isi me o ka miki le a oma ka miki kuai le wo ko ko fa kupu ves ma fa le anga ka miki le a oma teni wa ko kelo ka miki wa ku fai ko ginga kuai o ma o le fa ku fa bla o so songa ku le de ta ko ka tai lava malo fa tai le tenu le fa so le nei tai ao a se vai fota si le malo le tenu le so san mai
For le lungal to Facebook fa mo le ta. O le sif so ni mo la ta vai po se ta hadesa mo fai mai o le wa tauna fai ti tele numero ta mai ti a onga na so e fo ia onga i tu malo awai o malava le university ia e wi lava no to ia onga mai ia onga malo mai a pele fa lili o taimina e fa onga ia ita ia onga pe yo head boy head girl ia mata ita uma prefects ina ia lango i leo ia ai mai se foi o le atunu matotono le saulanga no pa time mo le atunu le ngato tato malo le atunu fa social media on Facebook fa bena fa tato telefoni talofa Malole se fu nei tai ha. Da lo fai lo sunga wa o ia man tau sa nei tai au. Se fu ya to lu ngai me yo ke ma fa fa wa ya u ya a to no e ka wong e so so ngi fo I pa ka lo kupu. Okay, mo ma ngai le ku langa le fai ngi sila a pen ken fongi ma ka maki a onga. Naia. Kasi o a wala le so o ka e ka maki ia o le lo e ma tua o le pofe fe texai pa pe o fe mi te fa ku pon fa fi ka uli ma fa lo ai ma nga ya pe I se fu fuang fa pe nga ka pen ya ke funga kia o longa lu ma nga ya pe sila ma fa e ka fa ni po kala me fa e le ba wa o nga ia mo ngo fa fa ni po so wa o nga I lo ngai me fa pe nga ya male mulio se vai nga ta vai ma nga ya ai o foanga fa piko mo o nga ia fa pe e waku ia ni pasi ia e piki mai mai le e fa ki kele me le o le kaulanga ia e teksa I po yo o kaulanga fa de sia ia ma ave vea ko malau kele la ku ia sio ma vai ngata vai ni ta no fa te tele se la besene tai mo ni fo de nei tai out se la besene fina ngalo nei tai out fo ready sa bota lofa alofa bala se fo alo se fo te vai yo ma se ma le vai come ki fa misa ave sa o vai po fe ngu o mai ia ave no la ile ave ye fai pule nga u vai ba kai ia ma kai ma vai le mas come ki ko sa ko fi fi pia vai mo u mai ko inga ma ia fa sala ma ai ma naia fa pro ko inga fa siro ala ke le lei ma no va tai mo fina ngalo nei foi tai fo lo to e tele stai mo to o tana po kala nei foi tai fo ta lo fa ma lo le se fo tai ma lo se fo ia I lo umana to o ia ka lo ngo wa o ngai sa mo ngi ia o ngai se fa mi so la o ngai sencho right ia wa yo a fai e le se finga por ka pungi ro le ka ke ro foi ka mai ai pe e la so ia e ka umaya o le on sencho e pusu mo le on ale la on sencho pusu mo le on ale ya wala ya wala si finga fai por ka pungi bo kulo le alu kam jike on mele I longa I kumalu ia pe sa unga so sangi tawai ma lo va tai mo le fa so ia ene je wa fa ina na ista mai ti ameno le a fa ina le ivas fulu iva paseno ta mai ti ko me ki ko kasi pe ko do le e fa ia le va ngal fa mi se foi le ai ma lo va tai mo fina ngalo nei tai au ready sa mo ta lo fa alo fa vai ia fa pe fu tau sala tai au ma lo se fu ia ka mole o nei tua ia fua o ngai a o foi mai mo se a fa ia o ki ala o ka mai o ki a ala amole o ngai sa o fua e kale sia ma la nga o ngai pope ta dia ia so se lo kula vai a o ngai la ko fang e ka dia ia so se sia o ngai I lo ku ia al pope fa amole la au ma fai a fai foi e fai se o ka io e kale sia po a o e apa ia ko ka mai kikele ka ia ka mai kikia ia e siwe tau mafai ele mafai fa mole tabai fa mole lava o nge ku inga fua ia ka yo e kalesia langa o ngai ale pope kalia so ele kalia nga o ka mai kilo ku pope kalia so se lo kalia ya o so se lo ku lava kalia le o ngale al pope malo mole lava tabai fa tai mane re fina ngalo le ne foi tai o fo o le tato vala mun muli fa maru no antu to telo le tino lo tam fai mai ia ona o uti fo tato temina nei tai out ready sa mota lofa talofa tai mo la no ala se fo ia se fo mama lange malo ia tengo fia pupu ia ole o vai de lei
anga lo ka la ku ni Samoa o mela ye o le ke vai le ka ua ya la ko ngal ele pe o nge ya ka ko we ele mo fenga la ko ka ngo si ka ko ngale ngal pa wa me o pe ko mo va ai me mo fa ka u di mo ka la te wa al mela le ka ko Samoa ke vai e ka ngo solo isi como ai si solo isi ka ai le fa la ko lo ko me ko nga le ma pu mo le ngo me o le ka ngo te ko lo va ai ma ka ma malo la ko ka lo ya ni me fa la me ku awa nga ele le ya nga a pa nga le oi a ba ko ka ma ki kele le ko ni ma la nga le fa mo manga a la ku fa ka vale fu nga ka vale mal malo la ku pa wal me ka le fe wa sa wi nga ka ko la nya ko ele le ya lo fa nga sa mo ye fa pe lan kom fa ya ka ko we e sisti lunga le mang malu ai o ko ka ma ki wala me mika I fola ko nga tanga me o ku le fa ma manga fa le te pusu fa tai uso ba mo ye le ku e poklami mo ye fo ia nei tai au ma lo fa tai mo fin ngalo nei fo tai au fo ia al besa wala eso se de nya le file mo ko mai le I mean no tele loya en ta sha ala fa longo ma tango fie yo felano lan wa yo ta mana yo uma fina ngalo o me uma ye fa yo na fa ya a tu fa tasi uma fina ngalo le tu na mai nel ta ya o me uma na me fa yo na so swani ele tu langa o ia va ya fa te tele le maro le tino sa maua va no fa so yo tu fina ngalo le ta le ngata telefoni fa pena fo lungo le ta to emaili ma lo fa te tele lava Sally Tero at the town of face partnership matua maonga so ta ye matua maonga po fa pe fe mai la mio ma la onga twitch e se ai mai le parents interviews maria se lo puse fo le fin ngalo ya ma lo fa te tele lava Margaret Tulanga ma lo fa tai fai pasia onga lua tutele leo okay le mo fai pasia onga lua tu leo taulanga tolu fai security fa ta ofi phones lima tuli tomiti fusu ko asia la paseng mana ya le ole tato proclamena nei tai ho fo malo fa tele no sam fa na mai fa pena fo e finanga fa ali lungo tato Facebook ma YouTube at Radio Samoa nei tai ya le ole fa to fan proclamena fa manatu opisi nei vai tai lo tamaiti vai sai ola len tanoa Samoa la fa nga solo mo lo tamaiti afia nei yai ya la manea tere la tu se ola fa nga solo mo lo tamaiti ia me so songi fo la onga mo ko ka fa mo mone o fa si nga ka mai ke ma lo so le ta fa ma lo fo la sunga tavai ia le on saile nei tai au manu ia telefo ia fo fanga to ia lo sunga la on mo le nei fo ia so Samoa fa ta ia tu la tapo inga tato felo ai fo isa so mo mo le lo fa maleanga le leo le tua to fa ia so ifua so ifua Tuna pahu
matani. O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I lenei tae au, alo mai o Tālala Radio Samoa. Ua whaamaunia mai le Meridian Energy o le olo wa ava aia vaea nisi o lana au whai ngā luenga. O la le Power Shop mal Meridian le olo o fua ea a fiai. Mai whaapea tu sama le 8% o le au whai ngā luenga leo le au. O se toe whetu una ingo o le au whai ngā luenga u whai mai ele kamupani e le ngata o ngā luenga ua levo na iai. Ai whaapea fo ia vanoa whai ngā luenga fou. O le watatala le avanoa I tangata whai ngā luenga le Meridian ma o le aso valua o ke topa. Lea e whaamuta I whaamoe maua mai se tala mausali I le whaai unga o ke topa lava. O le Meridian Energy o lea na whaeilo mai le masino au kuso lana polofiti wha se lau 2.2 miliona tusa lea wa whaafaina le mawalunga whaatusa le tausanga tālu ai. Toi alu le isi vae le kainga ora ma e whaitau se lau leo le au ai. Suinga nei na whaeilo mai le aso ana nafi, ma e whaapea tolu se lau 2.8 avanoa whai ngā luenga, o loo wa ava ai e vaea. O se fuafuanga mani suinga o loo whaia umai na ia au sia sini o whaata atia mai e le malo mole ka inga ora. E tu sa matala le suia le pulenga, ma ole o ngā totono Novema, lea e mautino ai. Whaamauninga mai le suia le Juni o I lato ne ia fōlinga mai e au fia I totono le tolu se lau mo na tupu na whaeilo mai le aso nafi o tangata ne ngā lulua I le planning, design, whaapele fausia o fale. O le tusa ma le se fulu pasene o le au whae o tangata o lo o ngā lulua I au kilani. Ma oni fuafuanga wa sa waile mai asau I tu o le reporti, I le amatanga o le masina le nei e silia ma le tolu se lau polo keti faufale a le kainga ora I so o se vaenga o New Zealand. O le ua iai se tūlanga fesilingia. I le au te lenga o avano whai ngā luenga vae a le kainga ora, ta alua na whaasolo vae a tangata whai ngā luenga le malo, o le ua silia ma le 5 se lau 5 se fulu. E ono umane le aso walo ia fe whaatawa inga sa oloto po o free trade I le vao New Zealand, ma le United Arab Emirates. O le afiafia na nafi le ana tu lau ele I New Zealand le minista o le va I fafo le United Arab Emirates, ma o le ana whaafeiloa I alo I el parlemene. O le malanga mai o Dr. Dani Ben Ahmed Saudi, ua maua I le avanoa e tala noa ma le minista o le va I fafo New Zealand, Todd McClay, inisi o loa o lo whaatawatu New Zealand yatunu I fafo. A whaia e umane tala noanga I le so masaini ai loa le maalienga o whiwhaatawa inga sa oloto I le vāua tunu e lua o lona winga o se tasi leo maalienga tau whiwhaatawa inga vave New Zealand. O le masino meo le tausanga nei na a matai tala noanga nei ma I le vaai mamau pe a whai ai whaatau nuina e whaatusa le tasi tesi tolu piliona I le tausanga ma o le tasi tasi piliona o oloa whaatau atu I fafua New Zealand. Mo se tasi o whale ta awale I kala I sete I le tau nei mai tu whaatasia talafou o loo whautuaina I le tinei mūta ngata e tā puni wha malama ona o le mālosi o le asu.
E silia ma le 5 sui o le tinei mua o lo iai le oro inspection services i Colombo Street, Latai Cash Street. Ma ripotia o le awa tāpuni ai fo i manisi o awala tua oi. Te ole whai le vavea neina ripotia ne ai do ofiso le tinei mua. Ma o lo iai fo i ma leo e fesoa soani i ta avale whewai. Ta ua mai le malosi telo le asu ma o lo fautua i nai le tāpuni puni o wha malama o fale. Ma no nofo i tutonu ono o le a afianga o iai le ea a o sala laua i le asu. Tala whaaiu, manatu la pule sili o se tasi o fale tupe tele i New Zealand, e na te lango ina le tatau na totongi o la fonga wa tā ua o capital gains tax. Saunoa Antonio Watson o le pule sili o le ANZ, o le e inivesi tangata i fale ma le whaamoe ia maua mai eipolo fiti, i le taimi e toi whaatau e se atuai ma a whai o lea, ai se ae le totongi ai loa la fonga. Ua talin palemi o New Zealand Christopher Luxon ma soi, fōlinga mai o lo mana o le pule sili o le whale tupe tele mai au se tālia. Ia tele nisi tupe na te ave e se atu mai tangata New Zealand. Ta ua Luxon, i lona i loa o se tasi sa pule sili mua, o lo o ia mala malama i le tu o lo saunoa mai ele pule sili o le whale tupe peitai. O lana fautuanga ia Watson, masalo o le whaopopo tupe mau o le whale tupe mai le maketi i New Zealand, e le o se whainga e sao, mo le anga i iluma. O lo o tatala i fo i el pale mia le avanoa le pule sili e ofi atu ai whainga wha apolo kiki. Ai mai le minister tupe Nicola Willis, a whai o le popole le pule sili le manuia lau tele o tangata New Zealand, o lea i tele la vaisi mea e mawhaiona whai e le whale tupe mo tangata. Tala Nalo Radio Samoa, manuia le tae au. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le temelo tula mai valu minuti o te ale tula i va tau tua whaua le Radio Samoa sun lima i va toru a mo to va pongona mano le tonu i tau tua por tu e a Salvao Massimino i tātou tala i vai panua wina atu i laulama ngana stawai ngana tala le tau mōr si whian maro le tātou tunu. O le vainga au kilani le aso, spulu iwa le mapanpana o lo iai au kilani maro le malu le po e spulu tolu lona maulano suru lai le o malosi. O le sabini angi mai sau te sipo lo awa foi. Vainga moa tai au winga po ina tau e le mai pau ti munga awa. Spruiva po le bera pa mawina tai au i le aso paraile marona malu le poe i po solo la malu luka ko a wo po le aso tai au aso paraile ba ba tu le aso nai fai mai suia mai le tau matango pere solo la tau ia male ningal le a o ya tai mi morka nga polo spruiva po le bera pa mawina le aso nai sul matango pere la ai pe mai a wo po ni se vai ngo ki lan se fulu le maulano le manu lu i le aso to nai. O le mai nana sa matango fia solo la tatu o tapo inga o le fa mai pa dalvati o tato no sa mo ma o marito tu ale Radio Samoa su lima e va tolu a mo o le baba ya sa mo po uti munga le ma no si o o fo si o tato no mana tu e lo talo tato au mau e no mau le bera pa mo no mai sa mo no so le mo lungo lo iai le belo lo iai sa mo te nei ya malon manu le pia pi duas ful male fa o se vai ngana tai pale mo la to ta pena ia wase a mai mona pare tonu tau le sova pena mo ia tai au las paraile sto na ia sa o la son po sole o po puni aru pale ia sa ngale mu le na po tuanga le water safety ni sila maritime ni sila tanga ngala ICC sila vol pui pui lo tong tia o venga i no tu tua oi mai kai tai ap no panto alo mana isilo la a pe mo lo fa manu manu le awo o lo awo pa u pointi munga o se venga right now we can't roto ro ma tau po ta na ki mano tu ma tango per silo la wa ngai ta tu ta ma pana o se venga right now pe plenty pa some like in country kiss por max pe la mo Wellington me am dia fa mona ma isilo la ale o ma ko Venga, o se venga na wa rapan palms and no naipia mai sting ta ranga manisi vai ngau tu tu ai fa pein po i kala estete mona nu tu tu hio o lo mana ia su la mata ngo fe o male malulu awa manu la va sta venga na ta mor se fil malo le tunu ya wala ba por kala me pa nga solo ya ta to nga e por fa nga ole ne po va yaso
ya malenga pa lo So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso fulu no se tema se iau lia le aso se fulu valu o katopa e anga va umai le se e te ono manu malo ai i le 5 se launtala cash e whaiele i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau nonga tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali eise tali e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited le oval chelau fitu fafa lua fitu oval chelau fitu fafa lua fitu ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso Tami tula mai su tasi mara ap mi duto wate ale tula iwa i le tautua le radio Samoa por kamera fifia mai su tunang poi e le talenga ya te tia pala tusi tia te rong stain po luma toi pa wina lana tautua Mori pa maromor pa tai sunga le ya ya te mai meni mana na team po le breakfast show por kamera manu tau ya mano tau tu tu fo ya tu ye man ria to fo mai fo sunga le ya te mai meni mana team neso tau ya tato mapu se pa ya fo se taimi o le aoli por kamera pa ngasolo lama a le minuto tato musika so floi au nat por pa to vino le por ponto ya no fanga so por le tato por klame ya wala mal se fil malo tato tu ya bel so pa mar malo tato le su ke reso le ngang pa lo pa talo pa tuai pa ye mo lungo tato tu no mai na mai monga mo lunga pa ya se o pi to ti ta lo fa lava ma lo fo lau so fo mne sa mo fa tai le tua ila na pole pa so i fuar to so i fuar o le utanto ma futa i lungo pe am ngalo e ile tautua pa o de radio Samoa su lima e va toru a mota lo falava pa ta lo ya pa o ta le lo va tuna pa o so staffo alto ro nela langi a to vino to sina le vai so i fuar wan ya nganga mo i mon ma lo fo lo pa ta tu ta lo falava pa ta lo ya tunu ma tunu ba i no fo ya ta ton lava long se ta to fam yang sa mai solo to so fu la le mra tu mai auto ro nei ma tu fie me o le lo fo le li ya long se ai pe ta to problem pa ta pa tu ya pe po so mo tanga sanga si mo to malawa fa to lia inga sanga so tino malo le tino ya lo fa tu por klame to tu le radio Samoa pa ta pa tu la uso tu le la to fa salanga so sto ese ya pa ta pa tu le ngang pa la ba na ya lo pa no ya usa fo ya onga to tasil bayas ni on mano lo mai fo la ia so don mala bidu to te ale tu la iva to le radio Samoa su lima iva to amo pa ta lo foi e le mano le tunu ro apena ma puta mai lungo le tato ampio polinga ya mano la male mai pa tai Tari ina na marta utua de Radio Samoa su lima iwa toru a moi mo ta malawa kisa so fai malai to la lau papa fa tai pele pana lidi ya manole va mai le ngata lea o pai tele au sia sua ya manola ma fa tai se lina se osi ya manole va marurul ka ya ya o ko lisa ke minge fa be la ya nga umana ia a ta bita Dave a matotia ya manole va mai mure ta ya fa ta ya mosa mai me pone kusa le manuro me pone ka ko sinta a jai leota ya lopteleatu a leuso ya ta wai maru ya mungiale malanga pasi ni ka ya ta wai patia tai male no falo apena fo ia ia manisio maru le tenu ia ne arsana o amerikaya manu rupe be no o salaro panti la waso lulu ia america ane astofita to ta lova fo no o salaro panti mai california america mano lamale mai I rata pasi februari ia opa Ravantu fatua ya I rata pasi mano leva mai malia payalala ya mano lamale mai saini tu la epa ya male sole kamai ole UP56 ya malo ni leva mai ya ria la marta ya yo pa pena la au musika la ko o ta uore na pa no fi mali ai foi ya me sol manu ta ya a ko ko leisa mangai a ko pai koko la se mese ngal vivi am pa tai le tu me fo ai ta ni suol ne yas
le mute ai no fo ai le pakua. Solo llevado, si la va o le mate, y le veo un poco mai ai. Ulupe o le fanua o fia ai ai. Wa wala I lo tona ngai lua I le fanua. E mafua ana le o le na nau I ala ua. A ope a esele o le pe ale la wele ele. Se upe mawalu na supi la wale puru tele. Ope kope mai lai I mai o le moli. Se iwa ai la I ai le awali. Umay o se ala, umay ilo lima. Ile mawale mute ay no fo ay ile pakua. Kope kope may lai I may ole moli. Se iwa ay la I ay le awali. Umay o se ala, umay ilo lima. Ile mawale mute ay no fo ay ile pakua. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vainga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Talofa Samoa si o Watanu Pele. Ua tatala ina nei la matau fale o loa o le leata Eli Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Mo lo fonga tau mafa, ua maua nei le matau talo fiti i le ono tala aiva iwa i le kilo, talo Samoa i le 5 tala aiva iwa i le kilo, fai mata i le 2 tala 5 sene i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le olua fitu, lua 5, valu fitu, 027 777 2587. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua, e ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o toru ono o. Olua tasi olua o toru ono o. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taofi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tamale, talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua 5 tasi o tasi lua. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Tawi tu le mai lua, spuro mana minute wa te ai le tu la iwa, o ni ngaro a po le iwa, pa te wino le upo le poton, panga solo po leo tanto por klame, pa tano pantu, tu pinea Maria tu ua, mai melpone, ia, pena po ia Desmond Page, ia alo pantu, mano la vale, eva mai le po tai au manu luma ko Susana Salmola ia mano la le mai John Leota tai uso lai nia mai ngan wenga tai au ila to pe ngai ngan wenga ia patana patu pe lava se ngan wenga lo e pe ngai po ile nei aso manu lu ia mano le usu e tai mi po le e te malai po mai tai au palu pe sasio longona wa po kuinga ko fa maka pe mai mo fo lau TV em turang pena e ko apaka ko apale tolu por fan ba ya ke amaka le ono so umkwane la mala mano longa ya o ta u tu por fan la e mai le psilingia na tulang o e la mai e le ai o fo e pale tonu ai pa pena fo ya teo ai va pe sau nian le e o mo ya pe o mo me cái miền muối cái mấy kia ông nè phải cùng mấy cái cùng bao nhiêu chủ là thì mano lo ấy bao nhiêu phơi yêu phụ vai cầu mà phải là quay bà ai ra làm mà người yêu cả cô ấy phá ya phong cuộc cô là số đây mà sẽ phụ vai mà cô mà cái kia làm mà người ai esel mà người bắt tuần luôn nghe sau ya ta chủ ai lẽ muốn muốn chạy chạy chỗ bao nhiêu chủ là tổ phai là po yêu cả cô ya mano lo cái gì cô là ai usul đi ông ngồi cái áo ia ai o tātou lama o le whaatamana pe lama o nā papangonga tangi au lau whaaponga la utala tāna pea tu rolling ana tātou e te tānu i le li e manuia mai le mahalo simtono ma ai whaatamana tātou whaatamana tātou se paukana o le ngai ko wha ua tāne whaane pamea Malay fua mai lo kau fai lo singa mai pepelo o ile ai kau fai lo se po le skula ki anu e mai fo mai e mai se be ele se be o ia apa ne wa pai ke ringi au waso mai kau nga ia tu langa la mala to fo le tu ala lo pele Radio Samoa ai le pa to nuina lo to pa ia mo lo to manu e ma to na tu ala lo e ma ko fo ele va be ko ala lo ma to ai esel me anga e ma to ia ole tatalo mamantala ya ona atoa le o tino le tama ya e toi pata lofa to le pe mo ngor ta to no fe la ma puta mai ai ma lofa tai lo to lango mai ta di ina la mo to tua ale Radio Samoa su lima e va to lua mo to malawa to no sa per penga venga ya ma lofa tai vai vai ta po ia ia e mo ia va tu pa ma no ma pa tai ma no ta to no ya mai se o la ta po inga le penga no to pia le tua ma lord tano ma lord for fola tonu mo ni nganga mo ye mo malo mo pelo to ma no si tino fa silina le soi fu pa de nganga
Ia wala mar tau suina le vai o soifua ia moa ni anganga mo ia maron malofa tai la upenga no tofi so se to vine ule ngata o au te ronei o atu no o mamau le larangi sa mona lua le atu pasifika lo pa pena ta la ia tala le su ke riso famlia le ni ia no mana na upu moa ni anganga mo ia maron malo ai pa malofa tai mo le wa tonu lama le Julai va o le pato bino le upu le poto. Vai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tawino le upo le ponto I le nei tai au o le aso luas furuono se tema lua ono fa pai tawino mai le tusi le fata oto ta upo e luas furuono e pei o le ki ona I tausanga bebela e pei o wanga foi I ona po le se ngā saito e pa pea lava ona le ono o le vi inga I le vale e pei o le manulele ua pea anuai male pea ua pelele ai. E whapea le petu whaifua e le o le sansa mo le sora whanua, o le whaangutu mo le asini, male la au mo le tua o le vale. Awane e tani atu I le vale tusa malona valea, e na ne I tusa oe maia, ia tani atu I le vale tusa malona valea, ina ne I poto o ia I lona lava manatu. Ua mawai ese vai, ua inu I le mea e ti ngā ai, le ua tuu le whiau I le tangata valea, e petoso vai o le pipili, e whapea fo e le whata oto I le ngutu o le vane, e pei o le tanga maa, ta ua I le whaupoe ngā maa, e whapea le ua amatu le vi inga I le vane, o le la au tāna tala, ua amae le lima o le ua o nā. O le pata oto lama lea I le ngutu o le vale. O le li tele na te whaatinga ina tangata uma lama, na te wha o loa le vale, na te wha o loa fōi Yeso li tū la whono, e pei o le uli ua fōi lona pua inga, e whapea fōi le vale ua toi fōi atu I lona valea. Wa e loa ea se tangata ua poto I lona lava manatu e whai le wha moe o le tangata I le vale ai le ia te ia ua whai ane le pai e o loo I le ala le ona ua le malai le ona e te alu wai le pui I ona wha mau e wha pea le pai e ona wheliu le wai I lona moenga ua whaandilo e le pai e lona lima I le tānoa, e musu o ia e whaafo I mai, ai I lona lava ngutu, e manatu le pai e ua sili lona poto I tangata to fitu, o e ua tali mai, ma le mawhau, o le ua tango I talinga o le uli, o le tangata leo ua anuane, ma oso vane I le misa ese, e pei o le vale ua whana iu, ma tao ma le oti, e whaapea fo'i le tangata na te ole I le late tua oi. Ona whaapea mai lea o ia e le o lau. Mea ula ea. A le ai se pafie e mate ai le afi. A le ai fo'i se whatua upua e mawai ai le misa o le malala I le malala ola. Ma le pafie I le afi.
e whaapea le tangata whaamisa e tupu hai le misa o upua le whaatua upua e tusa ia ma mea sua malie ua o ifo i te tonu lava o le manama o le a rio wa iai le ota ua ufitia ai le taenga aipu o la ungutu ia ua alopa tele ai le anga le loto o le ua ino ua whaatangata utala le lei o ia i ona la ungutu a ua tuu le pepelo i lona loto. E ui lava o na whaamalie mai lona leo. Aua e te wha atua i a te ia. Aua e fitu ni mea e inosia wai lona loto. E ufi e ia lona ino i le pepelo. A e whaalia lona leanga i le wha apotopotonga o le na te elia se lua. E pa o ia i ai. Ma le ua fuli le maa e toe ta amale mai lea i a te ia. O le laulau whaiva pepelo, ua ino ia i e ua momomo ai. Ma le ngutu mole e tupu ai le mālaia. O po le poto mo i tātou, ile nei tae ao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele. See
manu e whaia Iesu. Se whangamani aleluia worship team au tau whamai atu aile patomino le upo le poto ele ne fo itai au ke walama lau whaapongponga ta tonu tātou whaitau whaatasi o piong pa ia no tātou atua sulu o tātou vai o le mamlama o tātou wana whaapongponga pole patomino le upo le poto ile aso atai au momori ailo tō soifua le tautua le Radio Samoa sulima i watoru a mo sepulu wanu minute o nā tāno le tula e sepulu tā sepulu whaapongponga o tātou tātou i vai whanua le tautua Paritua ia Saravao Masimino, ia, taruai leo whatisi mai le pule o le Tire World Autos Limited, leo whatisi mai le sunga ia Victor, ia o nā po se tala, awanga tūre pai unga, ole ni po i pai yaso, la tō po tautua, le ngang wha anolo wha talo patu, lau whionga le pule man Paritua, Victor? Ia, se tua lau nei, ia, lau sunga taito, ia, ka malo lavaron sai malo taua sai nei tai au fō, ia, ka tārofa fōle whawhonga tāpua, i se tātono Samoa, i tono no ta malawa, ia, lungo ko au wala tele vande, ia, ngaruenga nei tai au, ia, malo leo sai malo taua tai ati o tō. O langona le tasi, pa tai po i lau tala no mai, a mai se o lau sau noanga, pa pongan mano tātou tunu, ia, mano fōre tau tua, o lo ngā ruenga le nei tātou whaia Victor, ia, whaia lava mōre di inga no tātou tua, ia, mano lama le ngā rua le api ngā ruenga, ia, mes fōle mano le atu lo fa pena, o nā sulu whaia atu, ia, o lo ia fōle au tōp so soani, ia, mes e lama le tātou ngana, o lo e pa atala no ina i fōle mano le tātou tunu, abil bi inga le atua, ia, e la fōatu i o au mawhanwhana, ia, pa pongan mano le atu no, Victor? Ia, whawhai. Tai mo matau no fa aulo a taito ia amata tira mato a popensini o ka text matua susene de tercera ia autora usa ile mato a popensini ile iba tasi ro tala to dima tisoro tala tasi matua a por ka text ia por pai ia por point ia scan to no tato falolo ia valo susene to scout tato forero con kesi ia sai na vio ia mato go su pitu tala to ia ia matoro fafa ngata fora un numero foi tono tato impulsa o mano saunia ia kana va e foi tono tato se ia que man malo se data se data la ia foi lo tava i tato po sini ia nga ino tato a fasinia a mato tua tusi e sua nga ia ia mo le full service nga lo tavale o tasini matoro sta mativo o le full service o transmission service mato fora le listi le listi ava pe se listi lo sa do listi por listi maulunga o le tali lift ma le blowing ma le snoko ma ia mato ngata foi lea ia with racks with rails ia tato flea ia tato pa o tata vale a fa pe nga wale pasu ta vale e fa so no mai e ia fa pinu i flash ia fa pinu ko tato ia flash i tato farisinia ngata foi le fa le mato tono fa forusa ma pe ninga fa le tonu ia ta vale ia mai tonu fa maso so se so swani mo oi ia ngata foi mo tuto sai step o tato tato yu tato foi tato skana va pe ni mo di ve oso mai no sport ia la ngana tato skana i le tato a farisinia ia tatawina foi matou ta vale le ngata foi le fu service lo ta vale tatawina foi matou ta vale phone ta vale twai ai lo fitlinga i matou ta vale mo ta vale fitu no fo mo ta vale de man ngata foi le
tato peki apu e la o mai tene nei o le Forenza, o le Nissan, ia mal Hilux, sanga le amata mai ai o le lua se suripa, lua se suripa ngai lunga i le lua se lua sumatolu. Ia awa te tia tatanga i umana lifi tato peki apu tene nei, lua inisi maulunga po la po lua skulu maktas, OJ Taz, umantu iai tato peki apu, pai lo fisilinga, awa te tia apalai sita awale mai amatou, e masani lava lau tolu masinga taistene, ia malau la sena ta vale apalai so sa me ida mato ta vale ia maulo cashback at the sa wina so sta vale fo asa for ta vale tuai ia mau atu lava la cashback ida tato ta vale ia afa pia na ele fu service ina la ta vale ia le lava mau ta vale fu service la ta vale fo ta vale tuai afa pia na fu service on time okay dia umat sama ilunga de awal pera fai mami se tingo so ta vale ya avelo ta vale que parisilia ya ta pe foi na sei dosis masan avelo ta vale se avelo ta vale como que se sani foi la wadi na mo fai full service mo ya mo ta vale ya no me ta telefoni o ta parisilia o iva lu que tu fa to golo o iva lu que tu fa to golo o ia que va lá ya ngai na tato fa mo tato fa Matas, mata pare o sintas po tuai. Pero festiringa ile tato falpau e sa sala me tero fa o tara o ta tusi kasi fitu surte o tara pa rina pele lo su pasene sei dia ile asomo mo o topa amota dia foi lá ia tato do su pasene ia to longo foi lá ia tato nisi fo tato falo lo fo ya o le lo su pasene falo terminei se pa ta vale la malo o mato ya po sa se me fui foi fato mato lo su pasene le tercero ya para to vayaso mantua na le lo su tala lo termina mata o e lava e pese pla tasi to sanga tongi ai e fai la di filunga ia la preme fa te inga o pas fu farima to dimma ia o su tala la va termina mata o se que me fue la va fa wina mata termina i ka ko fa o tato sai so ka ko se ki me ia mata mai ai ia mata mai se su dimma se su lema se titi se pa ile sai duas fulu ga ilunga ia le so ai tato ta wala ko i ko to yu ke termine a fa pe ta sanga ia su mai tala no mo se si lava su mai ai ke fiki sa tu me e na ile mato fa pa a fa tino to fa ta vale purila we alignment a tino i ta to farisinia ta tu ma to le da se o ia fa tino la we alignment pulla o de asu fa la we alignment ya va te la le fa tino to fa ta vale il ta to ile i ta to fa pa mo te to pa ma ta to tasi to lua to tolu matou lima fai fa ma tole panta i pea ia tu i le papa ta inga le gao ia po le fao boy ia fa tina i tato fa ta vale neve aso te rapies to tasi to aplicale toi su duas su tasi to sanga ia to ia se pesi na lo ta vale ia to ta vale le na mon le va ia so ia ta dia ma tole si pei to ta pei o le pai ma de wisco ma tu su valu ma sina i testi to finance o malava tanga tenene ia tatou finance now o le yes finance q card ia fa te ia pala i sina ta vale tolu masinga claim statement ia pala so sikime ile mato fa pa kai to fa kai mal mato no fa aulo ia ta ina manuia nga nga tsemra sunga le taiau ia ta se vai so nas fo ia so fu men no ia kai to ma no pa ta pena Victor lewa longo va tu ina la mano ta to no Sapa pea o Yesip City, pa longo ma le to le lama we ta pena me uma mo le to pa ma no ma pa ta yang le de to ngan vengo to ne ya sola ta to pe no i pea mo te minei lo fa su mo no so ma la ngan venga fa so fo ya Victor ya so fo ya to pa ta la so fo ya sunga ya Victor mai le Taiwood Autos Limited en le no va au o tas mo so na en ke fo o watasi o i watasi o tasi lima whaono o le o watasi o i watasi o tasi lima whaono tana noa sunga Victor ni se o tūlanga o le edwhane pa o le tasi pitu o pia Toroti o Tara o le lua pitu tasi tolu o lua pitu tasi tolu o tana noa tumaita i a rupa mani se o la pangalwenga e mese o la ulapa ngana tana noa sunga Victor ai anga e tupo le tasi lima tolu i Stamake Road e te mo le lava
ia mea umalama e te mon na o iai le paina o lau ta amane, tala no iai mea umalama, ia mawhaani po i tūlanga ro e mo mia alif so sani i le tautua po ia a le au pingana. Venga, tasi lima tolu is tamake rod, lua fitu pā tolu lua lua o, lua fitu pā tolu lua lua o, e maise o lo sao po la tolu tele o ta amane la po, ka amane la iki, ka amane feo lolo, ia mea sports, ka ia lelo tala no e telefona na lua fitu pā tolu lua lua o, manino ena mātora vai ia manise o tūlanga. Au ne tātua wha alua fisasi o le mena e moane le ata mo le pautuanga o le fesili. E anga tonu manua o le fesili. E oe, e te fo i moro fia. A pa bete le fesili ai mau ane o le avenga mo le whawhawha o aina tua ia. O le tua lano na mo tātua e o fo le mo na o whaita a male ia manise o tūlanga whale loa anga iai. E anga tonu manua o le fesili. Fesili e te mana malama ai, te fia ai, te fo i marifia. Lua fitu pātolu lua tasi le matolu Stamaki Road, mau o le tautua, a le Thai World Autos Limited. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatauina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. E, mga umia se maafa mga kosyo kingala I Samoa. E sisi, le Lifestone Headstone Life wai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 Afrikau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongo se lau kasi valo 5 po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Talofa Samoa se ua tinu pele. Ua tatala ina nei la matau whale oloa o le leata Eli Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fifonga tau mafa, ua maua nei le matau talo fiti I le ono tala iwa iwa I le kilo, talo Samoa I le 5 tala iwa iwa I le kilo, whai mata I le 2 tala 5 sene I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie, po le telefoni mai I le olua fitu, lua 5, valu fitu, 027-777-2587. Ua tatala le lala fou o le Deals Direct I le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso I le tuatusi 5 Love Grove Crescent I Otara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct I le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Tatala fitu aso mai le iwa li taiao I le fitu la fiafi I le 5 Love Grove Crescent I Otara. Hey, hey! Oh! Aloha la upele uosili o ila upele ea aisea walai ona e faapea alofa se itau talamai o au e alepo ngai tafia faalongo isau upu pa umai ilo fofonga mo au atonu e failea mamai malu ilo ufatu.
solo solo nei o nai o uma fau faunga to e te paile amatanga o lata o masaninga I lo una uatu male loto ua fia fia I o winga faa aurosa e faalia o ila upele ea ai sea walai ona e faapea alofa se I tau talamai o au e alepo ngai tapia faalongo I sau upu pa umai I lo upoponga mo au atonu e failea mamai malu I lo fatu Longo ina pea le tau sangi mai o manu lele ele o filongi ai ma o e sunga o la upele I lo una atu ma lo ufa amaoni amu ia se o lo o mawale la upele ea ai sea walai ona e faapea alofa se I tau talamai o au e alepo ngai tapia faalongo I sau upu pa umai I lo upoponga mo au atonu e failea mamai malu I lo fatu atonu e failea mamai malu I lo fatu Marie ole coconut band I o e malolo ita ua malulu kai au. Lewa to tasi me nute ona tāna ni tula sulu a wina tātou tama I bai panua I le tautua paritua ia salabao maasi mino panga solo leo tātou programi patalabati ia Desmond Pango wano lewa mai I o e kano whai ua malulu io malulu Maria Tuua, mai Melpone mara ainga, lo fatu, e seta tanga moa, e a malo leus, io, o le usua mara pia. Awang e anu, mai koe kepa I ku, koe kepa no I ku, pūr whanam anu a mara pia. E a e umare aso, ua makwala, ngona anu pia. A leo tātou wame atu, se wai pope o I kako kane vai whanua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I nei tae au, alo mai o tālala Radio Samoa. Ua whaamaunia mai le Meridian Energy o le olo wa aia vaea nisi o lana au whai ngā luenga. O la le Power Shop mal Meridian le olo o fua ea a fiai. Mai whaapea tu sama le 8% o le au whai ngā luenga leo le au. O se toe fetu una ingo le au whai ngā luenga u whai mai ele kamupani e le ngata o ngā luenga ua levo na iai. Ai whaapea fo ia wanoa whai ngā luenga fo. O le ua tatala le wanoa I tangata whai ngā luenga le Meridian ma o le aso valu o ke topa. Lea e whaamuta ai whaamoe moe ma ua mai se tala mausali I le whaai unga o ke topa lava.
O le Meridian Energy o lea na whaeilo mai le masino au kuso lana polofiti wha se lau 2.1 miliona tusa lea wa whaafaina le mawalunga whaatusa le tausanga tālu ai. Toi alu le isi vae ale kainga ora ma e whaitau se lau leo le au ai. Suinga nei na whaeilo mai le aso na nafi ma e whaapea tolu se lau 2.1 avano whainga luenga o loo va ai e vaea. O se fuafuanga mani suinga o loo whaia umai na ia au sia sini o whaataatia mai ele malo mole kainga ora. E tusa matala le suia le pulenga, ma ole o ngā totono o Novema, lea e mautino ai. Whaamauninga mai le suia o le Juni o i lato ne ia fōlinga mai e au fia i totono o le tolu se lau mo na tupu, na whaelo mai le aso nafi o tangata ne e ngā lulua i le planning, design, whaapele fausia o fale. O le tusa male se fulu pasene o le au whae o tangata o lo o ngā lulua i au kilani. Ma oni fuafuanga wa sa waile mai asau i tu o le reporti. I le amatanga o le masina le nei e silia ma le tolu se lau polo keti faufale ale kainga ora i so se vaenga o New Zealand. O le ua iai se tūlanga fesilingia. I le au te lenga wa wanofa ngā luenga vae ale kainga ora talua na faasolo vae a tangata fai ngā luenga le malo. O le ua silia ma le 5 se lau 5 se fulu. E ono umane le aso walo ia fe whaatawa inga sa o loto po o free trade i le vao New Zealand ma le United Arab Emirates. O le afiafia na nafi le ana tūlau ele i New Zealand le minista o le va i fafo le United Arab Emirates ma o le ana whaafeiloa i aloa i il parlemene. O le malanga mai o Dr. Dani Ben Ahmed Saudi ua mauai le ava noa tala noa ma le minista o le va i fafo New Zealand Todd McClay inisi o loa o lo whaatawatu e New Zealand yatunu i fafo. A whaiai umane tala noanga i le so masaini ai loa le maalienga o fi whaatawa inga sa o loto i le vau atunu e lua o lona winga o se tasi leo maalienga tau fi whaatawa inga vave a New Zealand. O le masino meo le tausanga nei na a matai tala noanga nei ma i le vaai mamau pe a whai ai whaatau nuina e whaatusa le i le tasi tesi tolu piliona i le tausanga ma o le tasi tasi piliona o loa whaatau atu i fafua New Zealand. Mo se tasi o whale ta awala i kala i sete i le tau nei mai tu whaatasia telefou o loo whautua ina i le tinei mu tangata e tā puni whaamalama ona o le mālosi o le asu. E silia ma le 5 se fulu sui o le tinei mu o loo iai le Oro Inspection Services i Colombo Street, Latai Cash Street. Ma ripoti o le awa tā puni ai fo i manisi o awala tua oi. Te o le whae le vaveao nei na ripoti ane ai do ofiso le tinei mu. Ma o loo iai fo i ma leo e fesoa soani i ta awale whewai. Ta ua mai le mālosi telo le asu ma o loo whautua ina i le tā puni o whaamalama o whale ma no nofo i totonu ona o le aafianga wa iai le ea a o sala laua i le asu. Tala whaaiu, ma natu le pule sili o se tasi o whale tupe tele i New Zealand e na te lango ina le tatau o na totongi o la fonga wa tā ua o capital gains tax. Saunoa Antonio Watson o le pule sili o le ANZ o le e ini vesi tangata i whale ma le whaamoe ia maua mai ei polo fiti i le taimi e toi whaatau e se atuai ma a whai o lea ai se ae le tutongi ai loa la fonga. Ua tālin pālemi o New Zealand Christopher Luxon ma soi fōlinga mai o lo mana o le pule sili o le whale tupe tele mai au se tālia. Ia tele nisi tupe na te ave e se atu mai tangata New Zealand. Tā ua Luxon i lona i loa o se tasi sā pule sili mua o loo ia malama i le tu o loo saunoa mai ele pule sili o le whale tupe peitai. O lana whautuanga ia Watson, masalo o le whaopopo tupe mau o le whale tupe mai le maketi i New Zealand, e le o se whainga e sao, mō le anga i luma. O loo tatala i fo i el pale mia le avanoa le pule sili e ofi atua i whainga whaapolo kiki. Ai mai le minister o tupe Nicola Willis, a whai o le popole le pule sili le manuia lautele o tangata New Zealand, o lea i te le lava isi mea e mawhaiona whai e le whale tupe mō tangata. Talanalo Radio Samoa, manuia le taea. Radio Samoa. Taslima i vatolu amo. Taimi jole mai 5 minute o te le tula spulu. Pa pokona mano le tunu tau le pengon paitua ia Salavao Massimino ia moli pa maroma pa tau paitua lan tau ne aso to mai po lan tau le aso antai au. Ia ta tono lo mnian mano si ta to tono nei foi vai ngora ta ala stofi luas por ono se tema lu oro fa wa uman masina october november december ia olena ta ai pala o le lu oro fa ai ma lor for sa mo fa tai le tua le lava ngana tanga so i fu fa tai le lo for le tua ta tot fa pe fo ai er tanga ta lo manatu mai le tua o ala tu langa yo er tanga so i fu e de tu la fo ia lama
lo tō soi fua mo tātou ola. Leo tātou papa e po I tātou anga e po I māsina. Ai o nei tau sanga. Leo pa e wha ngai nai ai maunga I po I wanu tau ngā ngai po lao pa moe moe. Tu pe siri la ngona e sola manatu. Ai sea. Te leo me pe tu lene mai. I lo tō soi fua mo tātou ola. Ai a lea lofa o lea tua I ate. Oe maa uma tātou e lea pe siri ngia. Ona la ngona le tātou wha maulala ma vii le tua. I lona manatu mai lantangata. Na whai. Ia tātou whai a lona whingara e wai a tātou. Ma lor wholau sa mo whaapitai I le tua. I lona angare le mai pēr. Ia e maise o le tau manu uru sa tau wasa mai ai. E whai ala o tala bāne pa ia ma malo nai o ta mā. Tau whia piriso I fua nai o tina. Ia, malo le pale. Malo le onsa e le pengo fie. E le fie o tau o le pumoni a. E le fie o tau tau manu uru. Ia pangale a lofo le atu o le labo baba I atu. Mai atu fo I le tau manu lua lo tau wasa pe tātou. Ia, a lofa pelo tātou matai o le langi lanfa manu longa e pa I atu, pa iane, pa ifo le malu le tunu. Tu asin sina e mesfo I mota ngase mota malawa I alfa manu longa le li. Nisi fo o fianga I wha nonoanga o nisi pele I maptanga. Mo tsier malangan mali pa mai sele nganga le li. Ia ma lord fo lawi elo tātou tua. Au ni ngano nai minute so ta I le I Amerika. Ia oi. Le Amerika le tunu ke le ko ai inki I Amerika ia so tai po le male si fonga o le tai o fo sunga le ia tu la epa fa tai li o so ia ta mo le no ia ta to ta no fo le fa ai lo mai fo ni me o tu fo lai tu lo langi no pia I la tu ia me so di tu ta to no pia ia pa nga so fo le ta to programe se pa ia le tu las fu lua ia no fo la ia I lo mato fane mane pa ponga tu no fa o winner tau tu le radio sa mo swin po ele fionga po mua por trainga pa sala pai talinga ia se umano Francis Ioane ele tars pulua ia malo fa aptan malo tunu lango mai tali ina po tau tu le radio sa mo su lima eva toru amo loi mata wa ana ba elea so ta America. Fuanga mole lumanai Fusia ita ua ile fea lo fani
tia e mala le fili lea e tau whaaleanga so o se mea uwale lei i tau mawhai e whaaleanga no i matau lea lopa I se me o fa no no ai le lofo le li ka ne fa no no ai ai mai se o lao le lei e sa unia le li e fe lo ai la na fa na fa tai me maria i lu mal fa ponga le li lo fa tau ba e o ma to fe lo ai foi mo se o so va ne so fo le li a o ia tu la e fa tai li o so a ia le po ma o mai ia le wo su tu langai ia tia ia la u fo i ma tanga pe na ma sani ai ia la pa ponga ma le tu e le fo la pa ponga le song ia o ia tu la e pa tai li o so o lo nga lu e mai ia america sa si po la le o lo pa ponga po ia ia mai se long po li ina le malu le tu i le tu ma le tu la langi ia la pa ponga po la po se tala mai o ia wina po se tala o lo tato mo i nei ia jo nei ia na mai ai po le o ma tanga ia ai mai la pa ponga ia de nga pa no pa da no pa to la so ia o tu la epa pa tai li o so vi ia no tato tua o me ne o ia sil film le no a o tai mi o le ni ia pe lo ai la na pa na ba ne o pa ia mo maruta oto ia
Lunu atu ia whaatingi o tau sanga. Pe o iai, pe le o iai. O le tapu a lofi e le angaia. Ia asu maia, makana mai au lau sunga i awa o mātango fia o le neitai au. I au te orone o le alama e manu lu mātou. A nai mā whanawhana lava o tau mare nganga whaalolo tu le. Paftai i lo sunga le dia wa. Ia tia fu le ava mare whaalolo ia lango le fta tatu i whilo ai tano mai tau sanga e toru pe whao tuna. Nia lava. Ia o le teinia ia e pule ai le atua. Nia lava. O le maua fui o le nei lao ma le ava no le lei tatu e whao sanga. Ia i lau sunga le wa o taito. Tai. Ia o lau fionga i le taito taloto. Ia whaaftai i le atua i ava noa umwhai tatu to e whilo ai. Ia ma si o tatu tala. Wa lawa ia whaafonga Samoa o te whaatalo whatuai no sunga mat pulenga. Ia, te nane fo i Samoa whaafonga mat whita whaafonga Samoa i so se tafa. Ia, o te whaatalo whatu i le tatu pokala masani a sorunu te itasi. Ia, o avano le umwhai on tatu tau tufi tau whao whamanuianga. Ia nama. Alo tatu matai. Ia, mele ia matuena nga whaftai. Malofo i Samoa lau whita whaafonga ele ngata o le ne porkalame. Ia a o mātou porkalame masani e mātou te tautua i nai lau whita whaafonga i asta tasi. O te whaatalo whatuai taito i le swafa manumalo ke risolo tātua li. Ia manuia ni minute o tofa mota ua i nei tai au. Man whaalwala. Malo, whaftai so i fō manuia. Tai au manuia po ia i mātou. To e patalofa to ia le uso vale o pa ia mo man pa ia patala le pa ia pa le anga no ia me spo to vino lo pa penana e lang sua e foi e nai tu la lango to no pia ai ma no foi ma to e foi patalofa le radio Samoa le nai tu la langi i America e le atunu tele o lo to no pia ai ma no foi ia o tu lo to le o foi lo ia patalofa tu lo patava ia mai se fai ma fonga tau moli o nei fo ia tunu ia o te oro nei au kilani manu tutua oi ia ai me se fo le tautua le radio Samoa fitu aso le vai aso luas por patu la patalo patu ai ia mto patalo patu i la sunga tu le pa ma lole so i fo mria moni au le tata tu e fe do i fo i ma le tolu fanta sanga tanu ai ale ala vai ma lo se fong manta ngo fie tautua ino le mano le tulu le nai tu la langi ia me se fo i ia le banu no fo i fo i ka le sia tu ai ia me se fo mo to malawa ia lo pa pena fo na enga lu ai fo ina io tanto wainga ia me se lava nga le tu nga ai ma lo lava pa tai o le tu langa i le tu langa lo ia ma to te mi nei tu la epa ma fa ponga ta po ma le tulu ma nai tu la lang o le lava ma lu ma to o te leo mauti noa po le mea pe iai se mātou sama po le mea waku mau o kou i le māwhanawhana ia e mai le mānu luma ke bai e leise mea o iai e leise mea o iai o le alava e fia mātou pau ana me popo e ale tāwhi o nai o tātou tu a sina tu la epa mana whaponga le mara le tanu e le fia nawa e sila fia wo uloa e le fia iai nai o tātou tu a sina i le mānu lu whai mai a me mātou Samoa ami mātou Samoa, mawhanawhana lau e na soi fua e ai mora e ia o le nā. A lo so longa manuia lava mea uma, o mea masani lava e tutupu, i lea taimi ma lea taimi o taritonu, ia ua so oi fo ia tunu, i mea lo tutupu mai lea taimi, ma lea taimi, ia me se lava o whaalawe lungo o wala lea ma alfia, ia pe o lo iari taimi nei, ale tau ia mātou lo wha manu mai, e leo pa use timu, a ua whai asi manu nu, a o le spring ia mātou, o le makua manurua, e manurua ko i lo le winter. Au tari tono na ua, anga ia tupo le manuru ia tau tu le epa. Ia, au se tala na le tala le tau ia i mātou, o lo wha manu mai e le pa use timu, ia alo so longa manuia mea uma, tala le au pangalwanga to tofia le tua mātango fie, la to fo i fola, to bine fia, ia matala i pini ngano le li, ia moni nganga mo i malon mano, ia metso le atoro tato to tunu, ia e o lava ina yalum panau e moni lava e a fea mauta malao le bala upa ia reri ai tātou te le pesili ngia le alofa o reri a mia nisi tu uarta o tele e whai alon whingano ia ai mana i poti lapo atu tātou ngia i o lapo se mea te pinangalo ai tu le e pai le whatonuina
na sunga le dia o swafa ya la foto la foto se mea ya tali atu ai foi malanga pa lo ni me lo pa pena pon tupu mai na ai mai se le ko ba ai aku ile ele o por Silvia ele o war Silvia ia ka banga ia te mai tai me uri tu lo ia ma se ka wo ya Donald Trump e wila mo la talanta la fase fulu i ona mo yanga lo ia e mana tua foi o lo tampai e ta leper tu la fono ile mawa e on tupe ai ui le la foto tu la e pa marangang pa lo Pafta tele lo sunga au taito pafta mo wa no fai unta fa soi fo il ne yaso ia o le talafu o tau ia matou fa to a lua aso talu ona o matou le vai temi fo to o le vai tau to uru ai la au min to uru ai la au ma a le tau i nei o le fall o le autumn ia o ko lua la aso talu na o matou de na tapena to ele po le winter ia fta official le winter ia matou le i se vai temi o te sema a o lumana ia ki si masi temi neu matou ia o le temi o le to uru o la au o le fall o ele te o matou le aso mo le daylight savings o le swing o le temi ia i matou to a sui matou ia November e sui tonu a le temi o matou i nei o le o i nei le malanga hule a le whatutua i le tu sa mo le tapena ia pi pauna e whaale o whaftai le tua o basa i le meo le maliu i le nei tu nei vaenga tonu o te tautua tuai yo o pe a tonu o iai ai o tele o maua o tele o maua i le temi nei ai o tulanga na o iai le community a matou nei taito o titi ale asa le vaiaso ia male vala au pa ia le tua i tonu li o whaale ainga ia e whapena fo i le langon paua le o lo vevesi ai le community nei ia o tapenanga o le whai ngā malanga wa e mo ia o le whapea o le whai ngā malanga a le vaenga le whatuatua i le atua samu tasi ai o le alava e whai tauina ona o le taitai o le sau le taitai o le malo i le malanga mai ioi ia pe o le mena o le pe tau ese ai ia le taunga o le whai malanga mai ma o tapenanga na o lo iai te minei o tapenanga i se te wha o nei Alaska o nei California o Utah ia ma Seattle ia ona toe fo'i e tonu male i California o lo o tali malo ai ia le sunga ia fetalenga ia suefoina setu suasua ia malatu fo'i vaenga o le Fast Supporters Group ia o la tōrena o lo hostinga ia le tonu mai nei tonu male nei ia pena o le ava o filo inga ia ona whaawaulo le malanga i rungai Alaska ta mino to a fo i mai le nei ia to a fa ia ta pena nga muli i le aso sifu male ono ia o tau whanongononga atu nga ia pe o pauna i ni a o community lava la tau ia nei o lo ngā solonga le lei ia mea uma i le a fo i community a mātou nei ia maolo sila fia taito o lo iaili si whaalapo tutonga i nei ta ua o le a o sa po le ato sa mo USA ia o lo o whaia la tu tapenanga mo le sa i lia o se facility o se fale po ile whamoe ia ele ngata o tapenanga e anga i ele community Samoa ia a whamoe lava ina ia mawhai o na tautua ina Samoa na lua ile ngata na o Samoa tutua tasi ia a o le whenga maro fo i lea tutuila manua ele whapea o se asosi ua leva ai o le whamoemoenga na ua liko ia o na pepa umai tutonu le nei atu nuu o nara lea u tenga lua e tutonu o lo o presidente ia le sunga le whetalenga le to'o ia mai i manua ia ai o su presidente ia manisi o matu o lo ngā lue na vai pauna ni nei vai ngā ia male au ia tia uta banoa o lo ele o mamau tele le vao le tamaitai o Kamala Harris i polling sia wa mate se tete o te mine po ua fitu le valu se tete ua mai a o lo tu mapea ia le lead o tamaitai yo Harris ele mamau
ai mo le mele pe o le be sial la langi fo fa pe e te tau na o le ua foi ua fa madia ia so tu la fono de io ia e se foi tu ne tu man tu la fono taito mania na io e ia le meta o le immunity law o le immunity law nga e faina ba ai le la langi no bingo America e ia ia na tu la fono le ato te pepese me fole le nobody above the law Maria o America la e mali e tau iai vaenga fa pena lana tu la fono le o fer tu le meto immunity law e a fo e puia mene o prestene Maria le ale onga ia ona orte minei el prestene ia le io Donald Trump ia Biden i terminei ia olonu o tuinga me fone e mafai ala Biden ora se mea e lefia vai nit fa pena ai pui ala i tu la fono le Maria yo pe o vinga na mali fo ni e tunu mala to foi ia mionga mala to foi yo e la to foi e pe na ai so far taito olo o mawalunga per tamita Maria o mawalunga la pa ia tamita Harris kama ia ele ai se senga o meia male national male leipa o moni tau noang le ai se senga i le fai tau ia e mali e fulele o to telo tatu atu i nei America ele o manino le leima malama i tape nanga o nei mea ia tangata o le ola i le benefits a nei atu ai o le ai foi o le ai to mafai e lango ia Donald Trump e au noa maro la tu silafia atura mai Donald Trump e abe se u martelo benefits o leo la ita peo tasina na me e tau foi ile na ngata tano e tau sueni ma fo moni sata e leo manino le ile tu lango o tangata mau mea moni lama ile ama se senga mau tu na national malilipa tato New Zealand fa pena uma no nei o le vaia ia a le Donald Trump o le vaia le tangata tele mea pela sta mai cha ile o tula mai nei su tulanga i le vanga Democrat ia e vaia mai le tangata na a mata mai le ai se mea ia no o mai le middle class ia mata fai fa nga tangata lo tele ina ia tau fai o uma i manuia o le nei atulu ia mat whaalolo taito Maro whamtai tanoa la sunga le ia wao tu le epa longa whatutui la le whaponga maru le tunu u atu i nei iao te oro nei whamtai tana fo ia maise o le o maa fo le whai ngā malanga tai o le mano ea le whatutua i le tu tasi ia tau ina ia rulu mata pola fo i sanga yane ai o tai ma pa moe ia la to pia ngai fo ia ma le pass party la vo stai me to tani wa ia pa pena la bona ia le lofo le dia mano pa tai le fo o la sa noanga i le tulanga lo pa pena no fia ma nino ai le tunu ia ai o talatu pena e sa noa i le talo i Donald Trump ia moni au e le ta longo lo yai e foi pa pui me fai foi ona sa loto mai foi meo prestene le wo e manino ala sa unonga yai ya tu le pa tai o le tu langa lo yai ya e pa to le lava pe foi o nei foi le mato no pia yai le leipa party ma le national party o tu langa na mo le polo ke con yaku con mai ai pa wa o le mau pe o le to vai ma le to matanga i lama ia mata i tu langa yanga i ai suanga ma tele o leo wa wa por ta banga na o nai manino mai ta mai ta ina ya Kamala Harris ia ma Donald Trump o le po ona e sa no tu le pa pe po no fa ya tu lungo ne ana leo to telefoni ni se o lango ina ia Donald Trump to telefoni ni se o lango ne pe e manino fo ila to ia le fo fa mai si a to tu la i mai ia le mena le wo umana e sa no ia tu le pa te ne lamba ia se Italia ia lupe o maunu i le tu langa e o iai o le ase tu la i mai a Joe Biden i le taimi o fo ne le ben prestene i le taimi fo lenga pete na ia ma Donald Trump le ana fai mai lenga na ia le tala le sa no nga Donald Trump
fai mai ole pala ai o Joe Biden o ko ai inga pele power tai ku lo ngana fa ngai le tai o Rusia i le va ma Ukraine le ta ma fai mai lano fa manu o Rusia ia le la fai mai Donald Trump ango lunga mo le vanga pele power ale tai o Rusia ai i la wa ai fo ile mo tama matu a ku lo ngana fa ngai ia Joe Biden e fai ma dia ala manino ale mata le vai lana ia fo tu la mai a tu le o Joe Biden sa oile ngana fo de masenta to the slow and sure ia nga kongwa langa le ua so le la langi de tan ai o Trump ale sila fia la langi a fa petu le mai wa pull out uma mai vanga au America mai tonu io pe le aila se a fuana le talana o le to ia malanga talana o fola ana le fe so ta ila talana lua maniera langa o lena ia fola ina le atu le mai mai fa fo i mai fita tau America mai na tele to wa aina te to lango ina le fai oni tau io te le lola po fe mai ai la mona na but o Biden number ia no fai to ina ia o matua e fatanga matua fo ila leadership moni lava na bala o ina wa foto ina e the Democrat step down ia lena o step down alto ina ma le to va ai lungo o mo me ofisota ina matulanga fa pena ia io se taria suna mano tai tula e pone tulanga li nei o le tele o matanga luenga le wei nei nisila o tele ina baea a sau se baea ko ingi o tai tolu se lau tulanga matanga luenga o le ngata o whaia onga o fo mai o tulanga pa pena ia o le fesili na ia pe ai sea ia fai mai po isi o le tupe ia o le main lama la to moni wa le lama fo ia le pasoa company la to wa kau fo inga baba ai wa le fainga wa le fo dinga fo le na to tongia la to ya la to tangata fainga venga wa kau lo langa fa malo lo isi ia to isi o le lama ya lu ba ia tu lo ngana fa ngai na tu le pa ina mato no fo to no le lama e mai ia so uma wa ba ia mai le ba enga o le matanga venga ia ka no pai o le si ba ia ko ki o de ile lima se lau po ka sabali le afe le si fale lau papa talo ai nei la ia e fa mo moi loto le bantu ia la to fo i tautinonga o lesi tautinonga le tangata o ma fana pese ainga e le ta ua le ese ai ta ua le ma fana o pe se ainga le la to nga lu ai ia oisi fa mai o fe ao ai e mo ai se nga wenga a vai po le ase tu pe mo mai le redundancy le la mo e fa me le ka dai ona lamba pe o tu langa na o le ele taimi nei a mato fa mai si ia o le dopo pe a mako o ia ko e su engi mako nga wenga nge sa mato fa a mo ia ai mo kwa ke ila ko ile abako le wa fa samali aku le no le kai ona o le aka pungi le farpenga ia e mane fo ia la sunga tu le pa e o ya ta o le ase la ngona pe ke o ka umai ale mane ia so longa munia aka porka dame o tono lo ta ainga o me fa le lotu ai ka umai ka pungi ka ko fare ka ia ia mole ia pe o le national na ku mai o to terminate ia maria terminate ia ma to e o le Democrat e pe o ma fo o middle class anga i tanga lo tele o le terminate but sila taito ile GDP ale nia tunu ile terminate mawalunga lapa le tamau ainga le economy pe asa fa ia sa research o le lei lalo le te ingato ina le ua pe o le mawalunga le afo le tamau ainga o America terminate ai te sila fia fo ia o le malo tele o ina fa le tonu tamau ainga i America e fa le tonu le tele o tonu o lani moni lama o ina la fua iai e fua iai de bai but so far o le tamau ainga tai ai fisilila o ai la te inga o le leaders le chidi na o le lama active to ino o tio pai tene si manga o umat parota ia si manga o umat parota so far so good
ia le tamau ainga. O o popo lenga rana pi o le popo le te mine teito. Ia ta te le te no futa o isi lanu mai se tunu. Pa dia da. E te noa la vai o tatu tangata. E to tele o tatu tangata o lo ola i le pinfiti nei e tlo. Ia la. Ai manelei loa tangata ia. A fai o e anu ia Donald Trump. Ia o le tawana i loa. O le tapena me Donald Trump a koe kulai mai. E tele benefits. O le ABS. ABS. Ia. Ese leanga ese. Ese le va ai tangata mau mea. Ese le va ai tangata na ola mai le ai o se mea. Mania. Pe fa pena. Ia o nai talana o tulanga o taalonga le nei atu ia ese foi taalonga Amerika ia mai le lalolangi atua. Le laua amata foi ona amata lia le meo taalonga fa Amerika po le lakapi fa Amerika le football ia man meo le basketball. Le fu amata ta pena. Al community sa mo nei taito. O te poni ma watu ia te oe. Mania. E to tele atu sa mo nei Amerika nei lo New Zealand Australia. Ai ona mana tua foi o nei e au fia o mai tutuila manua masa vai mo po ele mawana ina New Zealand Australia o ia ina tangata tutuila ina nei tangata la le to tele ele to tele o le nu o le nu o nei o le nu o manua matutuila ele o tato io ele la o matu fai nei no matu fai mai nei wa tele foi la le polu ma le savai I nei polima io pena I più nei tala na morsi la fieta tu na adi ela tu pe fa pe o anga ia tu tanga tu ile na la anga ia tu na o la tu ana la with ele ni o la tu anga I mai America ia manu fa no taito tai le mesili ta ola sili muri ale na tu o te fesilia tu ai ale o sa tonu ia ele tama o ainga I nai tu tonu America vi ia nene tai o le o maua o manino o fana I le tulanga le o tano I le tulanga le tai vi ia nene ia e se fo o tulanga nai fo ia te minesi tama tu o mane o no pa ia mo no malu I le presidente ia Joe Biden ia tal tonu lamba e manino o na ia nga wenga muri ia te o le upunga ku pa ia na po si pia so le pa ia e se o tulanga lo ia o le matou tala to a fo I mai po le sunga fo no matou sai America I kanana po sa matou awai fo le masina tene o le matou wantala pe ona e sau no mai o le ale me sanga o America le pa ia nga mai nga New Zealand o e mo tonu mai la ele o to tele le tutuila America I nei mo le upomoni le te maua mai tu le pa o le matou tala no fe no ia o atu pe ainga kako ainga uma ke riso ngale o ko mala awaku ia mako mai piki mai o ko ia me le fa mai makeo makarabai America ale makwa manga ia le mana ia la tu New Zealand tu fa ngo fie me uma ia pa tai le tu o ala le ia tu le pa o lo ia sa ia saunia mo tatou o tu langa por tamau ainga I nei o le lama e tau ngata ai pe lama no o fa malosi po le ala tau ngata po le o lau apa keki le malofa le dina mai atu la epa na mai a taito o le poto malata mai e mafau fau tonu wai atu la epa po le lama ke posi a merse lau kala ia o kako e fio nunga fa kau mo le pusa steak la kampai a bak foi wa kau sa mistake mai le si anyo pe oi e mau fo e mako fo le wola fo le pe fa tau ta ba ai e mone le ta o tu pu ale fa la blave ala wa fo tu anga le fa tonu ina le manu le tonu ina fo le ma tonu no fo ai o lau pa ke ki le ma fo tonu si me mangu wa yo au te tau si le manu ro ta le bao ea ke polonga ai wa mai ma na ia taka ko muri ka I mai ka mai wa I mai ta to tu spai ia pa me ka ko e pero I maro ka vale le bi e tere si ai oi e mai e mo ho ko ma ni pa mo ko ingo o le wo pero ia ko le o pom ai vale ko ingo la le ai ingo la pero I mai le bi tu ia o fo le ka mai ki fa le loans ale wo le awala le fetawi pe tu langa na pa ata la ponga this time to la pa ale me na le tu potatonu so se atu nu oro tu po ale na o le ola fa e fa tauta ba isi tangata ia wala to ia o e amalo ainga ma fa le li failo pa ke ki faile me wa ma yo au e te afu ninga
mai fia ai ke le polonga i lo ainga ba fa mai ke mangaku lo le manu lo tata le ba fa mai ko e polonga ya ba ko le pala au de ya nga ele o kau sili mangolo ka le ba la au de ya se uso sunga le ya ale o le tulanga o pau o le fulu le pesia ma to termine tu dai pa vane pa ponga le tu ia ma tu la lo fo le radio Samoa kako ke opea le ko so fa pena po i America ma tu no umalalangi le o to so i fuam tato wola fa tasi marco viti paulava ia fa e tete na po e mo le tu le pa po to no pia i po ina o fa e tete fa le mas o tali puni fonga bane fa ponga le tu a fa pe o ke le fulu ia au ke alu le lo i lau pusa o atu au ke alu le lo kwa mano lo le wa lo lo fanga i le se usa au ai au ke alu po konga ke le vo ia ma spread a kwaile ia le flum tu nang va pe ai o e va ai ia fo mai ka umai e le fai o test a mo ia ngofo se ngale lima so da ngofo se ai ia ngafo e fai do lau test ia mai ko fo ia a lo manui a lava ma to de lo fo le ritu da epa pa patai a lo so pa patai o ma puta maneta mi ia a fo mo fi ne so ka ma fuka dungo pe mo ngalo le ia la po se tai me to e fe do ai sau nia le fa ya so le ia a la fo to sau no ngam muri ono ta tai mi tu ni tango ia le ufia ta mai tai pe le upo le tunu e se tai mi ta to e fe do ia a la fo se me o fi ngalo ai ta tau ma mai a lo fa te le mo ai ma per tu ma no fo ia mai se fo le anga export tai ma lo ia ma le fast party la to fa mo sanga ene ai or tai fa mnia de ia mai so to no pia ia tu no mau ba lo tu sa le so ta to mo ia ma le nganga fa no pa te tele i lau tren taito lau fionga lau sunga i le dia o aba no ma taimi o le fu ta to e felo ai ia ono tu mau pia ia lo fofonga au le lei ia ma le mama ia tu lo so fua loa i tiute ma faiba le ngata o faiba fale kalesia ia o loa foi lo tua i le radio Samoa i lau fita i fita fa fonga ia ma lau nga tau manuo o wa fa fonga anga Samoa ia ele o tangata le vi inga ai fa tai i le tua ono lo so fua fa ngaina ia o na tam fa problema se matu tala muri e moni au o lo ye na mata o lo mariliu la vai o metemine ni na il tulanga il covid ele o to e tele se lo le la o a fietangata ni na ma o le la vai e se o lo nga due to no le o le so i pomano fa maliu mo le fa pena io lo inala o te mawai o tangata mariliu covid alo fai e alo le mua ai pe le wa o mai era tanga lunga foi fatasi e la pata ai ia community Samoa ina ia fa tete ia o mo fo i se foi fe au o Samuel ia o le anta tala noa ia o le tau songo sio fatua ai mo terminate teito ia fa mania le tua i ngā lunga o tutoe o le neaso ia fa pe foi Samoa fa fonga ia mari lie po le fo se vanga o ia mata no wale tala fe ngai lo to fa ia so tu vai malu wenga ila fa fo anga Samoa ia ta tu felo pe manuia le penatu mo le weekend ina taito lo fa tu tele lo sumale o le fartua ia maneno falo pe le tu si sia maneno ta tu felo ia ai mo temne ia so i fu ala sumale so i fu Samoa te tele la vantano la songa ya wa tu le pa la pa penan fai ma wala la unga e pa tu mu lutu ya me se fo le ngana do e fo to vine alo pa tele atu songa le pa penga ya Samuel wa petiti ma pertua mo ia por ko e kan si alo pa fo ia filo ono ya te ia ma la u fo ngan venga familia le tu o fai va mo tiu te lo penga ia familia le tu tu le pa mo pe lo fingano le nganta le kan si ia mo to ma lao le ngata le ia tau tu ino le tunu familia le sa unia le se lao se lao fia le la tanto e fedo e mo te nei alo fa tele atu tu le pa pa sai foi alo fa tele pa dai sai foi The Entrust dividend of $350 has just been paid to 365,000 households and businesses in the Entrust district.
That's over $127 million we've paid out. It's going to make a lot of Aucklanders very happy. If you haven't got your dividend, check out entrustnz.co.nz to see if you qualify. It's as easy as that. Enjoy your share of the Entrust dividend, Auckland. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu taro road mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui tauthi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tamale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu taro road mangele, telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. O fuafua sau tafonga i Samoa, mana tua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fulu iwa. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe moe. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na whiliwhilia le toa Samoa e whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe abe sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu, awal suia lingila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a.
salamai o te le tauina a o fetu e feila fi mai a tu maunga o e la taimane o te tuai yo mafaufanga Si pongmani o le ni poloa wana ngona le alofa ua kele le maruru. E wile, mo so ta inga po I male tautua a le Parkinson Palsco le watsi mai le sunga ya tere a na tua ia se vai po se tala. E o e pone a po se tautua la tau ia matulanga lo anga iai ma le taimi te talai. Ia o a po si le pia maru le tunu I tatou maa po ie. Ia mo nā toi pele whingaro mo tia e le malanga a le maliu. Le upatsi mai le sunga le li pule, po le li ea lue I o cemetery. Ia maapo ie, ia wana tō whai langi po langa. Are you there, Terry? How are you? Welcome on the program. And how are you this morning? I think it's really cold for us, eh? Hey, good morning. Good morning to you, Talafalava, to you and all your listeners in Radio Samoa. Yes, you prefer the winter or the summer? Summer. No. You know me, I'm born in Samoa, but I prefer the cold. You know, sleep well, get up in the morning, no excuses not going to work. It goes strong every day. That's why I prefer the, I feel sorry myself, you know, almost the end of the winter. Anyway. Welcome on the program, Terry. And I look at it. Who is the Parkinson Palsco and what services do you offer? Yes, good question. So, Parkinson Bosco, they're an organisation that have been around since 1886, who provide a wide range of the finest quality memorials, headstones, concrete curbs, fences, accessories, etc., who help and to provide the extensive knowledge and experience in the memorial industry. So we assist families in selecting and personalising their family memorials to their vision. I think that's a good idea for that way you spoken to, Terry. Thank you. How much do these headstone or memorials cost, Terry? Yes, so in regards to what we provide and the costing, so we do additions to existing stones as well as provide new headstones for those who have lost their beloved ones. And so we offer a wide range of sizes, shapes and styles on granite headstones. We, as mentioned, restore and renovate memorials. We also do all sorts. So depending on what the clients want, they can get tablets and plaques from anywhere from $1,200 up to $2,500, depending on the size and style. Once again, we offer small to medium and large headstones of a metre by a metre, and the cost for those can range from $3,000 up to $12,000, depending on, once again, the size, style, and colour for the memorial. Yeah. And how long does it take to produce a headstone, Andrew? It can take as little as, say, 2 months to get it done. We always advise clients to come in at least 4 to 6 months prior to their
unveiling date that they forecast, as we tend to be 3 months ahead when people come in. So I always tell, hey, look, with 3 months booked out 3 months ahead. So it's really preparation and planning prior that helps ease the challenge, so to speak. Yeah. So, and with stones that are going overseas, you want to be coming in 6 to 8 months to organise a stone for shipment. So we can lay that onto the ship that's going to the outer islands, Pacifica, to ensure that it caters to any unforeseen changes to shipping routes or schedule. So just ensure that it gets there on time. Right. And Jerry, what's a good advice for our community or even anyone for a deposit or no deposit heading towards the end of the year? So I understand we do have a special at this stage where we can start. Obviously, it's securing the date that you want the stone for that requires a deposit, and we've got the special at the moment for $200 deposit to start this up. And family can pay into the account once we've signed up. They're given a reference number, so payments are allocated to the job at hand. And it's usually finalised a month prior to the cut-off for shipping or a month prior to the unveiling date to ensure that this is what has been paid thus far, and this is all that is required to settle the balance and ensure that the stone is ready for installation. Good one. Very good advice, my brother. And how often that you're shipping around the Pacific Island or even, in New Zealand, Jerry? So, yeah, we do ship overseas, as well as we do a lot for our Māoridom families who take headstones to urupas. So each to their own in regards to what requirements are. So it's trying to find out where the plot is. So that'll decipher the time frame to work with and the expectation. So clients understand what kind of time frame we are working to in regards to processing photos, final words on the inscriptions, and to get their approval once they're happy with what's been shown to them in the layout. To get them to visualise the headstone prior to the artwork and the inscriptions that's themselves applied to the stone. So there's a bit of pre-planning involved, and that the final product and outcome is met with approval. Very good. And delight. Yeah. Awesome, Jerry. And can you tell them where you're going to contact you, my brother, or the phone number and the place, please, before you go? Not a problem. So we have 5 showrooms in Auckland. So myself here, I'm on the corner of Whaley Road and Puhunui Road in Papatoetoi. We have Jackie down on the corner of Mason Ave and Great South Road in Otahuhu. We have Debbie and the team out at 104 to 106 Onehunga Mall Road, just opposite the train station there. And we have Stephanie and her team out in Great North Road, Glen Eden. And we have Sharon up in Bush Road, Albany, North Shore. And we have a new lady who's just started with us down in Greeton Road, Tauranga, our other branch in the Bay of Plenty. So by all means, get in touch with them. We do have an 0800 number and a website, so www.parkinsonbowschool.co.nz. And our toll-free phone number is 0800 733 433. Sorry, what's the 800 number again, please, Jerry? 0800? 733 433. Thank you so much. Appreciate your time. Our programs, Jerry. Look forward to seeing you in the near future, and have a great day, my brother. Whawhatai, love it to you and all your radio listeners. Awesome. Thank you. Bye-bye. Bye. Sunga ya Jerry, tua lelo wala au iai, o silpian manu tātua tunu ia maa po ie, ia wala i lātou whai langi po launga, ia le lama le anga iai tala no iai le numera o le oiva lua fitu iva o ova lua. O iva lua fitu iva o ova lua.
Ia po cheki le oro fitu lima valu iwa fitu o ono oro fitu lima valu iwa fitu o ono po le over se lau fitu tolu fa tolu over se lau fitu tolu fa tolu mo le leila mana to ia le lama le ma be fai o tulang va pena ia ngale mo wale ski ngai o ga ko ia le lama le anga ia tana no ia fa mau tu pe a me se ku pe po le pa ia deposit ia ma kongi na ia e o kwarta mi fa mo ia mo kwa se ki a me tasu se me la pa ponga tatu tala I vai panua au na tu ngana peretania. In this update, prosecution of parents could be initiated if their child continues to be absent from school without reason after 15 days from 2026. The government's introducing a stepped attendance response with absence thresholds triggering school and ministry responses. Shannon Johnstone has more. Schools will work out their own systems, but an example could see it contacting parents after 5 days absence, discussing why their child's away and setting expectations. After 10 days, school leadership would talk with the student and parents to develop plans to address barriers. After 15 days, the response would be escalated to the ministry, with prosecuting parents one possibility. It's believed a pile of rubbish sparked a large blaze in a central Christchurch building this morning. Fire crews were called to the scene at the Auto Inspection Services building on Colombo Street near the Morehouse Ave overbridge around 4:30. More than 50 firefighters are currently there. Incident Commander Dave Key says the surrounding roads will be closed for most of the day. When we can, we will scale back on Colombo Street, recognising that's the main thoroughfare. And Hagley College has closed today due to the smoke. The school says Year 9 and 10 students will be released after parents and caregivers receive the message. New Zealand is being recommended to find a long-term vision for its infrastructure. The Infrastructure Commission's released a new report on spending demands ahead of next year's National Infrastructure Plan. It's highlighting population growth, decarbonising the economy and natural hazard resilience as drivers of our needs. Infrastructure New Zealand Chief Executive Nick Leggett says we need to know what kind of country we aspire to be. That is how many people we're going to have, where they're going to live, what's the sort of competitive advantage that we need in our economy, that we're going to be able to sell things to the rest of the world. Police have arrested a patched headhunter after a fleeing driver pursuit across West Auckland last night. Officers recovered a loaded crossbow and several arrows in the car. That's news. In sport, the Crusaders have confirmed Lester Whainganuku will return for the 2026 Super Rugby season. The 7-test All Black joined French club Toulon on a season-and-a-half deal after the World Cup. He's set to return to New Zealand in July in a bid to push for Rugby Championship selection next year. Manchester City have confirmed midfielder Rodri suffered a knee ligament injury against Arsenal in their Premier League football match at the weekend. He was substituted in the 21st minute after twisting his joint in a collision at a corner. No timescale has been issued, but surgery is likely and the recovery is expected to take weeks, if not months. Manchester City have not lost any of the last 48 Premier League matches that Rodri has started. He's favourite to win the Ballon d'Or award next month for World Player of the Year. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ele ai se totongi o au-au-nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au-au-nanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au-au-nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama a venga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave-lave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya I le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua lua. Mai le afa le valu le tai au I le lima I le afiafi. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whaamama, whaangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o.
Mo so mana onga tau palamba po le kesi vala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha pipi na ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia wins quotes. Vala au loa fui maono mai umpulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fituiva tasilua. Olua tasi fituiva tasilua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whasilanga e toro se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. Le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga i o loa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toi ananga tā e mawai moenga ngā o si tutona ni usila wha apea se tino fōa o le potumalo lo lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5 All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
Si pongo Maria, singa bueno io e seulo polonga. Fe mai la o mea ti ngā e te tadia ia. Olo whata weina i la tō maftia le mapau mana tua e lau tano e le whingo fie. Io e umtoa polonga pe ape o maftia le mapau e vai tāna tau sanga. E le upo le tunu e alu tau wola e alu whangota tātou mana tua pea i la tō maftia i mapau mo le tonu le tele o fi tampa in tau le ala. Ia lo so i fuore li tātou te mapu i ai, abe i tātou venga i leli. Ai mai le amo le li tātou te amo ina e māmaia. O ai mai le manga ia, e maua i fuoro fia fia. Ia ai toi patalofa tu nei vaenga o le tai au, o le aso tofi, lusu ron se te maru o lo fa, talofa. Lama tautua le Radio Samoa, programa le fifia mai show, sui tu langa po se oso, te lenga ia tia, pala tu si tia, sain po i luma pa o lan tautua. Ai patalopatu ia e se tatango moa, ma lo lama le mai sis Rosalia, la fonga, ia ma lo lama pa aptai, ia ma lo lama Rosalia la fonga, pa kai a morko pai, io e. Lau pure ne po fiva tunga mala ia mano le usu pa tai nga lue mnu a mo po mano lo tai poi le sunga ya su e mosi bil piti mar tu Maria ele atasi mai lo patu so manuio foi va le fiafi so ta tomorrow Maria man no fano pa tai ma mai ia le lo mania po fiva tunga mala to mino ia mano la pa tai ma mai lo mismo ia malo le tulu Marietta i male ainga ni pa tai Marietta lo mania mai pa tai nai tu ainga ia ia le lo mata o fie me uma i lo na lofa malona lei Desmond Pango pa tai ile pa tasi mai lo tene atu mania poi fuanga le ne aso io Donald Trump e mo ka kia ia mai tato fa moi le li e fili mai tato te le fili oi ai va le mana ia ia alo pasao ma lo lava DJ ia ma lo lava pa tai sa lo yone ka ni fa tau le fai alo tele atu ma lo lava ma mai Polly Rachel Rich ia ma lo lava pa tai sai mo me lava ia Miss ia Robert Peterson ia mai la tolo ma puta mai i lunga o le tātou. Apia polinga ma lunga le YouTube channel lofa tele atu. Ia ua por taimi le ua ngai mai le whiunga le urua e li te pinga Aisha. Ia ua por kalame e pailo fo i lunga o pongatia tulanga o malava ma ngai mai sa moa ma se onu tutua oi. Au ne ngalo pe on pailo atu fo i e le mai tai. Le urua e li ia whai e misi por kalame nei awal popole. A e lunga la whai Facebook page 24/7 ia ke mo le leia ia nga ngo pare pa eu ma fonga ia nga ko video mai le ia ruai pai ia maro ia le wa tau no mai ia le ka ko proclame ne foi taimi ina wa tu lai marita tu taimi suro me no te ali tu la e se furutas ile tau tu ale Radio Samoa sulima iva toru amo e zu akbo me wo o ye ka ko mia ai sole ia ele I ko manga ia le pesele kasi se ko sa ili akbo ve wo o ye mai ki lapi ko Eva le Se vai tama, música, malie,
fifiai awa seua Kula bala fika otama sasao Ela wada fonima siva na ia La mena sama mai Kuma e bana Sa fifiai awa seua Kula bala fika otama sasao Ela wada fonima Yo si fangwa ni le penino Samoa e ba palle. O piu su e ya lo e li pa pe u ko le me se mana. Alan ko fo e pa mo nga ki ka ma fa ya le wa tau no mai tau sala ya por klame pe mas. Ni ai ya le ngang pa no pa tala pa tu lo e li ma no le so fo mo ya ma fo nga lo ni ta ya o pa ya si manu lu na ki ko e manu lu ko e manu lu. Pa tala pa tu ngang pa no. Sunga le awao taitole nei tai au fo malo lava so fu maua malangi ma ia malo foi le usu ia pene ta wa fai lava sina malo lu sa lele lava ia fata lo fatu foi ile mamalo ia o sio tato watu no ia o naitama tina ia o ilato umalava o lo ia I maota malawa ia ai me se foi o nisio ilato o lo a fa fonga mai lungo le awala tele po fia foi le tu o le neke lo pe ia lo maua mai ta po kalami ni ta au malo lava taito ba lo lava ia nei yo foi au danga fa ngai ngana pa pena tu lo le tu lo ya ai ke wa ngalo a psi daktetia ka yao nga mai o lo pa anga dengan sama taito ai ke wa ka ya ko le ai ya nga pe ele o se la o ku wa o ya na ya lo fa ma che che o la ko ki asa bani na ko ki asa bani fa me o la o fe o lo lo ngu ya la wa ingur fo la o le nga fe me nga aru kala mai ya la o fe o lo lo ka tinge ala ya lo fa mai la lo fa mai ko se kai mi ya ko ma me sili le o fa la nga wenga o na o se au fa to nu ai me e le la ma o ki dia nge yes ia malo taito ia me sili fafta ia le wa fa o mai le ia le alo fa anga o le fetala inga fo ia tia ia alo fa te le atu ai fo ia pa fa pe lu tu tal no ia ato no nisi na va inga wale awai mai nei ta ia ai ia le li o le la mbo pel malo si ia fa pena fo ia le sunga le wa ia matato umala le mo wala malo se wi la va na fa lo ina le malo si me le malulu ia le ata ia mo le ta ia fa afta yo le mo wala le malo si malo fa tai ola opsili mo mo apa ga ala usu mo ta ia ia pero ta wale le fai lava sina malulu ia fai lava sina mafa mafole le malulu le ka ia le usu mai le la foi mato foi tu vai ni le central ia sawa ia langona lava malulu ia ai o lea atono lea lava awa amata ona le falo ia lo fe lo atu ia ala tatuanga e po le taimi ma fanfana ia atono le se taimi ia o se aso ia ua tato faalongo ina lo la io le tau ma fanfana taito ma por kame ma le o inga lenga uma kungi no sili e po le ale kau e prefer nga ia PSO fo mo na ai pe mo sam o pa kula le o we le ai e we ngo fanga o sa mo tu lo lenga au pia o le manu e mana tu o le manu tu lo ngana fa pon maro tu a le au la e foi o mafana fana e mto a mafana fana ai ke malo si e le so no excuses e taiao se fai so pe pa ma yo ke alu e le singa me ma po like pia o le malo si o mai le tu e te malefo mo taiao pa ke tai le tu mo le malo si alu ai le malo si e maka o kia ia pe o le tūlanga na e le papeo ka pako se siku po ke fia pārangi le ngai le o se pārangi wa o sa mo au ke fia wa ko ke o nisi po mano le tūlanga fia i le manu lua ruai li o no le tūlanga le o le mano si alu ka mi uma po i man ia mano si la ia bi ele yo nai mo lo so i po na nei anu ni le wa kua man malo le o fo sa mo ina mea ma no fuanga tu e ko leni e tangata si o mea ma mapa
Ole lanolangi. Ia. O se tala fia. Ia, e peona e forosia e foi, ia se tasi o tala o tātou reporting mai Samoa, ia o mwhaina tu whaatasia mai tātou tu stala, ia la fionga foi. Ia ngalmalmana, ia tipi au tanga vaia. Ia e tu sai foi la me o lo tutupu i Samoa. Ia, lea lawa a matalia ta tala noanga in whaso foi nei tai au. Ia le tala fia la lea, o le mawhai lea o na au sia e Samoa lea tu langa maua lunga. Ia o tu mati a foi ia le tia tātou watunu. I tau mawhainga foi ia le asosio sisi o me mafa. Ia le ngata ia lātou tangata ta alo. Ia o lātou foi au nanga. I tu langa ia le promotinga, ia e meise o le whalau i loa ina o tūlanga e seso ia i le asosi ia o sisi o me mawhai pēlau na ia i tāpenanga lea ua ia matūlanga ua au sia Samoa, lea ua whapena o na manualoa i lātou i tau o fonga ia o le a whapena o na avea ia Samoa. Ia ma se au se no whanga au tu e koleni mai tangata si o me mafola langi. Ele ngata Pasifika, Oceania Regional, ia au leo whamawina, ia o le lalo langi atoa. Ia o tulanga la ia whamawina i tatu reporti, ia o le maua lunga lava o iaile. Ia ta alonga si o me mafa Samoa, ia whapena foi o le whaatino ai o koleninga o le o no fuanga ia o le space le ua whapena ona create ele asosi ia i lātou ia o loo iaile au nanga nei ia e tolengi ai ia alum whanau ia o lea le isi mawhaanga lea le o man malo ai la Samoa i le ofo lea i tau ofonga nei i po fele i tu o lea whapena o na whai ma hub po se hub lea e a ngai mai la to le au sisi o me mafa ia e whapena ai la o na maulunga i la se va ai tu langa ia le o whamawina foi o lo o sila la le asosi o sisi o me mafa o a me mafa ia a Samoa ia ile anga ile malo te utilo anga ile malo ia wa foi so lato foi lango ile fatuina yo le institute ia pole no fanga le ia ma le ti utilo se time yo le fai unga foi ni tau sanga ia ato mo ato ai lo la io o anga luenga ia ma le fatino ngai foi o le fa moi ia ona ortu langa ua ia se tato atunu ia ai me se lava tu langa ta alonga ne o le sisi o me mafa taito ana ia tulanga le ia me uma le ma tulanga ro anga ia me so alon pana o mai ia e abele tanga mai Samoa so sta longa o le ngato tu no mau ia me foi o no tu o ro pena nga tu Pasifika ia ro pena man malo mai ine pine aulo ia mta to fia sa le la ele ia so manatu o polele o se fast food iba tau sanga so ta inga sainam samo ale pa mo le so o le masine o ato le fitsu lima tau sanga ia ua fa pena ona fitus full lima tau sanga le whamanatuino i Samoa le fitus full lima tau sanga le malo tangata saina o le malo teleo saina ua fast food iwa tau sanga talo no sia le so tanga whawa malo nei ia o le friendship lea ia po le partnership lea i le vao Samoa ia masaina ia o lea lai whamawina le fitus fulu lima tau sanga lea talo na whaatuina le malo tangata saina pe la ona whamanatuina i le tātou malo i Samoa o lea la na avea ai le afionga le tamaita e Minsta o whamsinonga ia e whai masui o le palemia ia me se foi o le au wala au lia mai lato uma e momoli se whaafetai ia o le i lea fo ia fiafi lea na whaamnatuina ai ia e whaafetai fo i le malo o saina mo lato fo i sao ia i nisi fo i o atina e Samoa ia e mai se fo ia i tu lango ai ia o onga ia wai tele lava o taimi ia manisi fo ia ele ngata wai ia fo nisi o atu nu o lo o ia scholarship funds mo tato alum whanau i Samoa ia o saina leisi atu nu o le matila i tele le to telo i lato e mauava no whaskorsipi ia e a onga ai ia whanau i atu nu i
o se tātou watu nuu I saina I so se universite lava o lo I tutono le malo tele ia o lisi lava enga mol mawina I fo to tele lātou o sui ra kāpeneta o lātou fo o sui mamalu ia o se tātou watu nuu ia na awai whaatasi ia mai lātou umana o lātou patipatia ia le mawhaamanatu I nai o le fitus fuli matau sanga o le malo tele o saina taito Ia la mātango pie. Pa wale I umise so tanga le la o fo I fa ngā wo I mturonga pena ia le li o tele fo I le so ani mai saina mo si o tātou tunu I Samoa. O le tūranga lea le o utuba lama me o lo tupu mai Samoa me se lama e tu pe sili pe ana ngona tu pe sili manatu le tunu po le ase vai fo ale pe me to lima pana wa o mo ni ai le besi o fa manu li ai ia se tama o ngor kolisia mano fo ai maka kia o le lama tatu te mana tu pe sili o le ase vai fo do vai ni ia sa le lea taito ia wa le asa lava se tausanga ia itulanga ia Samoa lava ia mavevesinga nei e whana waonga ia o le tausanga nava nei ua whai lava sina tele o taimi mole mawina se tātou atu no le tūlai mai o lea whawhita hauli I wā o tamaiti haonga o kolisi nei ia e peila na ia le mtaapu le tūlai mai ia le vā o le kolisio Malofou ia ma le kolisio Sangato Iosefo po St. Joseph's le ia la fua o tūlanga la ia I le mtaapu lea titi taito ia I tūlanga ia le mtaapu lea ua whapena o na whamawina e toa lima la whanawa onga peona e tāua le uforsia le tāu tala le mtaapu lea lea ua whapena o na molia ia e le mtangalwenga o leo ia le whao o ai leo o le whao manua pe ona o le whao manua lia ai o se tasi o tama onga o kolisi o Malofou o lea whamawina o susu e ngā leo le vevesi lea I lea tūlai mai sa valalo le mtanga o le vaiaso lea ua whapena o na taunu waila I se taunu ungo I tūlanga na le whailoa le komsina o leo lea taunu ungo susu e ngā se lui poti o whailoa ai o la solua ua lea sa whailoa ai I leo masue pulenga o ia kolisi ia e lua o St. Joseph's ia Malofou ia lea lana tau lano ai loa na nisi o awala e tausi ai la file mu ia I vaenga nei ia ona o nisi o reporti ia ma le whaangasolo mai o mtaapu lea taito lea na whamawina o le aifia I loa lava le aunga tonu le root sa o po le mafuanga lea na amatai le vevesi ia o hatono le isina vaenga o le na whaiai se sa vali el mtanga luenga o leo I kolisi e lua ia matirtilo ai foi la ia o sui le na nga I atu e tala no I whanau ia ile afianga lewa iai e tūlanga o le o mtaapu nei ia me sere whaavevesi ai lunga o I le taulanga ia o no fuanga whai tele ia o lea nga I umato tele o tātu tangata ia a lewa ua whaatino ai lea nei winga le taupulea pa whaapea I se tuu I se ngangana whai ngofi ia lena whaapena o na tāua I fo I ele e se tasi foi o sui tuai ia o lana fionga foi o le minsta o whaatoanga whai ngā whaiva ia la auli ia I sana whasalonga I lunga o pengtawailangi lena ia tua lalo ai foi matua ai mesio o whaia onga ia e patino lava lana tua lalo I lea onga o St. Joseph's ina ia tilo tuto ai tūlanga nei ia ona o winga leo whaalia I no whanga whaitele ia lea la I tūlanga I reporti lava ia leo whamawina o leo whapenao na molia ia whanau nei toa lima ona o le manu ai o se tasi o tamaititi mai kolisio o sanga o kolisio Malofou o kolisio Malofou ia I vaenga nei ia tono ale taitu I tūlanga ia leo o molia I fua ona o le wha o fua manua ia tono o le ase vaenga e te tau lava o na te tilo po le ase vai fufu ia ma
a tonu e tala noa fo inai whanau. Po la se mea ua wha manu alia ai fo i la tau fina ngalo o la tau loto ua o ai fo i ai lea tu la ngole wha vivesi ua leva tele ona a whai mai a vivesinga nei a whanau a onga. Ia mai lava i la tau sanga tate mai tau ala o le ai o mai nei lava nei tau sanga ia olo o whai pea ia o tūlanga ia tari tonu o le a maua se tasi o le a whapena ona file mu foi fina ngalo ia maloto i la tau uma ia lena a fia i tūlanga ia i le vivesi le a whanau a onga taito? Mano pa tai tari tonu ua papa ngongo atu ngia po papa maro le tonu ua I ma o ma I ma o ai in tau sang po umbai atu ngo kapungi ai fo inisi wa onga kolisi ia ma abese fo isinga miki ua abese tapu ma onga ia arto fo ia ma tu ko fa ko sim tonu pe ai tato fesili ele o ia ma tu o fa tu pu ai mais pe ona ta wori e tātou te leo mana na o te tupu ia mea le mea lo anga ia te a mese o le kere ko risi lau e te tonu o le taulanga o le tala abene ia tonu o tapo ai baba ia tu ia mana tu po ai le mpani pui pui anta age ka ko ba ko tau sanga le mpani so le po tu la pronto ngo pina e ia le tu ave ia pangane ai wile tātou ta tano pe wa le tu pe sinia po le ase vai fo talo pe le li e tau ia ngai tupu mai se mo fo malo ia le fatu ina sa mo o le Starlink e mo ai so te inga te kono lotsi vo e tau ngo fie ia sa le ka ko mga ar ka ngo fie ia wo telefoiale auta pisa i tūlanga ia le connection ia matulanga ia o fito o so te inga fa te kono losi ia longo o penga twailangi interneti ia o tūlanga lava ina ia taungo fie. Ia ua ole fua tuai le toa tele au tangata. Ia su e lava le me e mawalalo le tau. Ia ole ala ua liputia mai ai la ia le whaanga solo ia se tā pinanga tau tū la fono. Fuafuanga au mai e avatu ai lai I Samoa le au nanga le company le o le Starlink. Ia o tūlanga lava la. Ia ole ama waif so ta inga whaate konolosi e peo interneti. I se tau ngō fie. Ia ole taimi nei o le company telefoni le a le po le telecommunications ia le ia taimi nei o Digicel ma le Vodafone ia o lo o foina ia so ta inga I le taimi nei ia o atou nei o le patino ia le tele na anga e tangata mai credit fai ele ia le data e anga e toinunga le interneti. Ia o le ala e talo ai o lea sa whailoa fo ele office o le pule whaatonu po le regulator le malo o le ai si ua latou au maia satelite ua latou avatua satelite e mau ai la so ta inga o le company o le Starlink ia o le ala o le mafuanga le sa fia mau ele pule whaatonu ia masini avatu ai ia siaki ma le stala whaatu la fono mo le whaonga ina loi Samoa ia o le ala e tiptilo atu I tato reporti nei ia o lo o whaanga solo loa fuafuanga nei ia mo le wha moe moe ia atono se taimi o iluma ia o na toe mawa atu ai foi la ia o le au tilinga o lea foi fuafuanga ia mo le tato atunu ia o le vaenga na o le tiptilo iai ia le ono whaatu ai o si vaenga so ta inga tau whaate so ta inga te konolosi ia so soani foi so tātou atunu ia o le tūlanga lava na ia o le tautongo fie lava o le awhapena o na tiptilo iai I tūlanga o Pink Twailangi taito tātou o le cheap lava ele mo mia le ele no vaianga e pasi ele $2 shop e ke kauanga e $2 shop o $2 shop pa lo tato e o si pe e por eso amata muri le ai o papenga le o la foi manga o ke foi o si good quality lo mo le $2 shop o ke va pe la o la ko ke a pe ai le o ke le a pe $2 shop no lo ia vai ko ai ma lo va o lo ke Filipe ke anu fa ka o pinge au lo e ban
O ia. Leba ia la lo pinga au longa ngamo le se me la so wai ke le po le mo mai ya ka pinga au lo va wolo ya le va po ya le la anga ba le si mo inga pinga au lo mai ya piti va sum ke ngai o le lo o le la anga e tui pa tai bi ele ni la to anga ba am to mai po ele ni wa so se ve o ta le ni mai le ni ai mana tu ana tangata ia bi ia le ia le bi esta ngata lo va ko e kulanga le mana ia sa leia taito ia peona eta ua ia e valu le pine auro ia maletasi le siliva male pine apa mea e tasi le na man malo ai ia tato au si ua me mafa ia se tato watu no i le tau sinionga le na fati no i fiti le vai aso na se vai atu nei ia o tau no unga na o lato tau mfainga ia lea ua fapenao na tu mati ai foi ia le tato watu no ia e ala le li tau mwhainga alum whanau. Ia o tūlanga lai ai o whailo ai foi lai le ilana fionga foi o le puli la foi le presidente le ngata leo le coach ia po le whaia aonga foi. Ia i tūlanga le au sisi le na whapenao na maua ina ia pine ai mese foi lato na tausini o o le awhapen o le wanga wa anei i le pe qualify foi e tausini o mo talunga la leo malo taupulenga i le lua ono. Ia o se matati matango fie leo ele ngata leo whapenao na maua o la taupine auro. Ia leo saufanga atu fo i mo nisi fo i tau sinionga i le lumanai. Ia le toi mama fo ia ona whapenao na sauni atu ai fo i la ia o i lato ne tapen mo lato fo i tapenanga. Ia e anga ia toi la o sitkoti lani lea po Scotland i le lua ono le a whatau nu ina ia le taalunga ne o le taupulenga po Commonwealth. Ia o se isi fo i lea tamirisanga tele i la tilo atu fo i ai tamu whainga Samoa. Ia o le anga ia tu iai ia ma nisio vaenga li i taito ia le vai matango fie ele te i la i oe mai le au vaenga o le au sisi o me mawhalau langi e au mai la ia le institute le a whai Samoa ma le haupe anga i mai ele au vaenga i tole lengi ai ia le te ona o fua i o tau mawhainga ia me se foi o le ngā lue ia o le puna wai ma le whamaoni ai fo i lato nei e whaile le taalonga. Ia o le au nanga tu ina atu ia i lato umolo o whapena una ia i tutono o le taalonga nei o le sisi o mea mawhataito. Malo whaptai. O baba a kompea ia Samoa e leilo lungo whapanua a le kūrua i inkia. A inkia piko ke lele laulang. So a sau a pingi kako. Ia ungi o kako mika. Ia kako wha maura no mbi i leli. Ia malo, wo marisi ui i hansi si mea toi pia sau noa e lolo ia li i a mune atu wha malo mar whaptai le se noa tu lau tau tua te me tō e fo i ma tātou sua. Ia e malo lama ia maua e tātou le pia. Tātou tu whata se whaia nei ngā ruenga. Ai mana tu e le whaia so tātou vi inga. A mai ngā ruenga tātou tu whaia, tātou tu whapea ifua. O i tātou ni au na lea aunga. Ai a maurunga vi inga le tua watu wha malo. Ia mau pelo malo si. Ia ua pori tātou ngā ruenga le Radio Samoa tau tua i so seana. Ia mi ai le li. Ia manu ia pori tani ngā sua le ni au. O pa mai, nei lau vai paipa ai whaaptai le. So mai tana mai au. Se olo fisilia ana pe maua se lancho le au dia. Ia e tai tomo lo avono le netu la o le aso ia peo na ta fa so i pe le aso le mamalo se tato watu nu maua a tole au te lingo o tonga tato telefone o lo o talanoina i le tato pokalame nei i tu la whapene i lunga o pengi whailangi po le website a le Radio Samoa ia me se foi o lunga o api fōlinga ia po le Facebook page ia o lo o iai umai tato tala nei ia whaitau manino whaitau tutoa ia tato loa ma whapena foi ona sila iai ma sila fia o tau ia meo lo tutupu tutono se tato watu nuu ia whapena foi nisi o tala mwhailutu inatu ia i New Zealand nei ia me se foi laulangi atoa ai whaftaita taito mo lo avondoa ia so i fua ma emanuia so i fua ia mania le waso le laili whaftai o e fufu e pātau ese lo fale e te manao sta ngate wha anongo ia oi tau tua mo oi ma malama i launga ngana
Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 pitu. Olua tolu ono o 5 pitu. O fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua. O Valusalau, lua tasi, lua. Mai le valu i le tai au se io o i le 5. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu 5 Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, Whapea Wins Quotes, i le Shine Dental. E whai e fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo whalawa. E le aise tangata e fia e whai ina. E fia manu malo uma tangata. Talua na whanau mai le tangata. O loo tau wiwi lava ina ia manu malo. E taua tele le ola manu malo pe a vea ma tangata manu malo. E le aifo isa tangata e fia fai wo isa tangata fai ina. E lau loa le aua New Zealand, au la kapia New Zealand le lolangi. Ona o se au e manu malo. Wa lau loa nei fo i le manu Samoa taito o fitu. Ona ua avea ma se au, manu malo. Ia ele aise so tātou. E fia fai wo isa tangata fai ina. E tolu ni vaenga tā ua moli mau mai ai le tuspaia. E te tau ona ausia ele tangata. E maua ai le manu malo whalenganga. Mumua, o le toi whanau mai. Lona lua al whatuatua. Lona tolu ale upumoni. E te tau ona toi whanau i tātou i le atua. Tu sia e mua Ioane. A wā o i lātou umai whanau mai i le atua. E manu malo i lātou e le lalolangi uma. Tu sia la apostolo Paulo. O se uia ke riso. O le tangata fowia. Po o le tangata manu malo. O tangata umo le malo le tua. O tangata manu malo. Fatala Yesu, e moni o te whai atu i ate oe. A leo toi whanau le tangata e le mawhai o na ia i loa. E le mawhai o na i loa e ia o le malo le tua. O le whaatua tua. O le whaatua tua e whaatino ai le malo si o lo i te tonu o le tangata manu malo. O le whaatua tua e le toi whaalangolango ai le tangata e le malo si o le tino male mawhau. Ai o le a whaalangolango me uma i le mana o le tua. O le whaatua e sa ili me fasili le mana malosi o le tua. I so se whai unga e te tau o na whaia. Tu sia e mua Ioane. O le nei fo i le manu malo. E manu malo ai i le lalolangi. O lo tātou whaatua lava lea. O le upumoni. E ma whaia me uma i le iloa ole me moni. Petala Yesu, wa nei le ala male upu moni male ola. E iloa o tou le me moni. E whaasa aloto foi o tou ele me moni.
o le tali tonu le upumoni, o le ola le upumoni, a vea le upumoni e pūlea o tātou tangata, a vea le upumoni e pūlea o tātou o langa, ma wha le leia, ma toi wha a tupu ina o tātou o langa, ma wha a whawina o tātou tangata lilo, o le talia mai loa le upumoni, e mauti no ai, le ola fe o le tangata manu māloi le anganga. A whai ola i le olanga to i lalo i sa vai vainga i le angasala, o lo wala au mai Yesu e mawhai o na vea oe, ma tangata manu malo. Ai o lo ia te oe le filifilinga e talia ai le wala au, ina ia toe whanau whawina. I le whaatua tua e talia ai le upmoni. O Yesu le ala le ola male upmoni, wana o ia lava tātou te ola manu malo ai. Ia o e fia manu malo. Tātou tau sini o le manu malo. Talia le manu malo ke riso. Tātou te manu malo ai. Ma avea ai tātou. Ma tangata o le malo o le tua. Mana tua. E le lei mo oi. O le ese tatu po Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleonti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu po Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. O le temi lau tulai mai 10 minute o na tā leo le tulai sulua pa pangona manu le atunu por klame le mo et penene pasta soli lo longa yo sua spa ponga po le aso ata heo le upat mai le pole le omega gas le sunga tong sia pio Wilson ya la positala ya nga tur fai unga o le ne po va yaso le ngang fa no fa talo pa tu lau fionga le pole o le omega gas tong sia ma no le so fo mria ma no le ngā nue, participo ele baba do fo i mane sungan pe pe. Ya to Michael McCarthy pa talo pa tu le ngang fa no. Ya ile ngang ai pia na talo pa tu le ngang pa lo mane na ma wala no sunga le ya wa o. Kai tu taloto ya po la sunga po e di pasta la. O lo to de wa do sui mo ya ni kai au. Lo ai ti sunga le ni ya. Velo pata wae pirta atakan doakan sayau malu tu kuah tapi nak pun kalau pati dengan amat palu ada pakung tapai sudah tu betul ia terton wale nganga olu kapena na tu se tato uma ila na kude pa sui kuah ilo tu sui kuah mana matu wala ia le kuah bawa ni lau mana ni sele kapena on na tu pa wawai pea ia pala wilo ino tato company ia me se fo ina runga babalua man tato wala leo taslima i betul mota itu mal pakung mai ma ro tono ia ma lo tu po na sunga pa pe au ia pa pena la ba lo ba lo pe no pa talo pa fo ma wo fo yo lo so pa ia ma ro la sunga pa pe au to la ma wo ia ta mori mai fo ta to o meka kas i lo fonga ta mori i le ne fo mai ngole aso ta to mo mai ia ma no fo lau ma no so fo mria ia la fo to yo au ma fan ia la fo se ta report ia pa pon ma ro le no o ta to o meka kas to ya au tampai atu na polisi tato di 42,000 ai se pesidi foi dele te via pesidi ai au pa pongo mani tato tu ni pesidi foi e mata ni lavo na tu pesidi mani tato tu ni pia le na tampai pa maria ina ti au le tono tato lo to ata ito ma pa pongo mai o mata e fo lava tato ta va de yasu taitas le ai se toinga tawa le pai ona le o mau e tono le tato company ava pete su mai pe ai se tawa le latinga lo ai te sila e tono lotoa e fai lava ona pai lo mai e ngata ilea ia o le tulanga foile le tato papitoa ia e papitoa lava o tato papitoa e nga solo taito mal fa ponga mai se tato no papitoa mo ina to o lo su mai matala au mai awala vane pa anu ke sasilo sumai i e ala ya tato pa pitoia mo ila to lo fa pong ai lungo tato tautua ole tato referral fees e pe na masane po tolu e ne to sanga tano na pa nga solo le promotion nei ia o lo wa ia la fo i tasi le o tulanga lo mate tuina e fo i la pa ngalwenga ia le lo fi mai manusio tato tunu le ngata o le leio patinoina o talsanga
fa mana mana mai no tulanga uma ia a lo fa pina foi ona ia fa manuanga tusa ia mana ya fi mai mana tala au mai tato vi perfil di tavale lai foi e ma tato ven se una lo fa wa lava ia tato wa feli se lau tato vi perfil o tato piki apu ia so se toina piki apu e te fatawina mai nei ia lo ia le lua te ta la tato vi perfil pat bea e te tau ona silapia pe ona tuina tu sunga ia tunga le lipule ia tonsia Pio Wilson e te tau lava ona fa amalia ina ia le talsanga means e te tau ona taria ato mai le tau lo ilunga pamalama ona la le yeise fa adu fesasti vai tele lava foi tato le o ma ua tele le fa ai le lava le fa ilo mai le fa tu muina talsanga e fa amala malamatu i le mamalo si o tatu atunu ia le tuinadu talsanga talia mai talsanga la ua ilo masirpia ia tulanga ia le tatu fa moe a o le tulanga na o lo fa wa foi le tatu tu salama pele mola li perofi ono le tulanga le tau fa pa u le tau le tavane a lo in taito pe tatu i le tulanga foi le vai foi lo sa le tolu sanga fa foi le registration mo le tolu sanga ia a mai se foi le tatu warrant of fitness wata si le tulanga lo mai tawina lo sunga taito man fa ponga mai mo foi le e fia la se alwa tavale ia a o lo le tempo le wa expire ai le registration tango tu le tanga vane fa fonga mele tu no wale se tupe ia ona fe alwa ai le spai ai la vale o pepa ia ma o ai tu langa foi bo mai sala pa kai le ambea ia bo mai sala mo atu la puspa a pe wa vele tu langa le tatu promotion bo me pe vole lo fa ma venga ile mamando si o tatu tu le oila le tulanga tato finance le leile va o le company mo finance so se finance te tala la vol faito ia a wasila fia le leile finance team dalo meka kas ia le finance te tau ia le tarsanga malia tarsanga oila to uma lo ala le tuatu au kilani ia a papele o mo se tai mi fo le ono le mamao po lai tu ngia i ngal wenga mai la mala sunga fu tau la stonai o lo ia le tato online ia po le tato o meka ka Facebook page en pai ona e su ia click le website na ia ona e sila le tato application form ia ana send made fa tu uma na me lo request that way ia photocopy le both side of your license ia fa pe foi CCID pa fa pe ele o ia se license wa tasina tu langa o lo fa pena foi ona talia le fatino ino na tersanga ile le ayo selaisen ai te tau ona se lau pasene ato toa lau tutongi ai ta la fua te to male fa fong mai ta to tulu taito ma lo lava toa ta che le lava fa tai le o ni no po ile tu langa lo ta no mai ai ma se o le fa man mai na po io to to o mika gas ia po pela vai o ia lo sa no no parsa tu ia ma pe o pule ma to ile tau tua ai mo atu fa ma no fa tai lo sunga pe pe amor tal vi poti mai ia me se po ia ma to anga ele ia ai wo kali su ala ko con sia ia ele se me o ia ia lo pa tu ia con sia mo io lo fe mo to ne aso ai tanto pe lo ai pe ala sunga pe pe au to pa pe tele mo le matua va no taito ia e va pena la va ile to ta fa ilo la va unanga matau tu al tato a me kakas ia ona ole va va wo poi man tato ala le ota si mai matolu amo ai fa ilo atu matu tu atu si le lo su mai le lo se lau Kevin D Drive pitano ne man kau ia pe te va mai poi il telefono lo official o iva lo fitu di mavalu ta si lua o iwa lua fitu di mawanu ta silua ia por telefoni sunga le li pule ia tongsia Pio Wilson o le olua tasi pa fitu ono lima fatasi olua tasi pa fitu ono lima fatasi ia pola telefoni poi pe ale mor sunga le li pule o olua tasi lima van valu lua tasi ono olua tasi lima van valu lua tasi ono ma ke fia la vai fa wau ia o nanga mal tautua awale manu si tatu o tenu ia mo le se fata o ingo ta vale tono nei atunu a taito ai mo manu ele lava u fai valo filima mo so finangalo wa po ile tautua ino da tunu ia pa pena foi ona mo al malosio la fai ngalo ngalo mekas ia tato te pe tanga ia pe lungo pe ngalo ia pe na masniai pa manu ia le tual nei aso soifua mai man via sa mo la pa pong mai
Papai lo sunga pe au muri po euro pe mania so poia. Poia. Tai mi le mai lo mi ruto na ta le por ma le lo do ata pe mai pe pong mo por le tlenga pa sa fai. Tlenga se man Francis Joani to te ma put se pa po ste ma pia papai sa mo papai lo ta po inga la po se ngana le to to mani ya le upla ma le no ya pa o sala ngana sa ya bana pa mo ba te le to ngan ke siano o te ma ngalo ai e mo wi la bala singo to ni ya so tai to lo to le o na sai po ia manuia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.